Yang kedua, bukan saja ianya keluar
Okey, saya double check. Biasanya wifi betul deliverable kan. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, suka-cukanya dimaklumkan bahawa program kita pada pagi ini akan dimulakan pada jam 8.20. Program ini akan dijalankan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom dan FB Live Kita. Kerjasama hadirin dalam talian dimohon untuk meletakkan mikrofon aplikasi Zoom ini dalam mulut. Hadirin juga dimohon untuk mengenakan
bersoalan pada ruangan komen yang terdapat di aplikasi Zoom ataupun di SMS. Para hadirin juga boleh membuat tulis slide dan video pembentayan melalui buku data seperti di pautan yang tertera pada skrin utama. Jasa baik para hadirin juga adalah dimohon untuk berdiri semasa pertibaan yang berusaha Dr. Alauddin bin Sidal serta kekal berdiri bagi nyanyian lagu Negaraku. Terima kasih. Percubaan suara menemukan ketibaan. Percubaan suara 1, 2, 3. Percubaan suara 1, 2, 3. Mengumumkan ketibaan yang berusaha Dr. Alauddin bin Sidal, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan, diiringi oleh Dev kehormat. Nyanyian lagu Negaraku. Para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Dr. Alauddin bin Sidal, Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan. Yang berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Intan. Yang berusaha Dr. Jasmine Edmund Andrew, Ketua Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar Intan.
yang berusaha profesor-profesor, doktor-doktor Institut Pengajian Tinggi dan Institut Penyelidikan, yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, dev-dev jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Majlis ingin mengucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke Majlis Perasmian Kolokium Penyelidikan 2021. Hadirin sekalian, Kolokium Penyelidikan ini merupakan sebuah program tahunan yang dianjurkan oleh Intan dan dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Modal Insan BMI, Jabatan Perkhidmatan Awam. Dan tahun ini merupakan tahun kelima Intan serta BMI menganjurkan program ini. Secara keseluruhannya, program ini akan melibatkan 29 pembentangan kertas penyelidikan oleh penerima tajaan HLP dari tahun 2018 hingga 2021 mengikut 4 tema utama. Untuk makluman para hadirin juga, Kolokium Penyelidikan ini dilaksanakan secara hybrid, iaitu secara live di Intan dan secara dalam talian melalui aplikasi Zoom dan FB Live Intan. Manakala sesi pembentangan pula akan berlangsung secara berturutan pada hari ini dan hari esok. Seusainya semua sesi pembentangan, program ini akan diakhiri dengan sesi ceramah bertajuk Teknik Penyelidikan Pengajian Sarjana atau PhD oleh Yang Berusaha Dr. Othman Talib dari Universiti Putra Malaysia. Para hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dengan hormatnya dijemput Encik Ahmad Farhan bin Zailuddin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Karim, Ya Quddus. Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami insan-insan yang baik dan sentiasa berterima kasih di atas segala pemberian-Mu. Yang sedikit lebih-lebih lagi pemberian yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini pagi ini bagi perkongsian dan menimba ilmu-Mu yang sangat luas sempena program Kolokium Penyelidikan tahun 2021. Justru itu, kurniakanlah kepada kami idea yang bernas, ilmu yang bermanfaat, kemudahan yang lengkap dan pengurusan yang cekap. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan petunjuk-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima ilmu dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah jua kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Qadimal Ihsan, Ya Allah, peliharakanlah kami, juga pemimpin-pemimpin kami. Lindungilah negara tercinta kami Malaysia daripada sebarang ujian, ancaman dan ugutan yang tidak diingini. Mudah-mudahan hidup kami sebagai sebuah keluarga Malaysia sentiasa berada dalam keharmonian, keamanan dan kesejahteraan yang berkekalan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Farhan bin Zailuddin atas bacaan doa sebentar tadi. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan acara, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib bin Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, untuk menyampaikan ucapan perasmian Kolokium Penyelidikan 2021 dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Rusnina binti Lazimi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi, Yang Berusaha Dr. Alauddin bin Sida, Pengarah Intan, Yang Berusaha Puan Serenah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Intan, Pengarah-pengarah bahagian JPA, Ketua-ketua kluster, Fellow-fellow pendidik kanan Intan, pendaftar Intan, para moderator, pembentang-pembentang kertas kerja, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT dan di atas limpah kurnianya kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis perasmian Kolokium Penyelidikan 2021 pada pagi ini. Alhamdulillah, sungguh pun kita masih berhadapan dengan cabaran situasi pandemik dan endemik COVID-19. Penganjuran Kolokium Penyelidikan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital yang kita miliki. Kolokium Penyelidikan mula dilaksanakan oleh Kluster Pendidikan Pembangunan dan Dasar pada tahun 2017. Saya percaya semenjak Kolokium Penyelidikan dilaksanakan 5 tahun yang lalu sehingga sekarang, platform ini telah banyak memberi jasa dan memberi nilai tambah keilmuan dan kemahiran kepada ramai penjawat awam dari pelbagai jabatan dan segi perkhidmatan di Malaysia. Kesignifikan Kolokium ini juga dirasai terutamanya kepada mereka yang berminat untuk melanjutkan pengajian lebih tinggi iaitu ke peringkat pasca ijazah. Program ini juga amat relevan kerana ia menampakkan tahap kesedaran yang tinggi tentang kepentingan pendidikan dalam sektor awam. Selain itu juga, ia menjadi wadah informasi dan pembelajaran dalam konteks piramid DIKW atau Data Information Knowledge Wisdom bagi mengetahui pendidikan terkini dan implikasinya terhadap sebarang cadangan atau perubahan dasar awam. Bagi pihak JPA dan Intan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dapat menghadiri Kolokium Penyelidikan 2021. Kehadiran yang memberangsangkan dalam Kolokium Pendidikan ini merupakan satu testimoni dan indikator positif bahawa program ini kekal relevan dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan walaupun kita berada dalam situasi norma baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penganjuran Kolokium Pendidikan oleh Intan dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Perkhidmatan Awam adalah berlandaskan kepada prinsip untuk membudaya dan mengembangkan amalan keilmuan dan pendidikan dalam sektor awam. Selaras dengan hasrat tersebut, Kolokium ini memainkan peranan penting kerana ia menjadi satu medan perkongsian hasil pendidikan oleh penerima-penerima beasiswa yang diuruskan oleh JPA. Pada tahun ini, saya difahamkan pembentang-pembentang adalah terdiri daripada 28 penerima hadiah latihan persekutuan atau HLP dan seorang penerima beasiswa yang di Pertuan Agong yang masing-masing telah berjaya menamatkan pengajian di peringkat sarjana serta doktor falsafah dalam bidang yang berkaitan. Menyedari hakikat bahawa pendidikan berupaya untuk membina nilai tambah kepada perkhidmatan awam, pembangunan kapasiti merupakan satu aspek penting dalam penajaan latihan dalam perkhidmatan seperti HLP. Saya percaya melalui HLP yang diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia sejak tahun 1950-an, Kerajaan Malaysia telah membuat pelaburan modal insan yang terbaik untuk membangunkan kemahiran penjawat awam dalam bidang pendidikan. Saya dimaklumkan
Salah seorang pembentang di Kolokium Penyelidikan 2021 ini, iaitu Dr. Muhammad Firdaus Akbar Jaluddin Khan, telah melakukan kajian PhD beliau berkaitan dengan sistem pemeriksaan gelombang mikro tanpa musnah atau non-destructive microwave. Sistem ini amat berguna terutamanya bagi pemeriksaan struktur saluran pipe yang menyalurkan bahan mudah terbakar dalam industri minyak dan gas. Sistem ini telah dibangunkan dengan teknologi IR 4.0 di mana ramalan dapat dibuat tentang keperluan penyelenggaraan pada struktur tersebut dan penambahbaikan dapat dilakukan tanpa menjejaskan lapisan pelindung struktur berkenaan. Hasil daripada kajian beliau, satu proses pengkomposilan telah dimulakan melalui kolaborasi USM serta SIRIM untuk membangunkan prototipe robotik TRL yang mengguna pakai modul sistem gelombang mikro tanpa musnah yang telah beliau bangunkan. Proses mendapatkan paten sedang diusahakan dan telah ada syarikat yang berminat untuk menggunakan teknologi ini di dalam industri penyelenggaraan struktur saluran perpaipan dalam industri minyak dan gas. Salah satu agenda utama dalam rancangan Malaysia ke-12 adalah pertubuhan hijau yang menghargai khazanah sumber jadi dan kesihatan alam sekitar. Dalam konteks ini, seorang lagi pembentang iaitu Dr. Nada Badruddin telah membuat penyelidikan berkenaan kelip-kelip dan kunang-kunang iaitu kumbang daripada keluarga Lampyridae. Dalam era penyusutan kawasan hutan dan perubahan iklim, kajian ini penting bagi mengkayakan maklumat biodiversiti kunang-kunang di Malaysia. Persampilan yang dilakukan di pelbagai jenis dan lanskap hutan di Malaysia telah berjaya mengemaskinikan rekod spesies ini di semenanjung Malaysia, iaitu dari 19 spesies kelip-kelip atau kunang-kunang kepada 37 spesies. Selain dari itu juga, 6 spesies kunang-kunang baru telah ditemui melalui kajian beliau. Dan penemuan ini disahkan oleh pakar entomologi dari Australia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penyelidikan merupakan wahana dan juga wacana pembelajaran sepanjang hayat yang dapat membantu dalam mencetus dan meneroka pengetahuan ilmu baru. Melalui beasiswa pasca ijazah, kerajaan menyediakan peluang untuk pelajar awam menimba ilmu seluasnya dan membentuk pembudayaan keilmuan dalam organisasi dan perkhidmatan awam. Penataran ilmu tersebut dapat digunakan untuk proses formulasi dasar di samping mencetuskan daya kreativiti dan inovasi dalam memberikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dalam Islam, proses pembelajaran bukan semata-mata bermatlamatkan kepada perolehan ilmu. Bahkan ilmu tersebut perlulah dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat akan dapat memberikan keuntungan kepada yang mempunyai ilmu dan juga kepada masyarakat jika diaplikasikan dengan sebaiknya. Maka ilmu yang telah diperolehi dari penyelidikan yang telah dijalankan ini seharusnya diguna pakai dan diterjemahkan ke dalam dasar-dasar yang berkaitan supaya kemaslahatannya dapat dinikmati oleh negara dan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Kolokium kali ini akan mendiskusikan 29 hasil kajian di peringkat PhD dan sarjana dengan merentasi 4 tema atau segmen, iaitu pertamanya, sains dan kelestarian alam sekitar. Kedua, sains sosial dan pembangunan kemanusiaan. Ketiga, teknologi, maklumat dan komunikasi. Dan akhir sekali, tabik urus dan dasar awam. Tema-tema ini sangat relevan, terutamanya dalam mengharungi dunia VUCA dan dunia tanpa sepadan. Salah satu agenda yang diterapkan dalam falsafah pembangunan negara adalah agenda pembangunan kelestarian 2030 ataupun the 2030 Agenda for Sustainable Development yang mempunyai 17 objektif yang dikenali sebagai Sustainable Development Goals atau SDGs. Hampir kesemua SDG dilandasi oleh keperluan-keperluan dasar yang memerlukan penyelidikan serta pelaksanaannya dengan menggunakan pakai ilmu dalam bidang sains dan alam sekitar. Pembentangan Kolokium Penyelidikan 2021 di bawah tema ini antara lain berkisar tentang isu penjanaan tenaga bersih, perubahan iklim dan kesannya, inovasi dalam industri serta usaha-usaha dalam memastikan kelestarian kehidupan di daratan dan juga di laut. Perkara berkaitan teknologi maklumat dan komunikasi, revolusi industri 4.0, penggunaan robotik dan the Internet of Things sudah tidak asing lagi bagi kita semua.
kemajuan teknologi dan penularan wabak COVID-19 bukan saja telah mempercepatkan evolusi digital dalam semua aspek kehidupan kita, tetapi juga telah memberi kesan pada cara kita bekerja. Maka isu-isu berkaitan bidang ini pastinya mempunyai kepentingannya untuk pendidikan yang berkaitan. Tema sains sosial dan pembangunan kemanusiaan juga tidak boleh terkesamping dalam era kemajuan sains dan teknologi. Walaupun teknologi dapat membantu dalam penyelesaian pelbagai isu, namun ianya adalah lebih sebagai sokongan kepada isu kemanusiaan. Isu pembangunan kemanusiaan masih lagi isu yang utama. Antaranya seperti isu kemiskinan dan kelaparan, kesihatan dan juga pengetahuan serta pendidikan yang diberi penekanan dalam agenda wawasan kemakmuran bersama 2030 serta dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Tentunya dalam pembangunan kemanusiaan, ianya akan juga terkait dengan pengurusannya. Oleh itu, perbincangan dalam tema tabik urus dan dasar awam adalah penting dalam memastikan isu kesamarataan, accountability dan integriti diuruskan dengan baik bagi kelestarian kesejahteraan rakyat. Oleh itu, kebolehan dan kemampuan penjawat awam untuk menjalankan pendidikan dan menyesuaikan dasar atau polisi yang digubal adalah sangat diperlukan sebagai tindak balas terhadap perubahan di peringkat global dan persekitaran. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kejayaan dalam menggubal dasar yang baik juga bergantung kepada kemampuan dan kemahiran penjawat awam menggunakan dapatan-dapatan dari kajian dan penyelidikan terkini. Dalam erti kata lain, penyelidikan bukan sahaja menghasilkan pengetahuan dan nilai baharu kepada sektor awam, tetapi ia juga meningkatkan kebolehpercayaan bahawa cadangan yang dikemukakan berdasarkan penyelidikan akan mampu menghasilkan dasar yang lebih jitu dan tabik urus yang lebih baik. Formulasi dasar yang kurang berkesan serta tabik urus bermasalah yang berlarutan akan memungkinkan segala macam kepincangan dalam pentadbiran kerajaan dan negara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, dalam menggalas peranannya sebagai peneraju kecemerlangan modal insan dan sektor awam, JPA sentiasa memberi penekanan dan mendukung usaha kerajaan untuk mempromosi serta menyebar luas kepentingan gagasan keilmuan dan pendidikan dalam sektor awam. Oleh yang demikian, saya yakin bahawa setiap jabatan dan agensi kerajaan boleh memainkan peranan masing-masing dalam mengetengahkan kepentingan gagasan ini dalam perkhidmatan awam bagi melahirkan penjawat awam yang kompeten dan berwibawa serta membentuk dasar yang terbaik. Jabatan dan agensi kerajaan harus melaksanakan lebih banyak program dan projek berasaskan gagasan keilmuan dan pendidikan. Intan sebagai penggerak Kolokium Penyelidikan ini menggalas tanggungjawab yang penting ke arah memertabatkan pendidikan sebagai nukleus penjanaan ilmu baharu. Selain dari menganjur dan melaksanakan Kolokium ini, hasil-hasil kajian yang dibentangkan dalam Kolokium Penyelidikan akan dijilidkan dan diterbitkan dalam bentuk dokumen prosiding Kolokium Penyelidikan bagi memupuk usaha penyebaran ilmu secara yang lebih meluas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, di kesempatan ini saya mengucapkan tahniah kepada semua pembentang kertas kerana telah berjaya menamatkan pengajian dan juga terpilih untuk berkongsi hasil pendidikan masing-masing dalam Kolokium ini. Pemilihan tuan-tuan dan puan-puan oleh JPA untuk membentangkan kertas kajian di forum ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengetahuan dan bidang kepakaran yang dimiliki oleh tuan-tuan dan puan-puan. Adalah menjadi harapan saya agar semua peserta yang hadir di Kolokium ini akan mengambil peluang sepenuhnya untuk berinteraksi dan bertukar-tukar pandangan dengan para pembentang berhubung dengan kajian yang telah dijalankan. Semoga dengan menyertai Kolokium Penyelidikan ini akan menambah semangat dan minat tuan-tuan dan puan-puan untuk terus menjadikan aktiviti penyelidikan sebagai budaya dalam pekerjaan dan perkhidmatan. Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Kolokium Penyelidikan 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri atas ucapan perasmian sebentar tadi. Hadirin, bubur selasih ubi keladi, lemak manis santan kelapa. Selesai sudah perasmian dinanti, sesi pembentangan kini bermula. Seterusnya saya menyerahkan majlis kepada fellow penyelidik kanan yang berusaha Encik Muhammad Amir Harun untuk sesi pembentangan yang pertama. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat datang, selamat pagi ke Kolokium Penyelidikan 2021 Anjuran Institut Tabira Awam Negara Intan. Terima kasih saudara pengerusi majlis yang berbahagia, Datuk Dr. Roslena binti Lazmi, Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi yang hadir secara dalam talian pagi ini. Yang berusaha Dr. Alauddin bin Sidal, Pengarah Institut Tabira Awam Negara Intan. Yang berusaha Puan Salinah binti Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Institut Tabira Awam Negara. Yang berusaha Dr. Jasmine Edmund Andrew, Ketua Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar Intan. Yang berusaha Profesor-Profesor, Doktor-Doktor Institut Pengajian Tinggi dan Institut Penyelidikan. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tif-tif jemputan tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang ke sesi forum pertama pagi ini sebagai acara pembuka tirai. Bersama kita pagi ini ada 5 orang pembentang yang cukup hebat, cukup pakar dalam bidang masing-masing. Yang kita akan mulakan dengan pertama sekali Dr. Suhana daripada Lembaga Pelesenan Tenaga Atom. Untuk itu tanpa membuang masa lagi, kita teruskan dengan pembentangan Dr. Suhana. Silakan. Assalamualaikum and salam sejahtera. I'm Dr. Suhana Jalil and I'm from Atomic Energy Licensing Board, Malaysia. And today I will present my thesis study entitled Naturally Occurring Radionuclides from Coal-Fired Power Plants in Malaysia. Due to economic and environmental factors with regard to this research, there are some items not to be shared and the informations are embargo. However, I truly hope that with this information that can be shared will benefit all of you, in all particular that involve related parties with regard to this activity. There are 10 segments for my presentation outline. So as an introduction, naturally occurring radioactive material receive highly local and international attention due to the waste generated, especially the ash and the particulate emission released from the stack. And coal itself, it's a naturally occurring radioactive material. It's an important material to generate energy, especially the electricity from the coal-fired power plants. So these issues need to be highlighted in order to obtain environmental sustainability, especially the importance to investigate the potential of environmental and radiological hazards. So this importance will help us to ensure safety of the public, the workers, and the environment with this kind of activity. What is naturally occurring radioactive material norm? So basically, International Atomic Energy Agency define norm is a natural occurring material or natural origin that present in the natural sources material which undergoes several industrial processes that may give rise to the background of our radiation exposure. However, this concentration of naturally occurring radioactive material have no significant amounts from other radionuclides from the natural origins, such as our soil, our mineral, and others. Even though coal is defined as one of the dirtiest fuel because it generates carbon hydroxide,
it is still important for us to use for our electricity sustainability. With regard to this, the regulatory limit has been set in order to control this kind of activity, in order to ensure the safety of the public, the workers, and the environments. So here in Malaysia, the regulatory or the limit set for these two radionuclides of interest, there are uranium and thorium, are 1,000 becquerel per gram. So it has been set as the clearance limit in our Malaysia Atomic Energy Licensing Radioactive Waste Management Regulation 2011. So as the background of the study, basically coal, as I mentioned before, is a naturally occurring radioactive material, and it has been widely used as the source of energy in coal-fired power plant. So during the combustion process, it releases the particulate emission and also generate the ash. So with this kind of activity, it is believed may have impact to the occupational exposure to the worker and also will affect the environment. And how true is this? So we need to further study the coal, the ash, and the particulate emission that being released from coal-fired power plant. Other than coal, there are several naturally occurring radioactive materials in Malaysia, such as the ferrum oxide for paint industry, the amang that is generated from the byproduct of tin, the tin slag from the metal production, the petroleum sludge that coming from the oil and gas exploration, and finally, also coming from the pipe that being used in the oil and gas exploration activity. The problem statement of this study. The first one is we have lack of baseline data with regard to the use of coal, the generation of the ash, and the particulate emission being released from the coal-fired power plant. And then we also lack of the data of radiological hazards that pose hazard to workers, publics, and the environment. So these findings are very important for the regulatory especially, and also the government of Malaysia in order to enhance our national legislation framework. And we need this in order to ensure the safety of our people, our environment, and our country itself. As we can see from the slide, there are 4 objectives for this study. So the scope of this study involved selected coal-fired power plants from Peninsular Malaysia and several environmental samples, and also measurement of exposure dose to the public. So the parameters include several as in the slide. For the methodology of this study, it involved power plant selection. Secondly, it involves sample collections, and finally the sample analysis. So for data collection, it involved the selection of coal-fired power plants from Peninsular Malaysia, and also the sample of coal, ash, and particulate stack emission that being released from the stack. And the most important things that the particulate emission that being released from the stack can be released to the environment, and it being measured using the isokinetic sampling US EPE method 17. For the experimental, it involved several experimental from several government laboratories, from several government agencies. So for result and discussion, there are 3 main findings from the feed coal, the ash, and the particulate emission. And it concludes that for the feed coal activity concentration, the coal concentration, that means the radioactivity level of the coal concentration were within the control. The result of the ash and the particulate emission concentration that being released from the coal-fired power plants were found much higher than the coal, but it is still within the control limits. That means it still not exceed the regulatory limit set by our Act. So for the radiological hazards of this study, it being calculated from the input data that we obtained from this study, from the feed coal, the ash, and the particulate emissions. So the result showed that the concentrations higher, and it increased the radiological hazards.
However, it is still within the control limit. So the result also showed that the maximum concentration of the particulate emissions, that means the airborne that been released from the stack, are much lower than the result obtained from other countries. And it is shown that the particulate emission concentration that being released deposited maximum of 1,600 meters away from the coal-fired power plants. According to the air dispersion modeling, the result showed that the particulate emission deposited at 1,600 meters away from the coal-fired power plants, and it showed that the activity is safe and the result of the concentration of uranium and thorium far below than the regulatory limit. So the limitation of the study, basically not all coal-fired power plants in Malaysia were involved in this study, especially from Sabah and Sarawak, due to the cost and time constraint. However, the comprehensive study needed in a longer time of period to complete the process from all the cycle batch from the same parameters. And I also face limited research equipment and also high cost due to analysis, especially cost for analysis of the concentration of uranium and thorium using neutron activation analysis. And for the findings, coal contain naturally occurring radionuclides. However, the result recorded that it is in compliance with our national legislation and also international standard. So secondly, successfully, coal-fired power plant information will enable us to assist the management of the coal-fired power plant itself to purchase a good coal, especially with the low ash content. The radiological hazards of this study also found that it is acceptable and the ash is acceptable for the use in construction material. However, it needs a regulatory approval in order to use it as a consumer product. The radiological hazards and external radiation exposures from all coal-fired power plants is remote. And it also found out that the predicted ground level concentration, that means the deposition of the stacked particulate emission, was significantly lower than our national limits, and it does not impose any significant effect to the human population at large. And finally, the result presented that the radiological risk from inhalation due to the stacked particulate concentration released from the stack is significant. So the importance of the study, it is important to have a good knowledge in what is naturally occurring radioactive material in coal, in ash, and their potential enrichment. This justified data is needed as a baseline data in order to increase the public confidence and acceptance, and also to reduce a wrong perception of what is naturally occurring radioactive material. So the data and the findings of this study will enhance and strengthening our current national law, as well as to help the regulators and our government to develop the national policy on radioactive waste management. This is important in order towards ensuring the safety of the public, the workers, and the environment. As the conclusions and the implications on the government policies, the baseline data are important, especially from coal and the ash, as well as the particulate emissions has been successfully obtained for Peninsular Malaysia. So it is a need to review our existing national legislation, that is our Atomic Energy Licensing Act 1984. And we are currently to focus on our new rang undang-undang berkaitan tenaga atom atau RUTA. In conjunction to this, there is a need to develop national radioactive waste management policies and strategies that include the naturally occurring radioactive material and the residues.
Finally, there is a need to strengthen our regulatory control, especially in the area of naturally occurring radioactive material and its related activities. So the rang undang-undang berkaitan tenaga atom, the regulatory research, the policies, and the international commitment is important in order to enhance the regulatory control of radioactive material in Malaysia. Thank you. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Suhana Jalil daripada Lembaga Pelesenan Tenaga Atom. Saya kira penerangan yang cukup terperinci, sangat teknikal. Kalau kita masih lagi baru bangun pagi ini, kalau tengok memang banyak yang nak dihadam pagi ini. Tapi tak apa, kita ada ruang soalan, boleh kemukakan pelbagai soalan. Dan kepada mereka yang baru saja menyertai kita secara dalam talian, anda bersama saya, Muhammad Amir Harun, dalam sesi pertama dalam bertajuk Sains dan Kelestarian Alam Sekitar. Kita ada 5 pembentang pagi ini yang sangat hebat. Semuanya bersedia untuk mengkongsikan hasil dapatan kajian masing-masing. Jadi balik pada Dr. Suhana, ya, mengenai kajian doktor khasnya dalam mengenai arang batu. Dalam secara spesifiknya mengenai naturally occurring radioactive materials atau NOM. Ya. Kalau kita tengok kajian doktor mengkhususkan kepada arang batu. Tapi secara umumnya banyak lagi aktiviti mineral, pelombongan sebagainya yang melibatkan NOM ini. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan selain daripada arang batu, apa lagi aktiviti yang melibatkan NOM ni dan sama ada masyarakat perlu berwaspada atau perlu bimbang mengenai aktiviti sebenarnya. Silakan doktor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Moderator yang dihormati semua tetamu jemputan. Untuk makluman semua, saya Suhana dari Lembaga Pelesenan Tenaga Atom untuk menjawab soalan ini. Selain daripada arang batu yang juga dikenali sebagai bahan radioaktif semula jadi, terdapat pelbagai lagi bahan mineral lain yang juga dikategorikan sebagai bahan radioaktif semula jadi dan aktivitinya sangat boleh dikatakan pesat juga di Malaysia. Contohnya adalah penggunaan bahan mineral ilmenite daripada amang. Amang ini terhasil daripada produk hasil sampingan biji timah. Jadi ilmenite ini banyak digunakan dalam penghasilan bahan titanium dioksida, di mana dia digunakan dalam bidang penghasilan cat, varnish dan juga bahan kilatan yang untuk mengawal permukaan besi contohnya. Yang kedua, bahan mineral semula jadi yang lain contohnya adalah amang yang saya sebut. Amang ini banyak dihasilkan dari negeri-negeri seperti Perak, Pulau Pinang, di mana amang ini mengandungi bahan radioaktif semula jadi yang penting yang digunakan dalam pembuatan barang-barang yang berteknologi tinggi. Contohnya kita punya telefon pintar, kita punya tablet. Selain daripada itu, kita juga ada bahan NOM yang terdiri daripada hasil eksplorasi minyak dan gas. Okay, dia ada sludge daripada aktiviti minyak dan gas yang terhasil di dalam pipe-pipe gas, di mana dia memerlukan kawalan perundangan yang sewajarnya lah. Jadi dari segi kebimbangan pada masa ini Lembaga Pelesenan Tenaga Atom sentiasa mengawal semua aktiviti yang dikatakan ini, dan dari masa ke semasa kita menetapkan had kawalan perundangan dan semua aktiviti yang berkaitan ini dilesenkan. Jadi ada kawalan dan kawal selia yang berterusan daripada Lembaga Pelesenan Tenaga Atom. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak doktor. Maknanya secara tuntasnya kita tak perlu merasa bimbang. Sebagaimana kajian doktor sendiri membuktikan penggunaan arang batu di logi tenaga kita masih terkawal. Dan kita tak perlu merasa bimbang, terutama selagi kita ada Dr. Suhana di Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, insyaAllah. Barangkali dalam tempoh masa seminit lebih berbaki ini, mungkin doktor juga boleh kongsikan. Arang batu sungguh pun diketahui sebagai sumber tenaga yang paling mencemar mungkin berbanding sumber-sumber lain. Tapi masih lagi menjadi komposisi utama
dalam energy mix kebanyakan negara termasuk negara kita sendiri. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan secara ringkas kenapa masih lagi arang batu ni menjadi popular dan kita lihat masih lagi loji jana kuasa arang terus dibina di serata dunia. Kenapa masih lagi? Silakan doktor. Terima kasih soalan. Untuk perkongsian dan makluman semua, arang batu ni merupakan sumber bahan mentah yang paling penting untuk penghasilan tenaga elektrik. Dan pada masa ini kita masih lagi, maksud saya dunia masih lagi menghasilkan bahan mentah ini. Dan dari semasa ke semasa teknologi untuk menghasilkan tenaga menggunakan arang batu ini juga dipertingkatkan, terutamanya dari segi kawalan, dari segi perundangan untuk memastikan tiada pencemaran dari alam sekitar. Jadi satu sumber yang sangat penting dan masih banyak, jadi bagi saya why not kita teruskan. Dan juga terbukti teknologi dia masih lagi memenuhi semua kehendak keselamatan dan perundangan. Terima kasih. Terima kasih sekali Dr. Suhana Jalil. Kita berikan tepukan yang baik kepada beliau di atas penerangan yang sesungguhnya menenangkan jiwa dan mententeramkan minda kita apabila kita mengetahui maklumat-maklumat baru hari ini. Jadi seterusnya kita ke pembentang kedua kita, Saudara Teknologis Muhammad Adli Salihin bin Samsudin daripada Jabatan Pertanian Malaysia, dengan tajuknya Proposed Landscape Development for Vegetable Factory Eco-City. Teruskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Adli Salim bin Samsudin bertugas sebagai Ketua Penolong Pengarah di Bahagian Tanam Bandar Jabatan Pertanian Malaysia yang beribu pejabat di Wisma Tani Putrajaya. Pada hari ini, saya akan berkongsi mengenai dengan tesis saya ketika saya melanjutkan pengajian dalam bidang Master Seni Bina Landscape, iaitu Master ataupun Master Landscape Architecture di Universiti Putra Malaysia. Tajuk kajian saya adalah Proposed Landscape Development for Vegetable Factory Eco-City. Sebelum melaksanakan kajian ini, saya dah kenal pasti apa itu isu-isu utama mengenai dengan aktiviti pertanian di Malaysia. Pertama, kerana tahap keselamatan makanan negara terancam. Untuk memastikan tidak berlaku masalah ini pada negara kita, saya telah buat satu kajian mengenai analisis dan inventory mengenai kesesuaian kawasan dahulu untuk melaksanakan aktiviti pertanian secara holistik, secara menyeluruh. Pertama, lokasi yang saya pilih adalah di Kompleks Jabatan Pertanian Sedang sebagai lokasi pilot project. Kerana Kompleks Jabatan Pertanian Sedang ini merupakan salah satu kompleks yang dimiliki oleh Kerajaan Persekutuan dan ia juga terletak lokasi sangat strategik dengan pada Kuala Lumpur dan ia juga terletak di kawasan urban bandar. Dan kawasan Kompleks Pertanian Sedang ni juga dia salah satu kompleks yang dikenali sebagai Center of Excellence dalam bidang pertanian kerana ia juga merangkumi bidang horticulture, bidang sayur-sayuran, bidang bunga-bungaan dan juga bidang tanaman industri. Dan ia juga berdekatan dengan pusat-pusat penyelidikan utama. Sebelum melaksanakan projek ini, kami telah melaksanakan beberapa kajian. Pertama, strength dia iaitu Kompleks Jabatan Pertanian Sedang ni memang sesuai untuk melaksanakan aktiviti pertanian. So analisis ni saya telah membuatkan satu design, satu reka bentuk bagi memastikan ianya telah dapat diatasi sebelum kita melaksanakan projek yang berskala besar ini. Oleh itu, satu idea pembangunan telah dirancang dan telah diteliti dan diperhalusi untuk melaksanakan aktiviti pertanian yang bertaraf moden, berteknologi tinggi dan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan lokasi. Maksudnya kita revitalization kan, kita menaik taraf. Menaik taraf Kompleks Jabatan Pertanian Sedang yang sedia ada kepada satu kawasan, satu kompleks yang bersikap holistik, yang supaya berkonsepkan go green, itu dipanggil from grey to green dan melaksanakan aktiviti pertanian moden yang berasaskan kilang sayuran dan berkonsepkan indoor vertical farming di kawasan urban. Konsep tanaman yang kami gunakan ialah konsep tanaman pertanian moden, iaitu penggunaan kesemuanya dipanggil indoor vertical farming. Indoor vertical farming ni pula ataupun IVF ni kita tidak mengamalkan penggunaan racun serangga sayuran yang dihasilkan sangat berkualiti tinggi dan ia secara tidak langsung dapat membantu memelihara alam sekitar kita, dapat mengurangkan penghasilan karbon dioksida dan untuk teknik
penanaman kita menggunakan nutrient film teknik seperti hidroponik, aquaponik, dan kita juga menggunakan kaedah smart farming untuk support kepada Industry Revolution 4.0. Okey, untuk projek pertanian yang berskala besar, dan yang paling penting kita dapat membantu mengurangkan pencemaran alam sekitar kita dengan penggunaan tenaga solar dan lampu LED yang dapat untuk membantu dalam optimaskan klorofil dan proses fotosintesis. Sebelum kita melaksanakan projek ini, beberapa studi telah dilaksanakan melibatkan 3 negara utama, iaitu pertama dekat Malaysia. Teknologi Indo vertical farming ini merupakan salah satu teknologi yang masih baru lagi dan saya rasa ia boleh diperluaskan lagi di peringkat yang berskala besar. Presiden studi yang kedua di Singapura pula. Di Singapura memang mereka disokong oleh pihak kerajaan mereka, dan production program ini ia bergantung kepada peningkatan penduduk bandar atau urban population di negara itu, dan dia juga menggunakan beberapa teknologi dan bekerjasama dengan negara syarikat pengeluar teknologi di negara luar seperti Panasonic. Dan yang ketiga pula di negara Jepun, memang negara Jepun telah melaksanakan program pertanian moden ni ataupun Indo vertical farming ni secara holistik. Seterusnya kami melaksanakan aktiviti strategi design ataupun design strategi di kawasan kompleks pertanian Serdang dengan cara iaitu mereka bentuk semula dan merancang semula kawasan kompleks pertanian Serdang yang sedia ada supaya menjadi kawasan yang berintegrasi dan menyeluruh dalam pengeluaran aktiviti sistem pengeluaran aktiviti makanan, dan setiap bangunan itu kita perkasakan dengan elemen hijau seperti penggunaan solar, rainwater harvesting dan kinetic energy. Dan ia juga merangkumi kawasan untuk eco education, Bukit Jerutung ataupun Jerutung Park, dan juga ada commercial center. Inilah master plan yang telah kita bangunkan, kita convertkan kita tukar daripada kawasan yang umpama tidak bermaya supaya menjadi kawasan yang lebih agresif, lebih produktif yang terletak di kawasan berdekatan dengan bandar dan merupakan kawasan yang dipanggil sumber sistem pengurangan pertanian secara holistik, secara menyeluruh yang dibangunkan. Daripada master plan, ini merupakan salah satu kawasan yang dipanggil Indo vertical farming untuk sayuran jenis daun. Daripada master plan tadi, dia lokasinya yang saya highlightkan dekat master plan tu, lokasi dia yang ada berwarna kuning tu. Okey, kalau kita tengok kawasan ini, total untuk kawasan ini seluas lebih kurang 8,312 meter square bersamaan dengan 0.83 hektar. Okey, dan dengan ketinggian bangunan lebih kurang 30 meter. So, dengan 249,360 meter cube, kita dapat mengeluarkan 230 hingga 280 metrik tan per month sayuran jenis daun. Mengikut kajian yang telah saya lakukan, di Selangor pada tahun 2017, kawasan bertuai untuk melaksanakan aktiviti sayuran jenis daun adalah seluas 2,555.64 hektar dengan production merangkumi 36,638.01 metrik tan di Selangor. Okay. Tapi dengan satu Indo vertical farming yang berkonsepkan leaf vegetable yang kita propose ini, kawasan yang diperlukan hanya 0.83 hektar ataupun pengeluaran yang dapat dilakukan adalah sebanyak 3,000 metrik tan. Untuk achieve di Selangor tadi, kita hanya memerlukan 12 hektar. Iaitu kita dapat menjimatkan ruangan kawasan sebanyak 99.5%. Kita dapat menjimatkan kawasan, dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan pengeluaran sayuran di negara kita. Jadi aktiviti ini merupakan salah satu aktiviti yang produktif dan sedikit sebanyak dapat mengatasi masalah-masalah isu-isu utama yang telah saya utarakan sebentar tadi mengenai kita masih kekurangan sumber makanan. Sebab apa? Salah satu punca dia adalah kita masih kekurangan tanah, kekurangan ruangan untuk melaksanakan aktiviti pertanian. Jadi dengan kaedah pertanian secara moden yang secara holistik di satu kawasan, kita mampu untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan, dan juga dalam masa yang sama, selain daripada kita melaksanakan aktiviti pertanian yang berskala besar dan moden ini, kita juga sedikit sebanyak dapat membantu memelihara alam sekitar kita dan kita ke arah go green, dan juga kita mengamalkan konsep from grey to green, iaitu kita menggunakan elemen-elemen hijau yang mesra alam dan berteknologi tinggi dalam memastikan kita punya pengeluaran sayuran ini mendapat manfaat yang besar, yang luas, dan dalam masa yang sama dapat memelihara alam sekitar kita. Seterusnya, saya akan memaparkan video mengenai
perancangan projek saya dalam memastikan kompleks pertanian sedang menjadi satu kompleks yang mempunyai satu aktiviti pertanian yang secara holistik. Dan video ini merupakan yang pertama ni kita akan tunjukkan sebelum apa yang ada inventory di kawasan kita. Alright, tengok. Okay. Dan ini merupakan saya menggunakan drone untuk menerbangkan drone untuk mengambil kawasan-kawasan yang terpilih untuk menjadikan kajian. Kalau kita tengok kat sini, susun atur dia agak tidak bersepadu, dia bercampur dengan pejabat, kawasan perumahan, penduduk dan juga kawasan-kawasan yang pusat-pusat latihan. Ianya tidak bersepadu. Okey, dan terdapat bangunan-bangunan usang yang berada di sekitar kawasan. Dan yang juga kawasan ini seluas kurang 25 hektar, dia merupakan yang kawasan yang melaksanakan aktiviti pembelajaran, latihan dan bidang pertanian. Dan kita mempunyai inkubator. Dan yang kedua, kita tengok dekat sini pula dia merupakan kolam. Ini merupakan kolam utama, kolam tadahan sebagai sumber air di kawasan kompleks pertanian sedang, sumber air untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti pertanian. Dan dekat sini juga dia ada kami mempunyai nursery bunga-bungaan dan juga kawasan pembiakan untuk tanaman herba dan tanaman arboretum. Okey. Dan kawasan yang seterusnya yang nampak hijau ini merupakan kawasan bagi pokok jelutung. Okey. Ini kawasan pokok jelutung. Pokok jelutung yang terdapat di kawasan ini merupakan pokok jelutung yang tertua di Malaysia. Ia merupakan kajian yang dilaksanakan bersama Jabatan Pertanian dan juga Jabatan Perhutanan. Tengok pokok jelutung merupakan sumber negara. Tapi pokok jelutung ini memang bersaiz besar dan telah mencapai umur yang sangat matang dan kita menjaga pokoknya. Okey, dan ini merupakan kawasan kuartus penduduk. Kuartus penduduk yang sedia ada di kawasan kompleks pertanian sedang ini dan ia akan berdekatan dengan kawasan pejabat dan ini juga di kawasan ini juga merupakan terdapat satu pusat rumah ibadah dan ini merupakan taman kawasan di kawasan pintu masuk di kompleks pertanian sedang ini. Ia berjiran dengan Universiti Putra Malaysia dan fasiliti selain daripada itu kita ada pejabat dan juga kita ada sekolah. Okey. Ini merupakan kawasan sebelum kita melaksanakan projek ini dan seterusnya kita akan membawa tuan-tuan dan puan-puan menghayati perancangan yang akan saya lakukan berdasarkan saya punya kajian, design proses dan juga design idea and development. Ini kawasan yang sedia ada, kawasan kolam tadi kita menggambarkan supaya kawasan ini menjadi kawasan produktif, tumpuan pengunjung dan pejabat serta R&D kita satukan yang bersatu 7 elemen tadi dan setiap bangunan ini bangunan berkaca dan di bumbungnya mempunyai teknikal tenaga solar. Dan kawasan kolam tadi kita gunakan sebagai pusat rekreasi dan kita zoningkan untuk menjadi pusat rekreasi terutamanya kepada penduduk dan kita adakan residential area supaya penduduk mempunyai kawasan rekreasi yang lebih tenang dan lebih teratur. Kita melaksanakan aktiviti rekreasi. Jadi mempunyai aktiviti yang sihat kepada pengunjung-pengunjung kompleks pertanian ini dan kalau tengok semua ini adalah bangunan yang mempunyai berteknologi tinggi dan setiap bumbungnya menggunakan tenaga solar dan ada mempunyai pusat komersial untuk aktiviti pemasaran dan ini juga merupakan kawasan-kawasan yang orang kata kita laksanakan supaya menjadi produktif dan ini adalah gambaran yang akan kita melaksanakan berdasarkan selepas kita punya melaksanakan aktiviti site analisis dan juga inventory. Sekian saja persembahan saya pada kali ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada industri pertanian di negara kita. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih teknologis Muhammad Adli Salihin bin Samsudin daripada Jabatan Pertanian yang telah mengkongsikan bersama kita hasil kajian beliau dalam satu tajuk yang saya kira cukup dekat di hati kita. Mengambil kira jarak hati ke perut tu dekat dan kita ni pula makan hari-hari, memanglah tajuk ni sangat penting dan sangat dekat dengan kita. Baik antara yang menarik yang saya dapat lihat tadi termasuklah dari segi video drone dan juga 3D memang hebat. Juga kita terfikir defisit import makanan kita masih lagi tinggi dalam arti kata konteks keselamatan makanan negara. Mungkin belum terjamin sepenuhnya. Sekitar 4 bilion defisit setiap tahun
masih lagi tinggi, antaranya kerana kita masih lagi mengimport sayur-sayuran yang kita dapati memang sangat murah, kalau terutama daripada bawang daripada India, kobis daripada China, memang tak dapat menandingi harga yang sayur-sayuran dikeluarkan di tempatan. Jadi dalam konteks ini, mengapa sampai sekarang masih lagi kita tak dapat mengeluarkan sayur-sayuran yang kompetitif, yang murah berbanding dengan negara-negara import, dan apakah kajian saudara dalam konteks penanaman vertikal ini dapat membantu? Yang kita dapat tadi 0.83 hektar untuk penanaman vertikal menyamai 12 hektar penanaman tradisional secara horizontal. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan pengalaman dan pandangan mengenai perkara ini. Silakan. Terima kasih Tuan Moderator, Cik Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah saya cuba merungkai sikit memberikan saya jawapan. Okey, kita semua sedia maklum memang negara kita masih lagi mengimport makanan. Okey, terutamanya sayur-sayuran yang premium seperti yang kita tahulah, kobis dan bawang. So atas sebab beberapa faktor yang salah satunya memang kita antara persahabatan negara kita dengan negara-negara yang terbabit lah. Tapi saya rasa kajian ini dibuat memang memerlukan perancangan sangat teliti dan melibatkan pelbagai agensi untuk kita pastikan tidak akan berlaku lagi defisit sayur-sayuran pada masa akan datang. So that's why kita melaksanakan kalau kita tengok kan, saya ada menyatakan bahawa ada 6 jenis sayur yang boleh mempuncakan kepada kita nak eksport, kita nak import. Okay, jadi kaedah untuk mengurangkan import tu sebab tu kita buat kajian ni, iaitu dengan contoh kalau kita tengok kobis dan bawang. Kobis ni memang antara tanaman yang kata sangat kritikal. Okey, dari segi penjagaan dia, dari segi lokasi kesesuaian dia. So dengan adanya Indo vertical farming ni, saya rasa memang boleh membantu mengurangkan input makanan. Sebab Indo vertical farming ni dia dalam keadaan persekitaran terkawal. Okey, kalau kita tengok bawang memang kita kena masih import lagi. Sebab kita sukar untuk melaksanakan aktiviti penanaman bawang di negara kita. So dengan IVF ni kita boleh melaksanakan aktiviti penanaman bawang dan aktiviti yang tanaman-tanaman yang masih kita import, kita kurangkan import, kita dapat melaksanakan aktiviti penanaman menggunakan kaedah Indo vertical farming. So salah satu antaranya adalah kita kena maklumkan jugalah kepada negara-negara sahabat tu supaya kita mengatakan bahawa kita Malaysia juga mampu mengeluarkan tanaman sayuran sendirilah. Itu yang boleh saya rekalkan sebab apa, memang kita masih lagi mengimport lah. Tapi bukan sayur-sayuran yang basic, tapi sayuran yang macam ada permintaan sangat tinggi macam kobis, kita masih import daripada negara jiran dan negara China. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, Jabatan Tanah bersama dengan beberapa agensi telah melaksanakan aktiviti penanaman kobis di tanah rendah. Okey, dan aktiviti penanaman kobis di kawasan yang tertutup untuk mengatasi masalah ini. InsyaAllah kita boleh mengatasi masalah ini dalam masa terdekat dengan bersama pelbagai jenis pihak. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Adli atas perangai yang sangat padu. Kita ada soalan daripada FB Live, daripada Takumi Fujiwara. Orang Jepun tapi tanya soalan bahasa Malaysia. Boleh tak cadangan kajian tuan ini dilanjutkan kepada tanaman padi pula? Dan jika boleh, di mana yang sesuai? Macam mana nak jawab tu tuan? Silakan. Okay. Terima kasih. Takumi Fujiwara daripada Hokkaido. Memang daripada Hokkaido, memang benda ni ada viral dekat Jepun. Saya rasa tak ada masalah. Okay, nak sawah padi pun boleh. Sebab kita tengok sekarang ni, tanam pisang pun, kalau kita teknologi baru sekarang, tanam pisang pun boleh pakai fertigasi. Okay, so memang pernah viral. Di Jepun, mereka menanam tanam sawah padi dalam indoor. Okay, panggil indoor farming lah. Dia tak buat vertikal, dia indoor farming. Benda ni tak ada masalah. Kajian-kajian yang terkini ni memang tak ada masalah. Dalam bangunan pun boleh kita buat. Cuma kaedah penanaman padi ni berbeza dengan indoor ni, berbeza dengan kaedah tanaman-tanaman yang lain lah. Okay, dia memerlukan beberapa kos yang operasi yang sangat tinggi. So dia kena buat situasi sama dengan sawah padi, cuma kaedah dia menggunakan cahaya kaedahnya dalam indoor dia menggunakan sistem seperti cahaya lampu, fertigation system. Okay, so apa yang saya boleh katakan kat sini, kalau saya nak uraikan sangat panjang, soalan pada Cik Takumi tu, kalau Jepun ada, Malaysia pun boleh buat. Don't worry. Kita boleh pergi sama. Kalau balik Malaysia, kita boleh pergi sama. Tak ada masalah. Boleh. Baik, cantik sekali jawapan. Barangkali mungkin soalan terakhir daripada kita pagi ini, bagaimana pula dapat kita galakkan
lebih banyak pelaburan swasta dalam sektor industri makanan negara dan tidak terlalu bergantung hanya kepada insentif daripada kerajaan. Bagaimana tu? Silakan. Okay, terima kasih. Ini salah satu soalan sangat bagus. Ini merupakan salah satu aktiviti yang sangat saya sendiri dengan tim saya buat. Memang kita menggalakkan penglibatan pihak-pihak swasta. Kalau kita tengok sekarang ni RMK12 yang terbaru lancar oleh Perdana Menteri kita. So salah satu agenda dia adalah memang dia menggalakkan aktiviti kebun komuniti. So sekarang ni swasta ni memang kita kena galakkan mereka untuk, bukan tak ada, dah ada syarikat-syarikat besar, developer, pemaju yang berkecimpung dalam aktiviti-aktiviti pertanian. Sebab apa mereka ni ada salah di syarikat-syarikat swasta ni, mereka ada satu elemen iaitu green. So orang kata sustainable development goal. So memang mereka akan buat CSR, mereka akan buat pelbagai aktiviti yang melibatkan pertanian untuk mereka nak support, sokong kalau kita tengok sekarang ni lah, kita tengok secara positif hikmah pada pertanian sangat tinggi. Dulu agak sukar kalau kita nak cerita pasal food safety, food security. Sekarang bila cerita pasal food safety, food security je, makcik-makcik kat rumah pun dah tahu dah. Oh, saya tahu. Kita kekurangan ini, kita kurang itu. So kita mengatasi, maknanya kita berkebun. So sekarang ni itu berkebun skala kecil. Kalau skala besar memang kita memang macam tuan cakap tadi, selain pada insentif kita bagi, memang saya nak kata pasal insentif lah. Memang diorang nak insentif sebenarnya. Insentif bukan apa, diorang kata pengecualian cukai, best electricity rate, best water rate. Tapi mereka, kita terapkan elemen hijau, elemen kata kesedaran. Supportlah Malaysia. Dan Alhamdulillah, bukan saya kata tak ada. Dan makin bertambah sekarang ni. Syarikat-syarikat swasta sama ada yang besar ataupun kecil ataupun yang bertaraf makro, semua dah ke arah untuk berkecimpung dalam bidang pertanian. Okey, kalau kita tengok ada antara mereka yang datang jumpa kami, dia ada mengasulkan perasaan minyak dan nak buat satu hari venture untuk pertanian. So kita pergi, ini nak buat cara apa? Konvensional, teknologi. Konvensional untuk ke arah yang tradisional, teknologi ke arah yang Indo-vertical farming. Yang saya urungkan tadi lah. Dan Alhamdulillah mereka melihat kepada keadaan semasa iaitu IR 4.0. So diorang akan support ke arah Indo-vertical farming yang ke arah teknologi. Indo-vertical farming ni senang je. Bangunan kecil kita boleh mengeluarkan sayur berpuluh tan dengan besar bangunan ni saja. Jadi orang kata ke arah penjimatan, ke arah penggunaan tenaga buruh yang kurang dan penglibatan belia pun dapat digalakkan dengan menggalakkan elemen teknologi dalam bidang pertanian pada ketika ini, insya-Allah. Baik. Terima kasih banyak atas jawapan yang cukup menyegarkan minda kita pada pagi ini. Mari kita sama berikan tepukan yang gemuruh kepada teknologis Muhammad Ali Samsudin daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Seterusnya, jangan ke mana-mana, kita masih ada lagi 3 pembentang dan saya teruskan ke pembentang yang ketiga, Encik Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari yang kini bertugas di Majlis Perbandaran Jasin dengan tajuk kajian beliau Smart City Readiness Based on Technology, Organisation, Environment, TOE, Framework and Case Study in Melaka. Dengan hormatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good day. My name is Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahari from Majlis Bandaran Jasin. Today I would like to present about Smart City Readiness Based on Technology, Organisation, Environmental, TOE Framework, a case study in Melaka. There will be 11 parts of the presentation. Background of the study. First, we go to the globalization, urbanization, and industrialization were perceived as 3 primary factors that added to human culture based on a study done in 2014, and the rapid urbanization that occurred in the last decade as a result numerous urban issues such as congestion, noise, protection, and natural resource degradation. And in Malaysia, on 23rd September 2019, the Ministry of Housing and Local Government unveiled the Malaysia Smart City Framework, MSCF 2018, which will act as a framework for local governments throughout the country to transform cities into smart cities. There are 7 components in the Malaysia Smart City Framework, which is smart economy, smart living, smart environment, smart people, smart government, smart mobility, and smart digital infrastructure. This is the problem statement of the research, which I've said before. The rapid urbanization that has taken place in the recent decades has led to numerous urban issues such as congestion, pollution, health, and depletion of natural resources. Smart cities are used
as one of the strategies in the global sense to address the urbanization problems and enhance society quality of life. Smart city is seen as a new approach to urban management and growth to make Malaysia's city more sustainable and viable. In Malaysia, the need to develop smart city can be attributed to the following. First, to tackle urban challenge resulting from rapid urbanization, then to meet national and global agendas, to adopt new global development trends, to promote digital economy, and to put Malaysia cities to be on par with other cities worldwide. The objective of the research first is to investigate the technological, organizational, environmental, and readiness factors, and second, to understand the challenges faced in developing Melaka Smart City. These are the literature review based on the previous study done in 2009, 2007, 2012, and 2014, which is the definition of a smart city and the dimension and conceptual relative of smart city, which is done by Nam and Pado in 2011. These are the smart city characteristic which is done in 2014 that divided into characteristic, theory, and feature. The characteristics is divided to 6 characteristics. First, smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, and smart living. Now we go to the Malaysia Smart City. Malaysia Smart City Framework is a national framework that serves a guide and reference to local authorities as city managers, state government, federal ministries, agencies, industry players, academic and other stakeholders in Malaysia, comprehensive planning and growth of smart cities in line with current development. As we can see, there are 4 cities in Malaysia in their way to developing their cities to be smart city. For example, in Selangor, Smart Selangor to turn Selangor into a smart state by 2025. And then we go to Putrajaya. Putrajaya's vision is to transform itself from a garden city to green city by 2025. And Penang, smart city blueprint done by Penang. We target Penang to be smart city by the year 2022. And then in Melaka, as you can see, first smart project that we can see in Melaka is the smart metering for electricity monitoring done by TMB. And Smart City Advisory Council to make Melaka as one of the smart city in Malaysia in 2030. Now Melaka is reviewing the plan based on the Plan Strategic Melaka 2035 to transform Melaka to be a smart city in 2035. These are the conceptual framework divided into 3. First, technological readiness, and the second, organizational readiness. Third, environmental readiness, which is to assess the readiness of the Melaka to be smart city. This is the definition of the TOE framework usually used for new technology developments in decision-making process. The study done by Tonaski and Fleischer in 1990, this is the characteristics and the framework that used in the study. These are the dimension of the framework. It's divided into 3: technology, organization, environment. And the definition, as you can see in the slide, the research methodology done in this research is using qualitative method, and the interview has been done using phone calls because of the MCO, PKP 1.0, and then the interviewee divided into 6 parts or 6% from Unit Perancang Ekonomi Melaka and then from the 4 local authorities in Melaka. The findings from the research first divided into 3 parts. First, the coding, the teams, sub-teams, and the teams. First, we go to the smart city awareness, which is the awareness of the interviewee, and then the technological readiness of the departments or persons in the departments, as we can see in the slide. And then the organizational readiness will be assessed throughout the interviews. As we can see, we assess the organizational readiness to take part in the smart city development. And then the environmental readiness, which is the environment
that suitable to develop smart city. Based on the finding, the challenge faced mainly because of the cost of the development and upgrading of the infrastructure in based on the smart city requirement, such as high-speed connectivity and the data servers or one-stop data, or we call big data and IoT usable in the future. And then the cost of the infrastructure and capacity building and promoting the awareness among the people or staff in the organization. And then the step must be initiated in terms of capital budgeting by the government, which is the local or state government and federal government also. And then the NGO can be included to take part in the initiative to help promoting the smart city and to make it successful. The department agencies also have to start adopting new norms and trying to simplify their job routine using IoT, introduce basic system to integrate data info for all departments, and such as smart map, smart city writing, smart city, and promote all the stuff about the awareness and benefit of the smart city. And then we go to the organizational readiness. First, we need to involve all the stakeholders and explain all level of organization about the smart city so that the initiative can be easily to be executed, and then can be managed in terms of funding by involvement from the public-private partnership and private finance initiative. And then we have to allocate specific budget and propose funding by the federal government in next or in Malaysia Rolling Plan projects budget proposal from the federal agencies such as Ministry of Housing and Local Government, which is KPKT. And then the knowledge transfers and the readiness of the others to implement it by cross-organization. Then we go to the environmental readiness. First, the minimization of environmental effects due to the development in the Malacca state using smart city concepts. And then not all of the department adopt the policies yet because the policy is still under revision until now and finalization by the state planning unit, especially when the exchange of political surrounding and leaders in Malacca in the early 2020. The limitation of the study, all the planned interview session through face-to-face has to be postponed due to the movement control, MCO, and pandemic COVID-19 because the study done in early 2020. And then suggestion for the future, the smart city readiness model in the study is based on 3 factors, which is technology, organizational, and environment. Then a number of variables are proposed to assess these 3 main factors. Future researcher may able to evaluate other local or state government to find other variables which is not discussed in the study because each organization has different cultures and problems. So organization definitely has different variables used to measure the readiness. And then future researcher should also aim to get more decision makers as a result because they have the power to vote on the smart city idea that is being implemented. The contribution and of the finding from this research, first, this research will bridge the theoretical gap associated with the smart city readiness model that is really discussed in Malaysia, especially for local or state government. And then the study can help measure state government assess or measure their readiness to adopt the concept of smart city. And then the readiness assessment will then give idea of their current condition and ability so that they know if their current resources and ability make them ready to adopt the concept of smart city. And then through understanding of their own potential, we can expect the state or local government not to be rash in making decision and really planning to embrace the idea of smart city so the implementation can continue smoothly and success. As a conclusion, the top management support, the IT professional support, and viable budget and funding strategy are variables to evaluate organizational readiness. And then internet technology knowledge, engagement and participation, partnership and collaboration are variables used to assess the environmental readiness. As we can see, the partnership from the private or NGOs in making this development to be successful. And then there is a significant effect between the 3 aspects of readiness with the intention of adopting the new
concept of smart city development in Melaka. That's all. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudara Muhammad Zahiruddin Muhammad Zahri di atas perkongsian mengenai Smart City pagi ini. Ya. Cukup menarik sekali. Dalam konteks pembangunan bandar, kita biasa dengar TOD, Transit Oriented Development. Tapi hari ini kita dengar rangka kerja baru TOE. Yang sebenarnya bukan baru daripada 1990. Melibatkan teknologi, organisation dan environment. Dalam khasnya 3 dimensi meliputi 6 elemen Smart City. Cukup menarik. Jadi mungkin dalam konteks di mana tuan bekerja sekarang di Majlis Pembandaran Jasin ataupun berkaitan dengan Kerajaan Negeri Melaka, apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan Smart City ini dan bagaimana pula pengalaman tuan dalam mengatasi cabaran-cabaran, sebab kita tengok kita nak kualiti taraf hidup yang meningkat ni dalam Smart City, tapi mungkin ada rintangan-rintangan dan bagaimana kita dapat atasinya. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih ucapkan kepada Tuan Moderator. Pada hadirin yang hadir secara online. Okay, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya lah. Saya Muhammad Zahiruddin. Sekarang berkhidmat sebagai setiausaha di Majlis Pembandaran Jasin. Dan kajian ni dibuat semasa saya berkhidmat sebagai Ketua Penolong Setiausaha di unit Kerajaan Tempatan, di mana unit yang ditetapkan untuk menyelaras PBT ataupun pihak berkuasa tempatan di Melaka, tak banyak, Melaka ada 4 je. Maknanya kalau kita lihat cabaran-cabaran ni, kalau kajian ni memang tertumpu di Melaka. Pertama sekali kita tengok dari segi kesediaan environment ataupun di sesuatu organisasi. Satu pengetahuan yang kita ikutkan, kita kalau boleh kita nak develop new idea ni, kita boleh libatkan daripada peringkat daripada bawah sehingga ke atas. Cuma kebanyakan kalau kita lihat untuk Smart City ni biasanya dilibatkan perancang-perancang bandar. Maknanya kalau ikutkan yang akan diperturunkan ataupun diamanahkan untuk lead ni adalah di bawah pegawai perancang bandar di PBT. Sebab kalau ikutkan dia ada komponen. Kalau ikutkan kita nak SDG, betul local agenda, dia ada komponen-komponen yang dilibat dalam Smart City ni. Dan cabaran-cabaran dia, satu yang kita lihatlah masa kajian dibuat ni, terdapat pertukaran dari segi politikal dan itu menyebabkan decision tu kita dah prepare and then mungkin perlu perhalusi semula mengikut kesesuaian dan readiness ataupun pemikiran ataupun ideologi di satu tempat. Dan kemudian dari segi satu kat Smart City ni, dia punya cabaran dia satu, apa-apa teknologi ni cost. Kalau ikutkan kita untuk Smart City ni banyak dia guna teknologi, kalau kita sebut macam seperti T.S. Adli sebut tadi, macam teknologi. Teknologi ni satu, first connectivity yang kita kena ambil kira. Dan kalau ikutkan di Melaka, macam saya bertugas di Jasin, masih ada kawasan-kawasan yang tidak mendapat liputan dan sedang, orang kata kalau ikutkan memang kerjasama dengan SKMM dan kita punya telco untuk coverage networking lah. Dan kalau ikutkan Smart City ni, first yang paling penting dia punya data. Saya sebut tadi big data ni merangkumi keseluruhan ataupun kebanyakan data-data yang boleh digunakan untuk kita implement. Kalau kita lihat Smart City ni, perkara paling simple menggunakan sensor. Macam contoh kita lihat teknologi terkini ni, kita punya lampu jalan smart pole. Dia boleh guna sebagai lampu dan boleh digunakan sebagai transmitter ataupun base station untuk telco. Dan boleh letakkan juga CCTV di situ, dan pada masa sama dia boleh untuk membantu local PBT. Saya di Penang memang dah guna untuk smart parking. Dia boleh tahu macam contoh kita masuk ke parking, biasa kalau kita pergi shopping complex ni ada lampu kuning, merah. Merah, hijau. Mari kita nampak macam contoh di seingat saya di Pyramid kita tengok kita dapat tahu situ sensor. Jadi sensor itu sebenarnya itu dah smart, maknanya pintar. Dan kalau ikut yang terkini, kita boleh book parking lagi kalau di Penang. Saya tahu masih guna pakai saya, sahabat-sahabat di PBT di Penang. Dan kalau ikutkan macam Smart City ni, dasar ni memang kita, inilah cabaran satu yang tu, dan lagi satu kita punya kepakaran. Dan kalau kita lihat mungkin kita boleh tambahkan lagi kepakaran, dan satu kita punya kerjasama dengan private sector ataupun swasta, kita lebih tingkatkanlah mana untuk bantu kita. Dan mungkin boleh lihat daripada
slide yang dulu ada saya terangkanlah. Saya itu saja menjawab. Baik, menarik sekali Tuan ada sebut mengenai perancang bandar. Dan kita dapati pagi ini seorang perancang bandar pun daripada Prime Malaysia Kelantan, Encik Abdul Aziz Mokhtar, menanyakan soalan, adakah Smart City menjadi sebahagian dasar program pembangunan dalam Pelan Induk Pembangunan Negeri Melaka? Okey, terima kasih daripada soalan Encik Abdul Aziz. Kalau kita ikutkan Pelan Strategik Melaka-Ku Majaya 2035, memang Smart City ni dia dimasukkan dalam action plan di bawah flagship yang keempat, iaitu Digital Melaka Strategi. Kita target untuk ke tahun 2035 dan kalau ikutkan memang dibincangkan atau dibentangkan pada bulan hujung bulan Jun dan hingga 1 Julai. Masa ini masih dalam perbincangan dan akan dibentangkan kepada pihak berkuasa negeri itu, stakeholder kita lah. Dan masih lagi berlangsung ataupun kajian yang kita, inisiatif yang sedang dibuat dalam Melaka Big Data inisiatif lah. Dan kalau kita lihat banyak-banyak kita di Melaka pun dengan alhamdulillah dengan peruntukan itu diberikan oleh KPKT, projek-projek seperti LED yang maknanya kita consume jimat tenaga, memang kita boleh lah maknanya di PBT, dan traffic light, smart traffic light dan public transport ni on the way, maknanya dalam ke arah tersebut lah. Dan kalau kita lihat di Melaka, kita dah guna smart parking system melalui apps dan payment boleh dibuat secara atas talian di 2 PBT, iaitu di Melaka MBMB dan MPTJ. Ini kita secara konsesi lah. Maknanya company itu membekalkan sistem dan apps yang boleh guna pakai. Dan kalau kita lihat memang 2 lagi PBT, itu Majlis Bandar Alur Gajah dan Bandar Jasin, kita pun ada kerjasama dan beberapa perbincangan untuk ke arah tersebut lah. Dan kalau kita lihat mungkin kita ke arah satu sistem yang Melaka sedang bincangkan atau sedang develop adalah satu sistem, maknanya satu Melaka boleh pakai, satu tu dia ke semua, maknanya kita dalam tu kita boleh book hotel, kita boleh pergi data, semua benda dalam tu lah. Mana just one click, satu apps, semua boleh dapat. Okay. Kalau kita lihat tadi perkongsian saudara, kita masih belum ada smart city lagi di Malaysia lah. Belum sampai lagi di Selangor, di Melaka, di Putrajaya, masih dalam perjalanan ke arah smart city, belum ada lagi di Malaysia. Kalau ikutkan kita perancangan tu ada, kita punya tarikh kita arah tu ada, tapi belum satu lagi yang declare. Baik, berkaitan dengan itu, mungkin kalau tuan dapat berikan satu gambaran, apakah model smart city barangkali yang mungkin telah ada di luar negara, di negara lain yang boleh kita bayangkan sekiranya terjadi di Malaysia, bagaimana agaknya rupa smart city itu dan bagaimana dia telah pun meningkatkan kualiti taraf hidup penduduk. Silakan. Okey, terima kasih. Kita lihat Encik Abdul Aziz ya, mengucap tahniah, terima kasih, alhamdulillah. Kalau kita lihat jiran kita paling hampir lah, Singapura. Dia kalau ikutkan inisiatif dia dah mulakan sejak 2014. Dan yang pertama sekali dia target dari segi pengangkutan. Kalau kita Singapura tu macam kita pun sekarang dah, orang kata dah sebenarnya kita inisiatif tu kita mungkin lebih boleh promote lebih, dan kita orang kata dokumentasikan. Kalau kita lihat kita pun dah guna payless, orang kata contactless payment. Orang kata berkat kepada, orang kata datangnya masalah macam itu kita diduga dengan COVID. Dan tapi pada sama kita dah macam ni pun pembentangan pun kita secara online. Maknanya makin lama kita dah makin, orang kata penerimaan kepada teknologi itu dah makin baik. Dan di Singapura juga kalau kita lihat dia dah guna untuk monitor ataupun memantau pesakit-pesakit menggunakan device. Maknanya dia boleh bagi maklumat lah. Itulah Singapura, dan itu sebagai contoh lah. Kalau ikutkan memang ada Helsinki, Zurich dan Oslo. Kalau ikutkan Oslo ni dia target untuk menggunakan elektrik car lah, full di target dia pada tahun 2025. Okay. Baik,
Mari kita berikan tepukan gemuruh kepada saudara Muhammad Zahri dari Majlis Perbandaran Jasin di atas penerangan beliau mengenai Smart City pada pagi ini. Bagi anda yang baru saja menyertai kita secara dalam talian, anda bersama saya Muhammad Amir Harun dan 5 pembentang hebat. Kita masih ada 2 lagi berbaki dan kita teruskan seterusnya dengan Dr. Fazli Ibrahim daripada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan ataupun STRIKE dalam kajian yang bertajuk Kajian Evolusi dan Taburan Saiz Partikel Jelaga di dalam silinder enjin diesel melalui kaedah simulasi dan eksperimen. Dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fazli bin Ibrahim, sekarang berkhidmat sebagai pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan STRIKE di bawah Kementerian Pertahanan. Dan pada hari ini saya akan membentangkan hasil penyelidikan partikel jelaga di dalam silinder enjin diesel melalui kaedah bereksperimen dan simulasi berkomputer. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini dengan lebih lanjut, berikut adalah senarai kandungan yang akan disentuh sepanjang pembentangan ini. Okey, apakah itu jelaga? Jelaga merupakan salah satu bahan cemar yang terhasil daripada pembakaran tidak lengkap di dalam enjin pembakaran dalam, terutamanya enjin diesel. Walaupun terdapat beberapa lagi bahan cemar lain daripada pembakaran bahan api diesel seperti nitrogen oksida, karbon monoksida, karbon dioksida dan juga sulfur oksida, tetapi kajian telah menunjukkan partikel jelaga merupakan komposisi utama yang menjadi punca kepada pencemaran alam sekitar. Suka untuk saya berikan gambaran bahawa saiz partikel jelaga adalah sangat kecil, iaitu kurang daripada 2.5 mikron, iaitu jauh lebih kecil daripada saiz habuk, debu kotoran dan juga diameter rambut manusia. Dan ini menjadikan partikel jelaga lebih berbahaya berbanding bahan cemar yang lain. Umum telah mengetahui bahawa betapa jelaga ini memberikan kesan yang sangat buruk kepada alam sekitar, kesihatan manusia dan juga prestasi enjin itu sendiri. Jika kita lihat dari aspek alam sekitar, jelaga telah menyumbang kepada berlakunya pencemaran udara, pemanasan global dan juga perubahan iklim. Manakala dari aspek kesihatan manusia pula, jelaga telah dikenal pasti sebagai satu ejen karsinogen, iaitu ejen yang menyumbang kepada pembentukan sel-sel kanser dalam badan manusia dan telah menyebabkan kerosakan otak, hati, jantung, paru-paru dan juga kematian ribuan manusia saban tahun. Selain daripada itu, jelaga telah menyebabkan kerosakan kepada komponen dalaman enjin dan sekaligus mengurangkan prestasi enjin itu sendiri. Jika dilihat dengan lebih dekat tentang kelakuan jelaga di dalam silinder enjin, apabila sesuatu jelaga itu mula terbentuk akibat daripada pembakaran tidak lengkap, maka partikel jelaga akan bergerak mengikut aliran udara di dalam kebuk pembakaran tersebut. Sebahagian partikel akan keluar ke udara ketika lejang exhaust dan sebahagian yang lain akan bergerak menghampiri ataupun melekat di dinding silinder akibat pergerakan turun naik omboh itu tadi telah menyebabkan partikel yang melekat di dinding silinder akan ditarik ditangani dengan betul. Jadi salah satu langkah untuk mengawal masalah ini ialah dengan membendung pembentukan jelaga dari peringkat asasi, iaitu dengan mengetahui kelakuan jelaga di dalam silinder enjin seperti di mana ianya mula terbentuk, arah pergerakan, perubahan saiz dan sebagainya. Dan bertitik tolak daripada penyataan masalah tersebut, maka 4 objektif kajian telah dirangka, iaitu seperti berikut. Yang pertama, membangunkan teknik pensimpulan jelaga melalui kaedah bereksperimen untuk mendapatkan taburan saiz dan jisim partikel jelaga. Yang kedua, mengenal pasti taburan saiz dan jisim partikel jelaga melalui kaedah simulasi berkomputer. Yang ketiga, menentukan taburan jelaga dan jisim spesies pembentukan jelaga. Dan yang keempat, membangunkan algoritma penjejakan partikel jelaga dengan rutin yang lebih tepat, iaitu dengan mengambil kira faktor termoforesis.
Sebagai rujukan, banyak kajian-kajian lepas yang telah dilakukan untuk mengetahui sifat dan juga kelakuan jelaga di dalam silinder enjin. Dan daripada kajian-kajian tersebut, saya telah bahagikan kepada 3 kategori utama, iaitu pembentukan jelaga, pencirian ataupun morfologi jelaga dan juga penjejakan partikel jelaga. Kemudian daripada setiap kajian tersebut, saya pecahkan pula kepada 2 metodologi utama, iaitu kajian secara bereksperimen dan kajian secara simulasi berkomputer. Berikut dipaparkan carta alih kaedah kajian yang telah dirangka demi mencapai objektif yang telah ditetapkan. Secara umumnya, kajian bereksperimen yang dilakukan ini adalah sebagai penentusahan ataupun validasi kepada kajian secara simulasi berkomputer. Dan hanya selepas pengesahan diperolehi, maka barulah langkah seterusnya, iaitu pasca pemprosesan dilaksanakan menggunakan perisian insight. Dan program pengaturcaraan penjejakan jelaga dijalankan dengan menggunakan perisian MATLAB. Kajian yang dilakukan ini adalah berdasarkan kepada spesifikasi model enjin diesel seperti mana yang dipaparkan. Melalui kaedah eksperimen, satu teknik pensimpulan jelaga secara manual telah berjaya dibangunkan untuk mengukur saiz dan jisim partikel jelaga. Rajah skematik pengujian secara eksperimen yang telah dijalankan adalah sebagaimana yang dipaparkan. Melalui kaedah simulasi pula, model kebuk pembakaran telah berjaya dihasilkan dan tetapan kes kajian seperti sifat bahan api, sela masa dan juga model-model fizikal yang lain telah berjaya dimasukkan. Selain daripada itu, ujian sensitiviti turut dilakukan untuk mendapatkan saiz grid yang optimum untuk diaplikasikan ke dalam kajian ini. Manakala untuk melaksanakan program pengaturcaraan penjejakan jelaga pula, data-data yang diperolehi daripada perisian simulasi perlu diekstrak dan ditukar kepada format data yang bersesuaian terlebih dahulu. Dan tata cara penukaran data secara optimum telah pun berjaya dihasilkan melalui kajian ini. Kemudian, penjejakan menggunakan algoritma termoforesis telah berjaya dihasilkan ke atas beberapa titik yang telah dipilih daripada beberapa zon yang berlainan. Secara ringkasnya, berikut adalah keputusan yang berjaya diperolehi daripada kajian ini, iaitu profil tekanan dalam silinder enjin telah berjaya divalidasi melalui kaedah simulasi dan eksperimen. Jumlah jisim jelaga juga berjaya disahkan melalui kaedah simulasi dan juga eksperimen. Taburan saiz jelaga menunjukkan corak diwiragam, iaitu dalam julat saiz kecil dan juga sederhana. Dan taburan ketumpatan partikel jelaga juga berjaya ditunjukkan melalui kaedah pasca pemprosesan. Dan berikut pula adalah keputusan yang lebih utama daripada kajian ini, iaitu penjejakan partikel jelaga dengan mengambil kira faktor termoforesis. Melalui algoritma penjejakan jelaga yang telah dibangunkan, maka trajektori pergerakan dan evolusi saiz setiap jelaga yang dijejak dapat dihasilkan seperti mana yang dipaparkan. Daripada pengiraan magnitud jarak setiap partikel, ternyata kedudukan akhir partikel yang dijejak dengan mengambil kira faktor termoforesis adalah lebih hampir kepada dinding silinder berbanding tanpa faktor termoforesis. Dan penemuan ini sebenarnya memberikan maklumat yang sangat penting, khususnya kepada penyelidik yang mengkaji faktor kedudukan dan juga saiz jelaga terhadap kesan kehausan dinding silinder. Jadi daripada keseluruhan penyelidikan ini, dapatlah disimpulkan bahawa yang pertama, teknik pengukuran saiz partikel jelaga telah berjaya dibangunkan. Yang kedua, taburan saiz partikel jelaga adalah dalam julat 11 ke 30 nanometer. Yang ketiga, taburan saiz, jisim dan juga ketumpatan bilangan partikel jelaga berjaya dipaparkan secara pasca pemprosesan. Dan yang keempat, algoritma pengaturcaraan penjejakan partikel jelaga yang lebih tepat telah berjaya dihasilkan. Secara umumnya, kajian yang dijalankan ini telah memberikan sumbangan yang sangat bermakna kepada bidang penyelidikan berkaitan partikel jelaga daripada enjin diesel, iaitu yang pertama, teknik pensimpulan partikel jelaga secara termoforesis di saluran exhaust telah berjaya dibangunkan. Yang kedua, jumlah tekanan dalam silinder, taburan saiz dan juga jumlah jisim jelaga telah berjaya ditentusahkan melalui kaedah simulasi dan juga eksperimen. Ketiga, tata cara mengekstrak dan menukar data-data daripada simulasi telah berjaya dioptimumkan. Dan yang keempat, iaitu merupakan sumbangan yang paling utama daripada kajian ini ialah algoritma penjejakan partikel jelaga dengan mengambil kira faktor termoforesis telah berjaya dihasilkan dan diaplikasikan.
Selain daripada sumbangan dalam bidang penyelidikan, kajian ini juga berpotensi untuk memberikan implikasi kepada dasar-dasar kerajaan sedia ada, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan alam sekitar, seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling yang berperanan dalam menetapkan peraturan kualiti alam sekeliling daripada aspek udara bersih, dan juga dasar pengangkutan negara yang mana bermatlamat untuk melindungi alam sekitar melalui pengurangan pelepasan karbon daripada kenderaan. Dan tentunya kajian sebegini memberikan input yang sangat signifikan kepada kajian semula penetapan kandungan ataupun ketumpatan komposisi bahan cemar yang dihasilkan oleh enjin diesel pada masa akan datang. Sebagai penambahbaikan kepada penyelidikan pada masa akan datang, suka untuk saya kemukakan beberapa cadangan seperti berikut, iaitu melaksanakan kajian pada kitaran enjin yang lebih lengkap dan juga menyeluruh, menjalankan kajian yang lebih mendalam terhadap jelaga yang berada berdekatan ataupun sekitar dinding silinder, dan juga melaksanakan program penjejakan dengan rutin pengiraan yang lebih terperinci. Berikut adalah senarai penerbitan yang telah dihasilkan serta senarai persidangan yang telah dihadiri sepanjang kajian ini dilaksanakan. Diharapkan penerbitan-penerbitan ini dapat dijadikan sumber rujukan bukan sahaja untuk kajian lanjut pada masa akan datang, malah kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat dalam menentukan ataupun menambah baik dasar-dasar kerajaan sedia ada. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Diharapkan penyelidikan ini memberikan manfaat yang sebaiknya, khususnya dalam memastikan kelestarian alam sekitar kekal terpelihara. Jadi saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik, cukup hebat, cukup gempak penemuan Dr. Fazli yang telah dikongsikan pagi ini, khasnya mengenai kajian dalam satu subjek yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata kasar, iaitu jelaga daripada enjin diesel. Sangat sukar untuk kita bayangkan kajian yang dilaksanakan dalam perkara ini. Apatah lagi apabila kita lihat bagaimana doktor dapat menghasilkan satu simulasi berkomputer. Ya, itu biasa. Dan juga kita buat kajian dalam secara eksperimen dunia sebenar, itu biasa. Tapi apabila kita lihat bagaimana doktor dapat menemukan satu hasil simulasi yang menyamai eksperimen di dunia sebenar, saya ingat itu satu penemuan yang sangat hebat. Mungkin doktor boleh mulakan dengan kongsikan sikit apakah rahsia kejayaan, apakah teknik yang digunakan, barangkali algoritma yang digunakan sehingga doktor dapat menjumpai teknik baru yang menghasilkan sedemikian. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Encik Amir, Tuan Moderator di atas soalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, saya pegawai penyelidik di Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, salah satu agensi di bawah Kementerian Pertahanan. Saya telah menjalankan pengajian ini di Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, bercakap mengenai soalan Encik Amir tadi. Okey, saya percaya setiap kajian yang dilaksanakan menghadapi cabaran mereka, terutamanya kajian-kajian yang melibatkan kedua-dua metod, iaitu simulasi dan juga eksperimen. Bagaimanakah mereka menghadapi cabaran untuk menentusahkan ataupun validate kedua-dua keputusan yang telah diperolehi. Jadi kalau saya boleh bercakap sedikit mengenai cabaran yang dihadapi dalam kajian ini. Okey, sebenarnya memang agak sukar sebenarnya untuk kita validate kedua-dua keputusan yang diperolehi tersebut. Okey, kalau kita bercakap mengenai simulasi, saya secara personalnya saya terpaksa mempelajari banyak perisian simulasi demi mencapai keputusan untuk validate dengan keputusan eksperimen lah. Sebagai contoh, kalau saya ambil perisian reka bentuk CAD, Computer Aided Design, saya perlu mempelajari ataupun menguasai perisian NX Unigraphic untuk menghasilkan reka bentuk silinder enjin diesel tersebut. Kemudian saya juga perlu menguasai perisian computational fluid dynamic ataupun dinamik bendalih
CFD, yang mana software Converge ini diperolehi daripada negara India, dan sepanjang menguasai perisian ini juga saya mempunyai banyak sesi pelajaran lah, banyak sesi orang kata bersama dengan person in charge di India secara online dan juga result ataupun keputusan daripada simulasi tersebut perlu dipaparkan dalam satu perisian yang dipanggil post processing, yang mana dalam pengajian ini saya menggunakan perisian Insight, dan untuk perisian ini juga saya perlu belajar macam mana teknik-teknik yang tepat untuk memaparkan keputusan yang diperlukan. Kemudian data-data yang diperolehi daripada perisian tersebut saya perlu ekstrak dia dalam bentuk raw data. Raw data tersebut saya pindahkan ke dalam perisian Excel. Walaupun Excel ni adalah perisian biasa yang kita gunakan seharian, tetapi pada satu masa terlalu banyak data, beribu-ribu data, sehingga kan kalau tak silap saya dia tidak mampu, perisian Excel tersebut tak mampu menampung bilangan row yang saya ekstrak daripada perisian simulasi tersebut lah. Kalau tak silap saya melebihi daripada 18,000 row diperlukan. Okey, kemudian daripada Excel tersebut saya perlu buat clean up, memilih data-data raw data mana yang diperlukan. Kemudian satu lagi cabaran yang saya hadapi adalah mempelajari ataupun menguasai perisian MATLAB. Yang ini adalah untuk menghasilkan algoritma penjejakan partikel jelaga tersebut, dan alhamdulillah akhirnya dengan bantuan supervisor saya berjaya juga. Dan itu adalah cabaran dari segi simulasi lah. Kalau kita bercakap mengenai eksperimen pula, saya perlu menghasilkan satu teknik persampling jelaga di pancarongga exhaust ataupun exhaust manifold di enjin diesel yang saya gunakan. Saya perlu menebuk satu lubang kecil semata-mata untuk mendapatkan sampel jelaga tersebut. Dan cabarannya adalah saya perlu mendapatkan timing yang tepat, bila masa yang tepat untuk saya dapatkan sampel jelaga tersebutlah. Dan hasil sampel yang saya perolehi saya perlu selidik menggunakan mikroskop elektron untuk mendapatkan saiz dan juga jisim. Dan daripada situlah saya validate ataupun saya tentu sahkan keputusan jisim dan juga saiz partikel yang diperolehi daripada simulasi adalah menyamai dengan keputusan eksperimen. Jadi memang kalau bercakap mengenai cabaran ataupun kesukaran, memang saya percaya mana-mana kajian yang memerlukan dua kaedah ini, simulasi dan juga eksperimen, cabaran utamanya adalah untuk tentu sahkan kedua-dua keputusan yang diperolehi. Baik, hebat, cantik doktor. Dalam konteks bagaimana kita menterjemah hasil kajian ke dunia sebenar pula. Agak-agaknya bolehkah doktor kongsikan sedikit bayangan? Bagaimana jika hasil penemuan ini dapat kita membantu menghasilkan enjin diesel yang lebih cekap, yang dapat membantu pembangkaran yang lebih lengkap? Sejauh mana kita dapat membantu usaha-usaha ke arah penghijauan, dan sebanyak mana mungkin jika ada anggaran kasar kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga dan jadikan enjin itu lebih cekap contohnya. Silakan. Okey, terima kasih Encik Amir. Mungkin kalau untuk saya menjawab soalan tersebut, mungkin boleh saya kongsikan dasar pengangkutan negara 2019-2030 yang telah digariskan oleh pihak kerajaan, yang mana salah satu teras dasar di dalam dasar pengangkutan negara tersebut ialah untuk mewujudkan ekosistem pengangkutan hijau, yang mana melalui teras dasar ini kerajaan sebenarnya berhasrat
untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif mobiliti rendah karbon, iaitu menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik ataupun kenderaan cekap tenaga. Jadi sebagaimana pembentangan saya tadi, sememangnya kajian ini adalah selarilah dengan hasrat kerajaan untuk menggalakkan mobiliti rendah karbon lah. Jadi sebenarnya pengaturcaraan ataupun algoritma yang saya hasilkan daripada kajian ini boleh saya anggap dia sebagai satu blueprint lah, blueprint yang mana penjejakan ini boleh diaplikasikan ke mana-mana jenis enjin sekalipun, sama ada petrol ataupun biodiesel. Dan mungkin saya ingin mengambil kesempatan ini jugalah untuk menjemput mana-mana syarikat luar yang berminat untuk mengkomersialkan algoritma ataupun penjejakan yang telah dihasilkan ini untuk dikomersialkan, dihasilkan dalam bentuk perisian yang lebih lengkap lah, maksudnya untuk digunakan untuk mana-mana enjin lah. Okey, kalau bercakap mengenai enjin yang jimat tenaga lah, sebenarnya ada pelbagai pilihan lah yang kerajaan sedang usahakan sebenarnya. Salah satunya adalah menggalakkan penggunaan kenderaan yang berkuasa elektrik. So sebagaimana mungkin kita pernah lihat sebelum ni, walaupun tak banyak pilihan yang ada di luar sana, mungkin salah satu usaha kerajaan adalah membawa masuk contohnya seperti jenama Nissan Leaf contohnya, ataupun BMW i3 yang menggunakan kuasa elektrik lah. Tetapi penggunaan kuasa elektrik ataupun penggunaan bahan api biodiesel ini sememangnya walaupun mempunyai kelebihan dari segi mengurangkan pencemaran alam sekitar, tetapi masih lagi mempunyai kekangan ataupun kelemahannya lah. Maksudnya sebagai contoh, kalau kita melihat dari segi kos lah, kos yang perlu ditanggung oleh pihak-pihak kerajaan ataupun pihak-pihak swasta ialah seperti menyediakan fasiliti yang lengkap lah, seperti kalau contohnya kalau kenderaan elektrik mereka perlu menyediakan fasiliti charging station contohnya, ataupun kalau untuk bahan api biodiesel mereka perlu menyediakan tangki simpanan yang khusus untuk bahan api biodiesel tersebut. Jadi perkara-perkara ini memerlukan kos yang agak tinggilah sebagai permulaan. Tapi saya melihat kerajaan sedang berusaha ke arah itulah. Okey. Dan kalau kita melihat dari segi prestasi enjin yang dihasilkan, sememangnya buat masa ini masih lagi belum mampu untuk menandingi enjin diesel ataupun petrol lah sebenarnya. Tetapi kajian terus dilaksanakan oleh pihak-pihak universiti ataupun pihak-pihak institut penyelidikan untuk memastikan kenderaan yang dikuasakan dengan kuasa elektrik ataupun menggunakan bahan api biodiesel ini boleh digunakan, boleh diaplikasikan pada masa yang akan datang, insya-Allah. Baik, terima kasih di atas penerangan cukup terperinci. Mari kita berikan tepukan yang gemuruh pada Dr. Fazil Ibrahim daripada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan atau STRIKE. Baik, bersama kita pembentang terakhir, orang kata last but not least, tapi juga save the best for last. Bersama kita Encik Rahmat Ngah daripada Jabatan Tenaga Manusia yang akan berkongsikan bersama kita pada pagi ini dalam kajian bertajuk Effects of Machining Parameters on Delamination in Drilling Kenaf Glass Fiber Reinforced Unsaturated Polyester Composite. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilazi la yadurru masmihi syai'un wabi wala fis sama wa wasami'u alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. My name is Rahmat bin Ngah from Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. I will represent effect of machining parameter on delamination in drilling Kenaf glass fiber reinforced unsaturated polyester composite. Natural fiber composite
have raised great interest among material scientists and engineers in recent years due to the consideration of developing an environmental friendly material and partly reducing the dependency on glass fiber. There is growing interest in the use of natural fiber as reinforcing material and major field of application from natural fiber reinforced composite can be found in the automotive and aerospace industry as shown as figure in the slide. Drilling is a secondary material removal and usually carried out to facilitate fastening of part together. Drilling of composite material is not usually a problem-free process. Issue related to delamination composite laminate need to be addressed because it introduced the stress consideration point on the composite, as shown as the figure on the left side. This is a patency in composite. On the bottom, show structural panel fastener prevent delamination in composite. Drilling of fiber reinforcing polyester composite is one of the most important process in machinability. There are several factors that can affect machinability during the drilling composite. So, as shown as Panchagula and Palanyandi in the figure show the effects of drilling of composite. So, on this design of experiment, we will focus on the delineation factor and then the machinist parameters such as feed rate and the spindle speed. My research objective first is to analyze delineation in drilling knuff glass fiber reinforced unsaturated polyester composite, and second one is to compare drilling quality between two types of drill bit. The first one is twist drill bit and second one is braid drill bit with CFM diameter. So the analysis is based on delineations. We want to find minimum delineation factor and maximum delineation factor. And then we analyze by Taguchi analysis, mean signal noise ratio, and analysis of variance. And for the compared drilling quality, we base on delineation. And second one is with the experiment no-go specimen test, either is okay, fits, or not good, either not fit or oversized. This experiment is prepared based on this condition by Taguchi method. Orthogonal array L27 is mean 3 times tier level, which first level is material, spindle speed, and feed rate, and another layer is for material is glass fiber reinforced polyester, knuff fiber reinforced polyester, and last one is knuff glass fiber reinforced polyester. And another one is based on speed, for example, 700 RPM, 1400 RPM, 2100 RPM, 0.05, 0.12, and 0.20 millimeter per revolution, as shown as on the slide. So we collect the 540 data. The specimen prepared by 4 material as shown as on the diagram. The first one is knuff, second one is e-glass, the third one is polyester, and the last one is hardener. The specimen made by hand layout methods on the size 300 times 200 times 6 mm, and we need to cut on the size 140 times 60 times 6 mm, and cutting by using horizontal bandsaw and drill using high-speed steel uncoated 6 mm, twist and braid drill bit by using CNC machine, and the specimen drill hole specimen will be measured by 2-maker microscope using Motic Image Plus 2.0 ml software as shown as on the slide. And this is a microscope with the measuring software and analyzed by Minitab 18 by using Taguchi analysis and analysis of variance or ANOVA. On this slide show maximum diameter inlet and outlet for twist drill bit on the left side and maximum diameter value inlet and outlet for braid drill bits. Okay. And another slide is show upper and bottom delineation factor FD for twist drill bit, and then the right side
is result for upper and bottom delineation factor for bread drill bit. On this slide show delineation factor based on material, glass fiber reinforced unsaturated polyester, and second one is Kenas fiber reinforced polyester and Kenas glass fiber reinforced unsaturated polyester. And the summary for the lower delineation factor at upper delineation, we can find here the most suitable drill bit is twist, and the suitable machining parameter for machining composite is feed rate at 0.05 millimeter per revolutions. This is Taguchi analysis, graph plot main effects plot for means. So on the upper graph is for twist drill bit, and at the lower graph is for bread drill bits. So we can see on the left is for upper delineation, in the middle is bottom delineation, and upper and bottom on the right side. So the result is we obtain is on the red circle. For the summary, we can see here on the table. So the greater influence for minimum delineation is spindle speed at 2100 RPM for glass fiber reinforced polyester, and you can see greater influence for minimum delineation is feed rate at 0.05 millimeter per revolutions. And this is a graph mean fault for signal noise ratio. We need to find optimal value based on small is better, as same as a graph before. The upper for twist and the below is for the braid. And the result is we need to find is on the red circle is nearly to 0. The summary of optimal value is shown on the table. We can see here on the slide. On this ANOVA table, on the left side is for twist and the right side is for bread drill bit. And we need to find the significance of parameter on the effect of delineation in statically given by p-value from ANOVA table. We need to the significant value p significant value less or equal to 0.05. It means 95% confidence level. And based on this result, only 5 from the 6 table is significant and 1 is not significant. And this can be summarized by this table. The most significant value is the feed rate, supported by Kilichap and MS Abdullah et al. Okay. This graph shown twist and bread drill bit for bottom delineation, upper delineation, and both delineation. And it's shown that twist is more better than bread drill bit result based on delineations. And by no-go specimen test for twist drill bit, is shown 74% is okay, then no-go specimen test for bread drill bit, only 8% is okay. And conclusion, based on the finding, the delineation at upper and bottom specimen of glass fiber reinforced polyester, Kenas fiber reinforced polyester, and Kenas glass fiber reinforced polyester has been measured, and optimum value of the machining parameter is feed rate, and most significant value of the machining parameter also the feed rate, and the lowest feed rate and spindle speed have the lowest value of delineation factor for glass fiber reinforced polyester and Kenas fiber reinforced polyester, and the lowest feed rate and increased spindle speed have the lowest value of delineation factor only for upper Kenas glass fiber. And the delineation factor made by twist drill bit show a superior result than bread drill bit. For recommendation for this experiment, firstly, there are many techniques to fabricate fiber reinforced polyester, which is first we can use the method by vacuum, injection molding, and transfer resin. Second one is polymer matrix or glue. We can use vinyl ester resin, epoxy, or other resin. And third one, orientation of fiber. Either we can use unidirectional, random, bidirectional, and multi-directional.
and the content of fiber, length of specific fiber, direction of fiber, extent of combination of fiber, metric bonding and arrangement of fiber. Secondly, this research has been used two tool geometries, which are twist and braid drill bit. In the future, can be developed in various types of drill bit, such as hole saw, spur, flat, and others, to determine the pattern of the result. Moreover, material of the drill bit also recommend for upcoming study of this hybrid composite. And thirdly, to measure the deformation, we can use computerized tomography or CT, ultrasonic CT scan, acoustic emission, radiography, or other high-tech instrument compared to toolmaker microscope. For what is application for government policy? First, this is the first reference or new research about glass fiber reinforced polyester for composite technologies. And secondly, the encouragement for university or researcher to extend the scope of composite hybrid. And thirdly, using natural fiber reduce greenhouse effect and carbon dioxide emission. Lastly, based on research, fiber reinforced composite with natural fiber, it's shown that natural fiber is mostly eco-friendly, strengthen the structures, less costing, and it will be promote the natural fiber for another research. I think that's all. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Rahmat di atas perkongsian yang sangat spesifik, sangat terperinci mengenai gentian campuran kenaf dan kaca. Ya. Barangkali mungkin kalau kita dapat sebarluaskan sedikit skop perbincangan kita pada pagi ini mengenai kenaf khasnya sebagai satu industri taman yang pernah digembar-gemburkan sebagai industri yang berharga, sebagai alternatif yang berharga, yang bernilai tinggi, yang patut ditanam. Tetapi mungkin hari ini kita lihat mungkin belum kesampaian. Perjalanan itu barangkali mungkin masih jauh. Mungkin Saudara Rahmat boleh kongsikan kepada kita kenapa sedemikian dan bagaimana mungkin potensi ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amir, moderator untuk pagi ini. Jadi soalan yang baiklah sebenarnya. Cuma saya jelaskan dahulu yang kajian saya berkaitan dengan impact of the dimension pada proses drilling lah. Cuma berbalik pada soalan tadi, jadi kita faham kenaf Malaysia ni adalah gentian yang dikatakan berkualiti berbanding di tempat lain dan banyak digunakan dalam industri pembuatan perabot, tilam. Tapi seperti yang saya bentangkan dalam pembentangan tadi, dalam latar belakang sebenarnya natural fiber ni dia telah menarik perhatian researcher, sama ada saintis ataupun jurutera untuk menggunakan natural fiber untuk mengurangkan membangunkan material yang mesra alam lah, dan juga menggunakan kebergantungan pada fiberglass. Jadi tapi natural fiber ni dia umum, kita boleh jadikan pelbagai lah, tetapi yang menariknya kita kelaskan pada kenaf sebab kita ada industri kenaf. Dan kita sedia maklum bahawa yang kekuatan fiberglass ni strength ni banyak, dan research berkaitan dengan kenaf tu sendiri sebenarnya kurang, dan keupayaan natural fiber seperti kenaf ni dia tidak sekuat seperti fiberglass. Jadi research tu ada, cuma perlu dibanyakkan lagi sebenarnya untuk menyapot lah. Dan bila kita nak jadikan kenaf ni sebagai sumber alternatif, saya rasa kita kena, saya suka mencadangkanlah bahawa kalau kita ada dana ataupun kita ada geran untuk khusus untuk industri berkaitan kenaf ni, fiber kenaf ni, kita galakkan untuk researcher ataupun ilmuwan untuk membuat research berkaitan kenaf ni, untuk menggalakkan dalam sektor-sektor yang berkaitan lah, seperti yang nyatakan tadi dalam bidang otomotif. Sebab kalau di luar memang Toyota, BMW memang membuat kajian berkaitan dengan tersebutlah. Dan juga saya rasa kita kena enhancekan jaringan industri kolaborasi kenaf ni dengan industri pembuatan supaya menggalakkan lagi. Sebab kita sedia maklum yang industri kenaf ni banyak pada industri perabot dan tilam lah. Itu yang saya boleh jawab, begitulah. Baik, cantik. Mungkin sebagai soalan terakhir, mungkin Saudara Rahmat boleh kongsikan bagaimana hasil kajian ini sedikit sebanyak dapat membantu industri di luar sana. Rasanya mungkin dalam perabot, bagaimana mungkin juga
minat saudara dalam bidang ini, mungkin diteruskan di peringkat PhD kelak, dan bagaimana di mana skop kajian saudara akan beri tumpuan nanti dalam konteks kajian gentian kenaf dan kaca ini. Silakan. Okey, terima kasih. Actually kalau kita lihat ini adalah berkaitan dengan composite. Composite pun kita sedia maklum bahawa dia adalah satu industri yang sangat berkembang dan menjadi tarikan, terutama hybrid composite. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang hybrid composite ni, kalau industri yang besar, industri pembuatannya adalah dalam otomotif, aerospace, LRT, MRT kita tengok. And then dalam kereta kita sini pun kita ada kompartmen yang melibatkan dengan fiberglass. Dan sebenarnya bila kita nak gantikan dengan natural fiber ataupun kita mixkan hybrid supaya struktur dia lebih kuat. Sebenarnya banyak kajian yang boleh dilaksanakan. Antaranya seperti kekuatan bahan, kekuatan penggunaan color, sama ada kita boleh buat chopping test, hardness test, torsion test dan sebagainya. Dan kita lihat kekuatan material itu dengan penyerapan air, dengan cuaca di Malaysia seperti air hujan, air laut dan sebagainya. Mungkin dengan alkali, dengan asid. Jadi kajian-kajian itu perlu dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang dihasilkan itu adalah lebih standing dengan fiberglass. Baik, terima kasih banyak di atas penerangan tersebut. Kita sudah pun sampai ke penghujung sesi pertama bertajuk Sains dan Kelestarian Alam Sekitar. Jangan ke mana-mana lagi. Selepas ini kita ada sesi kedua. Kalau nak ke tandas, nak ambil secangkir kopi itu elok. Pada jam 10.50 pagi kita akan teruskan bersama 6 pembentang dalam sesi kedua. Dan di kesempatan ini juga kita ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Sarinah Ismail, Timbalan Pengarah Kanan Intan yang masih setia bersama kita pada pagi ini dalam sesi pertama, dan juga Ketua Kluster Dr. Jasmine. Tidak dilupakan di sebelah kanan saya Dr. Suhana, Saudara Zahiruddin, Dr. Fazli, dan sebelah kiri saya Saudara Adli dan Saudara Rahmat yang telah berkongsikan pelbagai ilmu menarik yang membugarkan minda kita pagi ini. Teruskan bersama kami dalam Kolokium Penyelidikan 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Minta perhatian ya. Bagi pembentang sesi kedua, okey, moderator sedang tunggu di luar. Mungkin yang pembentang tu boleh have one short session dengan pembentang sebelum kita masuk. Ada tak pembentang yang sesi kedua di sini? Bawah tu, bawah mereka tu.
Testing, testing. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Dr. Jasmine Edmund Andrew, Ketua Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar Intan. Yang berusaha Profesor-Profesor, Doktor-Doktor Institut Pengajian Tinggi dan Institut Penyelidikan. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, Div-Div jemputan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang semula untuk sesi kedua, iaitu slot Sains dan Kelestarian Alam Sekitar. Pagi tadi kita telah mendengar sahabat-sahabat membentangkan beberapa kajian, dan pada sesi ini bersama-sama saya, nama saya perkenalkan diri terlebih dahulu, Dr. Inas binti Zulkifli. Bersama-sama saya ada 6 pembentang pada pagi ini yang tidak kurang hebatnya jika kita perhatikan tajuk-tajuk kajian yang telah dijalankan oleh sahabat-sahabat kita. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin perkenalkanlah sedikit pengenalan kepada pembentang pertama, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Khairul Anwar bin Sharif daripada Jabatan Kerja Raya, dengan tajuk kajian PhD beliau, Prestasi dan Simulasi Tiub Pengumpul Tenaga Suria dengan Unit Penstoran Tenaga Haba Bahan Berubah Masa. Dengan hormatnya, saya mempersilakan yang berusaha doktor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. My name is Muhammad Khairul Anwar bin Sharif and I'm from Jabatan Kerja Raya Malaysia. I would like to present and share my PhD research of performance and parametric study of phase change material, solidification and melting in solar thermal evacuated tube. Outline of my presentation as shown in the slide. As an introduction of my research, solar thermal energy to heat domestic hot water is one numerous research area that have high potential for renewable energy source. This study to present the simulation of solar thermal evacuated tube system using phase change material, U-tube and concentric design flow were simulated with combined the effect of PCM tube design and system operating parameter on its thermal storage by using ANSYS version 17.2. Current studies take different design parameter into consideration. Many storage system geometries has been considered, such as vertical cylindrical container and multi-tubes array have been shown to be the best geometry for enhancing heat transfer due to large heat transfer surface area. This video is an overview of concept solar evacuated tube hot water system. This shows on how domestic hot water mechanism being heated by sunlight, which is the water temperature will increase
from 27 degrees C up to 140 degrees C inside the closed loop piping. It will absorb the sunlight and the water is being heated inside the tank. In a normal condition, it is considered that to have a storage whereby it will be stored the hot water inside the storage tank. And there is another option that the water is being heated by solar evacuated tube, and then the hot water will be directly to be used. Methodology of the research is to develop the 3D simulation model and then to design and fabricate with integrated of solar collector with the phase change material. After that, we will evaluate experimentally the performance of the thermal energy storage, and lastly, to analyze different missions such as duration of charging and discharging of cycle, and also the thermal energy storage density. From this slide, there is a 3 types of thermal energy storage: sensible heat, latent heat, and also thermochemical storage. My study focused latent heat energy storage, where the energy released or absorbed by a body of thermodynamic system during a constant temperature, processed with solid to liquid or vice versa of phase change material. The material with scientific name of RT82 kind of wax or lilin in Bahasa, with energy density of 176 kilojoule for each kilogram were used. This material with melting temperature at 82 degrees Celsius and also solidify at 78 degrees Celsius is suitable to combine as a thermal energy storage for evacuated tube, where inside the piping temperature can goes up to 140 degrees Celsius. For physical and numerical modeling in NC simulation, assumption has been made to simplify the simulation as shown in the slide. I also showed the boundary condition in this slide. This slide showing the construction of evacuated tube system with thermal energy storage and experimental instrumentation at field. Experiments were conducted to validate the simulation result. The field instrument consists of trolley, come with the water tank, flow meter, variable speed drive pump, heat exchanger, and also heater. The Keynes instrument with industrial monitor, data logger were used for data recording. The experiment was set up following the ASHRAE standard on assessment of solar collector performance, showing figure in this slide. Thermocouple were inserted at position as shown TC1, TC2, and TC3, and is duplicating the position of simulation for purpose of validation. As a result, from the graph comparison at TC1, highest temperature with normalized root mean square with difference of 3.03%. For result and discussion, which is the objective of my research to identify better design of thermal energy storage. Parametric studies on design parameter of the solar evacuated, a minimum and maximum range of each parameter were predefined as per table 4.1. Parametric studies done using design of experiment or DOE method, central composite design CCD, and 9 design points were generated based on the minimum and maximum values of each design parameter. These 9 generated points are presented as per diagram in figure 4.1. The effect of length of PCM tube melting fraction from the graph, the longer PCM tube length to achieve of T of 0.05, it is higher. This is mainly due to the increase of phase change material mass, which is directly proportional to the tube length. Total specific energy storage comparison for the
tube length, the longer of PCM tube design, it have not only higher capacity to store more energy, but also it take longer duration to deplete its energy storage while maintaining high water outlet temperature. For the result and discussion, the effect of phase change material tube diameter to melting fraction, where PCM tube discharging thermal performance are highly detected by the mass of PCM. The results show that bigger storage diameter of 44.1 mm is the slowest reach to its full solidification state. This implied that the larger the diameter of the PCM tube is able to withstand longer duration to deplete its energy storage while still maintaining longer high water outlet temperature. As a result from the simulation, both parameters studied, PCM tube length and PCM tube diameter, are directly proportional to the discharging thermal performance of the PCM tube as a solar thermal energy storage. Thus, parametric sensitivity, or also known as impact factor, is studied to identify which one of these two parameters have the highest impact towards a better discharging thermal performance in the solar energy storage using PCM tube. For this slide, as shown in figure 4.12, from the simulation result on design optimization, MOGA, it can be concluded that the effect of increase of storage diameter for optimal design is higher than your increase of storage length with percentage of 55.8% versus 44.2%, with about 12% more increase of stored energy. This figure showing the mass fraction contour for discharging process, where orange color indicate the PCM in liquid state. And as the time build up, the heat energy being transferred to water, the PCM is solidified and can be seen in its color change to blue. As a conclusion, by fulfill the predetermined optimization objective and optimal design of latent heat thermal energy storage is proposed, the new design has improvement on the thermal performance of the collector tube with PCM energy storage. The largest contribution of this study is to provide basic input on the capability of solar energy collector tubes by integrating PCM phase change material as thermal energy storage. It can be used as a reference basis for the development and improvement of system or design for future researchers. With combining of renewable energy and thermal energy storage, there is a potential of increasing the efficiency of having cost-effective and sustainable energy producing mechanism. In terms of governmental policy, this effort could be very potential in being part of helping our government effort to combat climate change and become carbon neutral country by the year 2050, as mentioned by our Prime Minister in RMK 12 announcement. With this regard, more investment, the research and development should be considered by the government, as the technology can be found on the off-shelf, and the research could be concentrated on the material of latent heat energy storage. Thank you. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas pembentangan sebentar tadi. Jadi sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan daripada Facebook Live ataupun Zoom Yang Berusaha Doktor, sedikitlah sebab kajian doktor ni mengenai tenaga suria kan. Jadi sebelum kita masuk ke kajian doktor secara spesifik, boleh ke untuk tujuan pengetahuan kita lah, doktor ceritakan sedikit status penggunaan tenaga suria ni di Malaysia, khususnya dalam domestic usage, maksudnya kegunaan domestik. Okay. Terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berbalik kepada soalan Puan berkaitan dengan penggunaan tenaga suria di Malaysia, di mana kita dapati
sekarang ni telah banyak aplikasi-aplikasi berkaitan dengan penggunaan tenaga suria di mana mungkin kita boleh lihat daripada segi penghasilan tenaga elektrik menggunakan tenaga suria dan juga kepada menghasilkan hot water lah secara khususnya. Jadi bagi penghasilan tenaga elektrik dengan bersumberkan tenaga suria, kita dapati banyak rumah-rumah yang telah dipasangkan dengan solar panel dan pada masa yang sama ia boleh menjadikan satu sumber pendapatan di mana ia boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik dengan penghasilan tenaga suria tersebut akan menghasilkan tenaga elektrik dan di-offsetkan penggunaan tenaga itu daripada bil TNB itu sendiri. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan telah dapat lihat banyak di pasaran ya, di mana pengusaha-pengusaha ataupun konsultan yang memasang tenaga suria tersebut bagi menghasilkan tenaga elektrik, ia dapat menjimatkanlah dari segi penggunaan tenaga dan pada masa yang sama dia akan penghasilan tenaga itu dengan investment yang dibuat oleh pihak-pihak ataupun pengguna-pengguna akan ditolak dari segi penggunaannya daripada bil TNB itu sendiri. Okey, itu dari segi penggunaan tenaga elektrik lah. Dan juga pada masa yang sama untuk penghasilan tenaga haba, iaitu untuk menghasilkan ataupun kita memanaskan air instead of kita menggunakan water heater, di mana pada masa yang sama another technology di mana air panas seperti yang saya punya kajian saya dipanaskan oleh solar panel ini secara direct kepada sistem tersebut, dialirkan menggunakan dialirkan air panas dan diguna pakai oleh pengguna itu sendirilah. Jadi di situ penjimatan tenaga juga dapat dihasilkan tanpa menggunakan tenaga elektrik. Okey, itu mungkin sedikitlah secara ringkas. Kalau Yang Berhormat Doktor boleh macam secara kasarlah, mungkin berapa peratus penjimatan tenaga, bil elektrik yang kita secara purata sekiranya kita mengamalkan penggunaan tenaga suria ni in terms of electricity bill dan sebagainya secara purata lah. Bagi berapa banyak penjimatan tenaga ini sendiri, mungkin dia bergantung kepada instalasi yang dilaksanakan di premis ataupun di industri masing-masing lah. Jadi contohnya sekiranya untuk yang berkaitan dengan penghasilan tenaga elektrik itu sendiri, kalau mengikut polisi dan yang dibenarkan oleh pihak TNB, di mana mereka boleh memasang semaksimal 80% daripada penggunaan bulanan tenaga elektrik mereka sendirilah. Tetapi bagi untuk penghasilan ataupun menghasilkan air panas, untuk itu bergantung dengan kapasiti dan penggunaan bulanan lah. Jadi kalau semakin banyak kita guna air panas, mungkin anak-anak ramai dia lebih banyak menggunakan water heater. Jadi itu bergantunglah kepada dia punya penggunaan bulanan purata dia. Okay. Jadi berbalik kepada persoalan kajian doktor, daripada pembentangan tadi, kajian doktor secara generalnya adalah kepada reka bentuk yang optimum untuk menghasilkan maksudnya kita nak tengok tube tu the length of the tube dan sebagainya lah untuk generate the optimum energy kan. Reka bentuk kajian doktor ni adakah dia digunakan untuk industri ataupun kegunaan domestik atau bagaimana?
Okey, untuk kajian saya ini, ia fokuskan kepada penyimpanan tenaga haba itu sendiri. Okey, penyimpanan tenaga haba di mana kalau secara normal operationnya tenaga haba translatekan kepada daripada cahaya matahari terus kalau kita tengok video tu tadi mungkin kita nampak dia di tenaga haba dipindahkan secara terus dengan menghasilkan pemanasan kepada air itu sendiri. Dan untuk berkaitan dengan kajian ini di mana masih di peringkat kajian dan dia merupakan satu input lah kepada researcher dan teknologi ini masih orang kata masih belum matang, masih baby lagi lah dan masih banyak kajian yang perlu dilaksanakan untuk kita dapat menghasilkan satu teknologi berkaitan dengan penyimpanan tenaga haba. Jadi material yang digunakan pakai iaitu salah satu jenis dipanggil latent heat thermal energy storage dengan phase change material lah, PCM. Jadi PCM ni dia kind of lilin ataupun wax dengan tanpa perubahan suhu yang ketara, tetapi dia dapat menyimpan tenaga yang tinggi dan juga dapat menghasilkan atau meriliskan tenaga yang lebih tinggi lah. Jadi untuk teknologi ini kebanyakannya diguna pakai kalau kita tengok range of temperature yang dihasilkan di dalam industri lah, tak sesuai untuk yang untuk domestik. Jadi mungkin kat situ dengan pemilihan jenis material ataupun phase change material itu sendiri akan menentukan penggunaan di bidang yang mana, sektor mana lah. Sektor mana. Terima kasih doktor. Dan kita ada soalan daripada Encik Abdul Aziz melalui Zoom. Soalannya berbunyi begini doktor. Ladang solar terapung merupakan satu breakthrough kepada projek pembangunan kerana ia merupakan projek teknologi baharu solar terapung di negara ini. Setakat ini ladang solar terapung terbesar di Asia Tenggara sedang dibina di Danau Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan yang berkapasiti 140,000 megawatt dan melibatkan lebih kurang 250,000 panel solar di kawasan Tasik seluas 40 km persegi kot kat sini ya. So ia perkembangan yang sangat baik untuk penghasilan tenaga, akan tetapi sejauh mana yang berusaha doktor? Kita selalu kita ada soalan ni lah sejajar dengan penggunaan teknologi, sejauh mana ia akan memberi kesan kepada alam sekitar. Ya, terima kasih kepada Encik Abdul Aziz. Jadi pokok pada soalan ini ialah sejauh mana kesannya kepada alam sekitar. Jadi kalau bergantung kepada projek ini yang kita dapati adalah di mana mereka telah membina ladang solar terapung. Jika kita tengok kat situ, keluasan yang digunakan pakai adalah lebih kurang 250,000 panel solar yang melibatkan lebih kurang 40 hektar keluasannya. Jadi bagi membina ladang solar ini sendiri, dia memerlukan ladang yang dipanggil memerlukan satu kawasan yang amat luas. Jadi di sini mungkin dengan aplikasi ataupun teknologi yang digunakan pakai dengan mengambil kira ataupun pembinaannya di Danau Tok Uban Pasir Mas, Kelantan itu sendiri. Jadi kita ini projek ini dapat mengelakkan orang kata dengan penebangan pokok, penebangan pokok ataupun pembersihan hutan bagi melaksanakan projek ini. Mungkin di situ adalah perkara yang amat baiklah dilaksanakan ataupun yang dilaksanakan. Kalau saya tengok kepada soalan ni, maksudnya solar panel tu atas tasik doktor. Atas tasik, ya betul. Jadi saya nak tambah soalan kepada soalan Cik Abdul Aziz. Bila di atas tasik, dia akan menutupi permukaan tasik tersebut. Adakah dia akan menghalang cahaya masuk ke dalam tasik dan kita ada isu ekosistem
ikan, plankton dan sebagainya lah di dalam tasik tu. Dari segi ekosistem ni mungkin ada bidang ataupun pakar yang lebih berkaitan dengan perkara tersebut lah. Mungkin secara detailnya mungkin saya tak tengok lagi sebab yang ini dia katanya masih di dalam peringkat peringkat pembinaan. Jadi saya rasa untuk dari segi ekosistem tu mungkin kita tak dari segi implikasinya tidak terlalu berbanding dengan pembersihan alam pokok-pokok ataupun hutan kalau kita buat deforestation ni lah. Okey. Maksudnya kesannya secara komparatifnya kalau kita lay down solar panel pada hutan, kita kena membersihkan kawasan hutan dan sebagainya lah. Okey, jadi itu jawapan kepada persoalan Encik Abdul Aziznya. Seterusnya sikit lagi doktor, saya ingin tanya, maksudnya sekarang pada masa kini, contohlah sekiranya saya sebagai pengguna ingin memasang teknologi-teknologi beginilah di rumah kan sebagai penjimatan dan sebagainya, adakah kita sebagai pengguna perlu contohnya tenaga nasional berhad ataupun saya boleh just call vendor dan pasang. Jadi setakat ni polisi macam mana ni untuk penggunaan domestik? Okey, bagi berkaitan dengan pemasangan solar lah ya, it depend. Kalau macam untuk kita pasang solar hot water, dah banyak dah. Saya rasa even pemaju-pemaju pun sekarang dia dah packagekan dalam pembinaan ataupun dalam bila mereka menjual rumah sekali dengan hot water system di atas bumbu mereka lah. Tapi untuk yang dipanggil macam mana ya, bukan feed and tariff kalau tak silap saya, untuk yang tenaga elektrik ni mereka perlu melalui vendor-vendor yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga, dan juga mereka perlu memohonlah untuk pendaftaran tersebut sebab ini akan melibatkan kuota. Jadi dia melibatkan kuota ni, dia akan dikawasi oleh Suruhanjaya Tenaga, dan setelah mendapat kelulusan atau melalui vendor-vendor yang di certified, jadi di situ mereka akan membantulah pengguna-pengguna untuk pemasangan tersebutlah, dan juga termasuk sekali dengan full package dari segi ni lah, pemasangan tenaga solar tersebut. Terima kasih doktor, mungkin lepas ni saya pun nak into this lah. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Muhammad Khairul Anwar bin Syarif di atas pembentangan Yang Berusaha Doktor sebentar tadi atas tajuk prestasi dan simulasi tiup pengumpul tenaga suria dengan unit penstoran tenaga haba bahan berubah pasar. Jadi saya ingin ke pembentang seterusnya, Yang Berusaha Dr. Catherine and Francis. Beliau sekarang berkhidmat di Intan Bukit Kiara, doktor, dengan tajuk kajian Experimental and Statistical Studies on Biodegradable and Non-Biodegradable Materials in Electrochemical Industry. Dengan segala hormatnya, saya menyerahkan kepada Yang Berusaha Doktor untuk pembentangan. Good day, everybody. It is a pleasure to be here at the Kolokium Penyelidikan 2021. My name is Catherine and Francis, and I'm from Intan. And today I'll be presenting a little bit about my PhD study, which is entitled Experimental and Statistical Studies on Biodegradable and Non-Biodegradable Materials in the Electrochemical Industry. So before I proceed with my study proper, I would like to share with you all the 10 predictions for the next decade, which was actually a motivation for me to start this study. But then this report was published in 2021. I would like to draw your focus on the 4 last predictions. Number 7, autonomous vehicles, 8, green machines, 9, renewable energy, and finally, innovative companies.
So where does Malaysia actually stand in the aspects of these four predictions? The green materials to actually produce an electrochemical device. We would also want to see how the acceptance of consumers are towards these electrochemical devices. And for that, we proceed with a survey of how much consumers are willing to pay. When I mention electrochemical industry, let me state a few examples of what electrochemical industry is about. A battery is a very good example of electrochemical device because it is a technological application which is important in storing energy. So once again, an example of electrochemical device is an energy storage device. Next, on the medical industry, we go to pacemakers. At one point in time, pacemakers were put in carts and were transported by the patient. But now it is so small, it is a microchip that it can actually be placed into the heart of a person. Next, we have the semiconductor technology, which produces cochlear implants for those people who are deaf. That is implanted and it is able to allow a deaf person to hear. So these are all the developments in the electrochemical industry that we have today. So how is this related in the Malaysian context? Why do I speak so much about electrochemical industry, but how is it related to the Malaysian context? As mentioned in the on the second slide on the predictions, when we speak about the national automotive policy, one of the things that are focused in our Malaysian national automotive policy is the focus on green energy and recyclability, whereby electrode materials for energy storage devices is one of the strategies. Next, we come to the 10-10 Framework for Science, Technology, Innovation and Economy, or also known as MySTIE, which is a framework to support the National Science, Technology and Innovation Policy of Malaysia. So in this policy, they also state the energy storage device as niche areas for socio-economic drivers. And how is that relevant to our study? This study focuses on green energy storage electrochemical devices. So what is the problem statement? I've already mentioned earlier that we have an issue with using dangerous chemicals in the electrochemical devices. So there is an option to use biodegradable materials as well. So in this study, we are going to use biodegradable and non-biodegradable polymers to become polymer electrolytes, whereby we do a comparison to investigate which is better in terms of efficiency. So once we obtain a biodegradable and non-biodegradable polymer electrolyte, we will then fabricate a device called electric double layer capacitors, which is an energy storage device. And we will investigate that particular device to see how its usage is going to be in a proper green machine. And then we want to know how much people are willing to pay and what decides for them on whether they are willing to pay for it or not. And what is the importance that we need to go green? We need to go green because the electrochemical devices contain toxic chemicals and harmful toxins such as nickel, lead, flame retardants, and things like that. So this affects the health as well as the environment. So are there regulations against using these kind of toxic chemicals in electrochemical devices? Yes, there are. We have the directive by EU in 2005. We also have the ROHS, which is a directive which prohibits the usage of toxic chemicals in electrochemical devices. So the objectives of the study are to characterize and to prepare biodegradable, non-biodegradable polymer electrolytes, fabricate the device, test the device to see how efficient it is, and then investigate on people's willingness to accept it and pay for it. So these are the materials that have been used. Right. On the methodology part, I'll spend a little bit of time on this. Now, as has been mentioned, as you can see in the flow chart here, we have preparation of biodegradable tests. So to make them into conductors, we are going to add additives. In this case, we will be using ionic liquid and salt to provide the ions to actually make them into conductors from insulators. So we will obtain biodegradable polymer electrolyte films, and we will also obtain non-biodegradable polymer electrolyte films. For the biodegradable polymer electrolyte films, we will use polyvinyl alcohol, which is a biodegradable polymer. And for the non-biodegradable, we will use polymer methyl ethacrylate, getting its ionic conductivity, investigating how it will last in an environment which has got high temperature or low temperature. We will then prepare the electrode because electrochemical devices need both electrolyte as well as electrode. For example, in our batteries, we have electrolyte, electrode, ionic conduction that can conduct electricity.
After that, we will fabricate the electric double layer capacitor. So from the biodegradable, we will take the highest conducting polymer electrolyte. From the non-biodegradable, we will obtain the highest conducting polymer electrolyte. We will fabricate the device and we will test the device for its efficiency using cyclic voltammetry and galvanostatic charge discharge. That is the experimental, and then we will move on to the survey. So what is an electric double layer capacitor? It is an energy storage device. What is it used for? It can be used as memory backup for your handphones. It can be used as memory backup for your PCs. It can also be used as memory backup for or as energy storage device for electric vehicles. So when it comes to sample preparation, this is basically the method that we use. Okay, and the end product is a freestanding polymer electrolyte film. It is very thin. It is just like a layer of plastic, but it is an electrical conductor. Yeah. So as I mentioned in the materials and methods, we actually add the polymer, the salt and ionic liquid in different ratios to investigate which conducts electricity the highest. And then we use that to fabricate the EDLC. Electrode preparation method is as stated in the slide. And this is what we call a supercapacitor. This is the EDLC that we fabricate. But of course, this is done in the lab, which is then put forward to be characterized or to be investigated using cyclic voltammetry and galvanostatic charge discharge. This is the theoretical framework for the survey part, whereby we have, through literature, we have come up with 5 different independent variables, which we hypothesize would affect the consumers willing to pay for going green. This is the survey questionnaire, which was distributed online. And the willingness to pay survey was actually done using the contingent valuation method. One thing I wish to stress here is because this is not already a commercialized product, we need to use a contingent valuation method because it actually creates a hypothetical market. So this is what we did. Coming to our findings, this is the actual result that we obtained for the room temperature ionic conductivity. So when I say room temperature ionic conductivity, you can see that there are many dots there. So those actually are the results obtained for each of the configurations of the ratios that we used. So the highest conducting one from here was actually used to fabricate the EDLC. Next will be temperature-dependent ionic conductivity. The importance of doing temperature-dependent ionic conductivity is because it shows us which mechanism the ions in the polymer electrolyte uses to move around and conduct electricity. So that's this study. This is for PEMA. The previous one was for polyvinyl alcohol. So from the experimental data that we have obtained, we can clearly say, you can see ionic conductivity result, you see the specific capacitance results, and you also see the electrochemical potential window showing the stability. And it clearly shows us that the ionic conductivity, specific capacitance, and electrochemical potential window shows improved values for the biodegradable polymer electrolyte system. As for the survey results, we can see that out of the 5 independent variables that we investigated upon, 2 were deemed to be significant, which is peer pressure as well as health and safety. And based on demographics, occupation and age of the respondent actually affected positively towards going green. One thing to note here will be the younger generation was more willing to pay for green handphones. When it comes to willingness to pay, we found that 90% of our respondents were willing to pay, in this case, the green machine, or in other words, the green handphone. And the reason the 10% were not willing to pay was because of the price factor. And how much, this was one of the main parts of the survey part of the study, how much were consumers willing to pay once for the green handphone? Yeah? So based on the survey that we conducted, we found that customers or consumers were willing to pay between 70 ringgit and 200 ringgit once. That means if the handphone cost 2,000, they were willing to pay between 2,070 to 2,200 for a green device. So the survey conclusions, as mentioned, from the 5 independent variables, we found that 2 variables actually affected the willingness to pay, which was health and safety as well as peer pressure. Peer pressure is pretty clear to us because the younger generation, they want to fit in. It is a trend that they want to fit in, they want to get more friends. So that can be one of the factors. But in addition to that, we need to note the point of health and safety, ladies and gentlemen. Malaysians are aware of the effect of using non-biodegradable products. They are aware of the effects not only for the environment, but also for their own health as well.
We see lots of people who are willing to spend for health. So our results actually concur with that particular finding. I'm coming to the end of my presentation. And what is the take-home message that I have from this whole study that we have conducted? Now, the ideology for this research was actually to find a green replacement for the existing electrochemical devices that are manufactured using non-biodegradable or even dangerous synthetic chemicals. Why we do this? We want to be in line with the green revolution. We all know that the nation is being economically affected by the COVID-19 pandemic. Innovation needs to be embraced not just by the research community, but also by the government in the policies that we are actually enforcing, because we want it to be more economic oriented. So the research needs to be economically oriented. Science and technology needs to reprioritize and become impact driven and economically viable, not just for the satisfaction of the researcher, but for the benefit of the country. Right? The National Science and Technology and Innovation Policy also focuses and has become the key enablers to ensure the advancement of science and technology is in line with the economic growth of the country. So in addition to becoming a high-income nation, we also need to go green, and this will be done by, once again, falling back on our policies, as energy has been identified as one of the national niche areas to ensure sustainability, and of course, Malaysia to become globally competitive. The novelty of our research would contribute and drive towards the sustainable and inclusive growth towards a positive STIE application. We hope this research, the study that I have conducted, concurs with this vision and contributes a snippet of hope to the area of green technology and environmental sustainability towards the future. With that, I thank you. Terima kasih Doktor di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi dalam pembentangan doktor ada mention few devices, handphone, semiconductors, pacemakers. Tetapi untuk tujuan perbincangan kita, saya rasa elok kita fokus kepada handphone, di mana semua daripada kita memiliki sekurang-kurangnya sebuah handphone. Jadi research doktor ada dua bahagian. Yang pertama is the experiment, the lab experiment. Yang kedua adalah survey yang doktor conduct untuk tengok willingness to pay for green products. On the experiment side, tidak kita dapat sangkal lagi we should use the biodegradable material. Walau bagaimanapun doktor, saya sangat tertarik dengan penemuan survey doktor yang mengatakan bahawa age group 18 sehingga 24 tahun yang lebih mempunyai kesedaran yang tinggi, or the higher they are willing to pay for the green products higher than the other age group kan. Jadi boleh doktor komen sedikit mengenai penemuan tu. Terima kasih Dr. Moderator. Okey, berkaitan dengan soalan doktor tadi, daripada kajian yang telah kita laksanakan memang menunjukkan bahawa mereka di antara umur 18 hingga 24 tahun lebih willing untuk membayar bagi green handphone tersebut. Dan untuk makluman juga, keputusan yang kita dapat tu juga correlate dengan dua daripada variable kita, iaitu peer pressure and also health and safety. So kalau kita lihat peer pressure, and if we compare it kepada age group tu, jika kita lihat ya, age group kita 18 hingga 24. So this is the younger generation, ya, the generation yang lebih kepada social media, the generation is which is lebih outgoing and things like that. So when it comes to peer pressure, iaitu tekanan daripada, I wouldn't call it tekanan so much, but lebih kepada apa tu, the influence daripada mereka di sekeliling mereka, sahabat-sahabat, saudara mara or something like that. Ia lebih kepada golongan di dalam umur dalam lingkungan sebegitu. Because if you look at seseorang yang berumur 50 tahun, that person is not going to be so easily influenced daripada apa yang dipakai oleh sahabatnya. But when it comes to the younger generation yang lebih kepada social media, you know, those kind of things, the influence from there, the wanting to
fit in the what is happening globally adalah lebih. So of course when it comes to awareness, mereka juga lebih aware on the implication of using non-biodegradable ataupun non-green towards the environment. So yes. Buat pertama kalinya saya nampaklah kebaikan peer pressure tu. Selalunya bila kita cakap peer pressure, dia ada konotasi negatif di situ kan. Jadi sekarang disebabkan oleh peer pressure, the age group between 18 to 24 dia lebih kalau boleh into green. Okay. Doktor, kita ada soalan daripada Zoom dari Encik Abu Husin Ahmad. How far the usage of these green tech was applied in Malaysia as those electronics were imported from outside? Okay, thank you very much, Abu Hussein, for your question. All right, now when you look at what we are doing, the manufacturing that we are doing in Malaysia on these electronics here, what I can speak for is the medical industry, okay, the medical devices industry. When it comes to using green products in the Malaysian manufacturing sector, it depends on the company as well. A lot of companies, if they are actually certified under EMS, I think the environmental management systems, yes, to a certain extent, they are using green products as well as green manufacturing strategies. But at the same time, when it comes to electronics, which we import from outside, that one, it depends on whether we have done the homework on the supply chain. Okay, of course, we cannot say for sure that whatever we import from outside is definitely green, because it definitely is not. But we are trying to get there as much as we can. And whatever we manufacture in our own country, we are trying to manufacture according to the SOPs which go towards environmental friendliness. But of course, the companies will have to look at the cost that is incurred, because definitely if they want to go green, the products at the current state, the products will definitely be comparatively more expensive, because that is also what we are saying in our studies. If something costs 2,000 ringgit, in this case of handphones here, if it costs 2,000 ringgit, there will be a certain percentage of increase in the particular price. So that is how we stand in Malaysia in that aspect. Thank you very much. Terima kasih Doktor atas jawapan tu. Saya harap menjawab persoalan Cik Abu Husin. Again, I want to go back to the usage of handphone, Doktor. Ya. Dalam sebuah handphone, Doktor, percentage wise, sebenarnya berapa peratus komponen yang sebenarnya boleh we can use the biodegradable device to construct a handphone, percentage wise lah. Okay, there are some handphones which have been produced, I think in certain countries. We have Netherlands, we also have, there are several countries, I don't remember offhand. So these handphones that have been produced in these countries, they are about 98% produced using biodegradable materials. So there is a possibility to actually produce these handphones using biodegradable materials. So how these handphones were actually produced of this particular, what I remember is the one from Netherlands. It even has a name, tapi offhand saya tak ingat sangat. So the materials were actually recycled materials, either the plastics or when it comes to things like that, but they are biodegradable. So it is possible to at least for us to achieve at least 98% lah. Tapi of course this is still in fasa kajian. Understand. Maksud Doktor, there are huge potential untuk handphone ni, Doktor, ya. Jadi sikitlah macam mana Netherlands boleh capai that achievement, Doktor? What did the government do untuk maybe to cultivate the culture, or maybe there are some government incentives yang the government bagi sehingga that 98% lah, kalau Doktor boleh komen. Okay, kalau kita ambil most of these European Union countries, firstly, their awareness is very, very high when it comes to environment. Okay, that is the first thing. So I think one of the main things that is needed
is awareness from our individual self dahulu. It doesn't depend on age, it doesn't depend on peer pressure, this one, it doesn't include all of those kind of things. Of course, government incentives is also important, but at the same time, the company would also need to say, okay, we are going to be environmentally sustainable, so we are moving towards it. The incentives would definitely help, but then the willingness to want to do it is also there. Okay, and then mereka juga mempunyai directive. There were two that I mentioned, the WEE and also the ROHS. So the directives are also there, and followed by the policies which they actually debate very heatedly in their parliament, whereby they implement and they follow through every step of the way. So that is also very important. All of it comes from, of course, we have our policies, definitely. We are also coming up with a lot more policies. I think one of the latest things that we are discussing is the environmental development and sustainable policy framework. That is one of the things that are still under discussion. So our policies are in place. Our implementation is in place. Now what we have to do is we have to follow through the whole process to ensure that this is successful. So that is why they succeed and we are in the process of moving towards that. Terima kasih Doktor. Jadi macam Doktor maklumkan, dia bermula daripada individu tu sendiri. Jadi mungkin lepas ni kalau kita nak tukar handphone dan sebagainya, kita boleh tengoklah the green aspect of it rather than tengok kamera canggih ke tak, Doktor, ya. Okey, jadi terima kasih Doktor di atas pembentangan kajian experimental and statistical studies on biodegradable and non-biodegradable materials in electrochemical industry. Kita terus saja ke pembentang seterusnya yang berusaha Dr. Muhammad Firdaus Akbar Jalaluddin Han dengan tajuk kajian daripada Universiti Sains Malaysia, ya, dengan tajuk kajian predictive maintenance microwave non-destructive testing. Dengan segala hormatnya, saya mempersilakan. Hi, Assalamualaikum. I'm Muhammad Firdaus from School of Electrical and Electronic Engineering, University Science Malaysia. I'm here today to present my research work on predictive maintenance using microwave non-destructive testing. Here is the outline of my presentation today. We must thank Industrial Revolution 4.0. Without the key technologies of Industrial Revolution 4.0, we will not able to achieve predictive maintenance. And one of the methods that I would like to present today is using microwave non-destructive testing. Let's look at the Industrial Revolution. We used to have Industry 1.0 and Industry 2.0 back in 1870. And it is followed by Industry 3.0, where we used to introduce a great automation. And recently, we have Industry 4.0. The big difference between Industry 3.0 and Industry 4.0, the system, it is not only automated, but the system itself, it is connected each other and it is smart. In order to achieve Industry 4.0, we need the key technologies such as cloud computing, artificial intelligence, big data analytics, and many other technologies. One of the key components that we can achieve by adopting IR 4.0 technologies is predictive maintenance. What is predictive maintenance? Predictive maintenance is a type of maintenance which uses a combination of software and hardware to monitor the condition of the system or structure by providing a risk analysis to prevent the failure in a most efficient and effective way. And we need the key technologies from IR 4.0 to achieve this, such as we need a big data analytics, industrial IoT, cloud computing, simulation, and autonomous robot. Without these key technologies, we will not able to achieve the predictive maintenance. And one of the methods that we want to look at today is using a microwave non-destructive testing. Let's look at the one potential application here. One of the potential applications that we can discuss is oil and gas industry, where the pipeline in the oil and gas industry, most of them are insulated. The pipeline is insulated to protect the integrity of the pipe itself, but over the time, there could be a defect that grows underneath this insulation. For example, we could have corrosion
delamination, and crack hidden underneath this insulation. So we need to do a proper maintenance and timely replacement. Instead of having a scheduled maintenance, can we have a predictive maintenance? The answer is yes, with the help of the key technologies of IR 4.0. The existing inspection, such as eddy current and ultrasonic, has their own limitation due to the penetration limitation. The current inspection that mostly being used in the oil and gas industry require the removal of the insulation. For example, the ultrasonic scanning, it's required to remove the insulation to facilitate the inspection. The question now, can we have an inspection method which could tell the defect underneath the insulation without the removal of insulation? The answer is yes, using microwave inspection technique. Here are the techniques that we are proposing. It's called as a microwave inspection method or microwave non-destructive testing. The system itself consists of three major components. The first component is robotic, where we use a robot to perform a raster scanning to automate the entire process. The second component is communication. Communication as a sensor, and we need the equipment for the data capturing, where we use a vector network analyzer. By having a data captured using the sensor, the third component is the defect detection, where we have developed the predictive algorithm, where it is not only capable to detect and locate the defect, but it is also able to tell the severity of the defect in terms of the depth and size. Okay, I would like to talk about the finding of the research. We have tested the developed method for various applications. The first application that I would like to talk today is on the turbine blade inspection, where we introduce a microwave method. As we can see here, the turbine component has to be coated with the ceramics such that it can be operated in the very high temperature and high pressure environment. But over the time, there could be a defect that can grow underneath this ceramics insulation. For example, a crack or delamination. So what we are proposing over here, we would able to detect and identify the severity of the defect without the removal of the coating itself. As we can see from the first figure here, we have introduced artificial defects and being coated with the thermal barrier coatings. And when we are operating at a very high temperature and high pressure environment, the behavior of the coating could be changed. Thus, this requires a close monitoring and inspection. What we have proposed over here using a microwave technique, we could able to measure the porosity change of the turbine blade over the time. The second output of the research that I would like to highlight is on the porosity inspection. As we know that most of the turbine parts in the power plant is being coated with the ceramics. And this ceramics consists of a compressed powder. When we are operating at a very high temperature and high pressure environment, there could be a tendency for the porosity to be changed. In an industrial application, we have to make sure that the porosity doesn't change after several cyclic times. And this requires a proper inspection. And we have proposed using a microwave method, we would able to see if there is a changes in a porosity without the removal of the coating itself. And the third application that we have looked at is the oil and gas pipeline. Most of the oil and gas industry pipeline, it is being coated to protect the integrity of the pipe itself. But over the time, there could be several defects underneath this insulation, for example, a delamination or crack. And this has to be monitored without the removal of the insulation. The current inspection requires the removal of the insulation. What we have proposed here is using a microwave technique which capable to detect and locate and measure the severity of the defect without the removal of the insulation. As we can see over here, we have performed the test on the real oil and gas pipeline, which is being coated with the glass fiber reinforced polymer. And we have introduced a various type of delamination with a different size and a different depth. Using the microwave technique and the predictive algorithm that we have developed, as we can see, the method, it is not only locating the defect, but it's capable to tell the severity of the defects in terms of the size and the depth.
Here are the research impact. The microwave inspection method itself is a new technology and it is highly patentable in Malaysia. Microwave inspection system is aimed to contribute to Sustainable Development Goal number 9, where we are promoting and fostering a new technology, and it will benefit the government policy on Industry 4.0, particularly looking at the predictive maintenance. And the microwave inspection method, it is not only limited to oil and gas industry, but it can be extended to different applications such as civil infrastructure and power plant. Here are the current direction of the developed microwave inspection system, where we have developed a proof of concept TRL5 of the system. As we can see from here, we have developed 3 major components which consist of robotics, communication, and the real-time inspection system. As we can see from here, the robot capable to perform a real-time inspection and it capable to reveal the defect underneath the coated pipe. The algorithm that we have developed, it is not only capable to locate the defect, but it could measure the severity of the defect in terms of the size and the depth. Here are the significant features of the microwave inspection system that we have developed. The system that we have developed has been tested on the various types of coating, including a thermal barrier coating, glass fiber reinforced polymer, and different types of the ceramics. And the system has proven to detect various types of defects underneath the insulation, including corrosion, cracks, and delamination. And the TRL5 prototype that we have developed capable to provide in situ real-time inspection without the removal of the insulation. As we can see from TRL5 development, the system itself is portable and transportable. Here are the advantages that the industry can benefit by adopting a predictive maintenance. For example, it can minimize the unplanned downtime, it can improve the safety, it minimizes the cost, and it increases the life expectancy of the asset itself. It is also reduced time being spent to do a maintenance. Here, I would like to highlight the policy implication by adopting a predictive maintenance using a microwave technique. For example, in an oil and gas industry application, one doesn't require to remove the insulation during the inspection. This will certainly reduce the cost of the maintenance itself. Besides, by having an early indicator of the defect, such as the size and the depth, this will certainly improve the occupational safety and improve the safety of the asset itself. And the other policy implication is the microwave inspection system. It is not only limited to oil and gas industry, but it can be extended to different applications such as power plant and building infrastructure. Thank you. Terima kasih Yang Mulia Doktor di atas perbentangan sebentar tadi. Jadi nampaknya tahniahlah Doktor kerana telah berjaya membangunkan microwave inspection system ni. Tapi sebelum saya tanya lebihlah on the research, Doktor mention predictive maintenance. Bila kita sebut predictive maintenance, ada 2 perkara yang terngiang-ngiang lah di minda saya. Yang pertama, dia adalah sistem dan and like computerized system dan sebagainya. Jadi isunya mungkin mahal, walaupun dia intelligent sebab dia boleh predict kan, but isunya selalunya adalah pada cost lah. Jadi despite of the advantage, macam mana doktor melihat isu kos ni terhadap penggunaan predictive maintenance di Malaysia? Okay, terima kasih Dr. Inas. It's a very good question about the predictive maintenance. Kalau kita lihat situasi sekarang, I mean even in the oil and gas industry pun, kebanyakannya masih lagi buat we call it as a schedule maintenance. Maksudnya dia ada maintenance yang berkala. Bila datang satu tempoh dia akan buat maintenance. But when we talk about predictive maintenance, there are 2 things that we need. I mean in terms of technology as we have presented now on IR 4.0. So 2 key pillars that we need to adopt predictive maintenance ni.
Satu, kita perlukan the sensor itself, the sensor. Another things is when we call about predictive maintenance, dia tak boleh predict something yang random. It's not like a macam trial and error. It must have a knowledge. So the two things there, one, we need a sensor and we need a data analytics. So that two things yang kita perlu when you have a data, when you have a sensor diperlukan untuk kita collect data. Then data yang dikumpulkan itu, kita akan buat proses. When you have a process, you have the knowledge of it, then you can predict what happen next. So berbalik kepada soalan Dr. Inas tadi, about the cost itself. So when we talk about predictive maintenance, even we receive soalan seperti ini memang kita selalu terima when we talk about predictive maintenance. The cost is one-time cost. That's the thing. Kalau kita tengok, kalau kita compare, if you put a timeline untuk jangka masa yang let's say untuk setahun ataupun 2 tahun, the accumulated cost, if you compare antara predictive maintenance dengan schedule maintenance, you will see that you have a better ROI dalam predictive maintenance. So to answer the question, in terms of cost, I will say they're subjective, very subjective. How do you look at it? Adakah kita nak tengok cost tu pada that particular time, I mean at that minute, pada awal deployment. So that case, you will see that predictive maintenance need relatively mahal compared to scheduled maintenance. But if you put a timeline, like for example, a 1 year or 2 year, and you will see that compared with your ROI, the predictive maintenance is much better. It's more cost saving than the scheduled maintenance. For example, kalau kita tengok dalam konsep the microwave NDT itself. Microwave NDT itself, kalau kita tengok, because we cannot say dia peralatan ataupun teknologi itself is expensive, because kalau kita tengok the other NDT method yang berada di market, contoh seperti ultrasonic, eddy current, vibration, method semua tu masing-masing mempunyai equipment yang perlu ada sekali untuk membuat inspection. So those things also is causing initial investment. Sama juga dengan microwave technology. But if you're looking at the beauty of the microwave technique yang boleh lihat, boleh kesan sebarang kerosakan, kecacatan di bawah insulation, for example corrosion ataupun corrosion, keretakan ataupun eliminations, any bubbles. If you look at the same technique, the comparative technique, for example, kita tengok X-ray imaging. So X-ray imaging memang it's really expensive and it is not doable untuk contoh macam oil and gas punya pipeline. Kita tak boleh bawa the X-ray setup in oil and gas pipeline, dan it is very dangerous. Tapi if you compare with the microwave, it become relatively cheaper kalau compare dengan X-ray punya teknik. But if you compare dengan the low end, it's not a low end, the other techniques with a different application, contoh macam ultrasonic testing or vibration testing, you will see that the microwave, it's relatively expensive. So this is how we see, the cost comparison. Thank you. Baik, Doktor, maksudnya dia bergantung kepada bagaimana kita define mahal itulah. Okay, kita ada soalan dari Encik Rudy Nordin mengenai kajian doktor ini, the teknologi sebenarnya. Is this the future NDT? If yes, what's the limitation of microwave in NDT, and what range? Oh, technical ni doktor. And what range of frequency use? In this case, as it depending on the penetration depth and the insulation materials. Okay, terima kasih. Thank you very much untuk Encik Rudy for the question. Yes, as we can see that the microwave NDT technique has a good prospect. If you're looking at the standard itself, we don't have it. Bukan di Malaysia sahaja, tapi in a worldwide, we don't have any standard for microwave NDT yet. Contoh macam kalau kita tengok normal NDT teknik seperti ultrasonic, eddy current, we have the standard, kita ada dia punya kelulusan dia, kita ada CJ dia, kita ada PCN dia yang dikelolakan oleh Malaysian NDT itself. But untuk microwave, we don't have it. But the prospect is very huge. Because if you're looking at the Petronas, kalau kita tengok even recently, Petronas advertised in their technology challenge, and they put the limitation in the requirement saying that the current inspection required to remove the insulation. They want to remove the insulation to facilitate the inspection. So they want to remove
It's like become a scheduled maintenance where they have to remove the insulation and they put a gel and they perform ultrasonic scanning or eddy current testing. Normally it's ultrasonic scanning to see what's the defect. But at the time that you open a coating, the person who is performing the inspection doesn't know whether there is a defect or not. Kalau dia buka coating, dia tengok semua elok, dia kena pasang balik. So this is like a time-consuming, costly, and a tedious job. So we need a system which can tell us that, do I need to open a coating or not? So that's where we have a microwave system here. Microwave system ni, it can compare to the eddy current ataupun ultrasonic testing. The microwave signal is a very low powered, non-ionized. It can penetrate well into insulation. When it's penetrate and it's capable to reveal what is the defect underneath it. Contoh kita ada corrosion ataupun delamination ataupun kita ada crack, sebarang kecacatan di bawah insulation. And looking to answer the question by Rudy about the frequency operation, yes, we have a wide range of frequencies. For example, macam kajian yang saya lakukan untuk company Alstom di Switzerland, dia orang tengok keliangan, adakah keliangan coating ini berubah selepas sesuatu tempoh. So kita tengok kita guna X-band frequency range which is from 8 to 12 gigahertz. And another application that we have looked at is untuk oil and gas pipeline on the glass fiber reinforced polymer. Untuk application tu we look at different range of frequency because glass fiber ni dia punya it is more complex because it has its own weaving pattern and everything. So kita try dengan K-band which is operating from 18 to 26 gigahertz. Yes. To answer Rudy's question is it depends pada application yang mana kita nak lihat. I mean we will decide what is the best frequency range which we can operate, and that will tell what are the sensors that we have to deploy. But the architecture is same. The idea, the framework is going to be the same. Even the software, I mean the predictive algorithm that we're going to use is going to be the same. It's just that we want to look at a different application, we go for different frequency range. Yes, thank you. Terima kasih Doktor. Saya harap dia menjawablah kepada persoalan Encik Rudy sebentar tadi. Jadi kita akan beralih ke pembentang yang seterusnya. Yang berusaha Dr. Shalini daripada Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia dengan tajuk kajian Application of Infrared Spectroscopy for Determination of Wood Natural Durability. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Assalamualaikum and a very good day everyone. My name is Shani Lipe and I'm a researcher from the Forest Research Institute of Malaysia. Today I will be presenting part of my PhD dissertation thesis regarding the application of infrared spectroscopy for determination of wood natural durability. So in 2009, the National Timber Industry Policy was introduced to aim the target of achieving a higher revenue for determination timber industry. 7 trusts were introduced, but for my study today, we will only be concentrating on the trust number 2 and trust number 3, which is regarding the supply of raw materials and the using of innovation and technology. So what is wood? Wood is considered as a versatile material with a high strength to weight ratio, easy to work with, and they look nice. However, despite all these advantages, they are highly susceptible to degradation, such as to weather, the rain, and the UV light, as well as becoming the food source for many organisms, such as the decay fungi and termites. However, some of the timber can be highly durable and can withstand all this degradation. So some of the factors that contribute to this durability is the extractive content that is available inside the timber that help protect them from decay and the termites. Furthermore, there's also some durability issues that contribute to durability of the timbers. So the raw materials that we have now are sourced from from the plantation species and secondary forests, where the timber from these sources are considered as less durable due to the lack of extractive content. There's also the issues of the variability inside the wood itself, where even from the same species and the same tree, they have different durability.
For example, the lower part of the trees are more durable compared to the upper part, as they have more extractive concentration at the lower part. In addition, the timber market also using only one common local trait. For example, Kuring is the local trait name for all the 30 species of Deuterocarpus. This poses a problem as some of the species in this Kuring group have a durability range from class 1 durable to class 4 non-durable. Durability can be assessed through two standardized methods. The first one is through field test, where all the samples are cut to smaller blocks and exposed in outdoors to all the organisms. The second one is through a more accelerated laboratory test, where a smaller pieces of the wood samples are exposed directly to a specific fungus or insect species. Based on the result of this test, we can assess the visual rating as well as the wet loss, and the classification will be given from class 1 to class 5, from very durable to perishable. However, for the tropical countries like Malaysia, we only have 4 classifications, and the life service is shorter compared to the temperate due to our extreme weather and the existence of various organisms that can degrade the timber. This method are highly time consuming, where it can take from months to years before we can assess the durability, laborers, and only using a small sample size, which might not represent all the durability of these samples of the species. And there are also various standardized methods based on the region, such as the American standard, the European standard, as well as the Australian and the Japanese standards. Therefore, there's a need for a rapid and non-destructive method for assessing wood durability. So the aim of our study to produce a rapid and non-destructive technique for sorting a large number of wood samples using the infrared spectroscopy combined with a chemometric analysis. However, our ultimate objective at the end of the study is, of course, to produce a real-time sorting of wood into certain durability classes, and where this can give a proper application according to durability classification, which might enhance the service life of the timber. And finally, we hope that this can also improve the consumer confidence in using timber as a raw material. So infrared spectroscopy is a study of matters and light. Infrared spectroscopy is a light that has a longer wavelength than the visible light. So when this light penetrates passes through a material, some of this light will be observed and some will be transmitted. So this will produce a spectrum that has a unit region called the fingerprint region that can be used to identify an unknown chemicals or to verify whether certain chemicals are present inside the samples. So this method has been used to characterize many of the wood chemical compounds, such as wood extractive, that contribute to wood natural durability. For our method, the wood species that we use are the Alaskan yellow cedar and the western juniper that we obtain from the wood disc and also from the processed wood timber. So this sample were then converted to a smaller pieces where we will access the decay and termite resistance using a standardized method in the lab. This is followed by the chemical extractive, where we analyze the amount of extractive inside each of this timber. Finally, the sample will run under the FTIR, and to identify the important extractive that contribute to the durability in the species. And then we did the chemometric analysis. So for the result of our study, based on this table, the y-axis represent the amount of extractive that we found inside the wood based on the 3 different solvents.
while the x-axis represents the weight loss after exposure to the two species of decay fungi and to termites. So based on this result, we found out that the methanol, which take out the phenolic substance and terpenoids, which is part of some of the important extractives that contribute to wood durability, has a higher correlation with the weight loss or the durability of the timbers to decay fungi and termites. While the other extraction only have a small relationship. So this showed there's a relationship between the samples that we tested with the durability and the extractive content. Next, we run the near-infrared spectroscopy for the extractive. So for this study, we use the extractive-free wood timbers that we produced earlier, and we treated each of the samples with carbacrol, which is a non-extractive that contribute to the durability of Alaskan yellow cedar. So when we run it under the infrared spectroscopy, we discovered that it can differentiate between different concentration of carbacrol, even from as low as 3%. So there are several peaks that shows significant differences that contribute to the functional group of this extractive. Then we try to detect whether the extractive can also be present inside the wood. So we did the chemometric analysis and produced the principal component analysis. So based on this table, the percentage of carbacrol solution that we applied inside the wood are much smaller when we put it inside the timbers. So when we run the principal component analysis on these samples, we discovered that it can differentiate between the lower concentration, like the 3 and 5% of carbacrol in the principal component analysis. And based on the result, almost 97% of the variability in our test contribute by the existence of this carbacrol inside the samples. However, some of the concentration are overlapped and makes it a bit difficult for us to differentiate between the concentration. For the third result, we use the infrared spectroscopy and study the fingerprint region against the durability to decay fungi, which is the Glyphorium tribium. So using the infrared spectroscopy, we were able to identify the highly resistant, as well as the moderately resistant and non-resistant samples. And when we run the principal component analysis, we were able to achieve almost 70% of our data can be differentiated based on this durability classification. This is much lower than the one that we obtained earlier in the carbacrol test. However, it's such a promising result where we can still differentiate between the highly resistant and resistant samples. To conclude our study, this study showed that infrared spectroscopy can be used to detect extractive that contribute to wood nurturability, but only to those more than 5%. And there's also potential for the infrared spectroscopy to be used to sort durability in a rapid and non-destructive way. However, there's also certain limitation in our study, such as the pre-processing of the spectral data, as well as the complexity of running the chemometric analysis. The infrared spectroscopy are also highly sensitive to wood, as well as the particle size. So back to our ultimate objective, we were able to produce a method that has a real-time sorting of a large number of samples into its durability classes. And hopefully this can give a better advice on the proper application according to durability classification. For example, the highly durable and moderately durable can be used for outdoor application, or the non-durable can still be used for the indoor or outdoor application, but with a proper preservative treatment to protect them. Hopefully, this can also improve the consumer confidence in utilizing timbers
based on the durability classification. So in the future, we plan to concentrate on wood with higher extractive content, such as the one that we found in the tropical, as the timbers that we use in the study are mainly coming from the temperate country. So our tropical species, including the one that we found in Malaysia, the extractive content are much higher, from 5 to 15%. So this will be better for our infrared spectroscopy study. We also need a more extensive data on the field and laboratory tests, especially on the species that's coming from the secondary forest and plantation species, as well as the less utilized species, which the data are still lacking. There's also a possibility of using portable spectrometers for field application, which I will explain later. This can also be used for our Malaysian industry and can also be used for our industry policymakers as a continuation to our national timber industry policy on how to increase our revenue in timbers and wood products industry. So with the advancements of technology, portable spectrometers is already available in the market. So there's a possibility of using such portable spectrometers to assess the durability straight from the forest or from the tree nursery without having to bring all these samples back to the lab. There's also the possibility of integrating infrared spectroscopy in a large-scale production, such as in the sawmill, for direct assessment of the wood durability. So instead of differentiating it based on the species, just the species, we can also differentiate the timbers based on their durability classification. With that, I thank you for your attention and welcome any question from the floor. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Shalini atas pembentangan. Jadi Doktor, kalau saya boleh tanyalah ya, slide terakhir Doktor tunjuk aplikasinya di dalam industri timber. Jadi sejauh mana, dan Doktor juga cakap kita dah ada portable. Ya, betul. Jadi sejauh mana penggunaan spektroskopi ni, Doktor, di Malaysia? Okay, terima kasih Dr. Inas atas soalan. Setakat ini penggunaan infrared spektroskopi ni masih lagi baru dan lebih banyak digunakan dalam industri farmaceutical dengan food processing lah. Tapi daripada segi untuk timber sendiri masih kurang, terutama di Malaysia. Cuma apa kajian saya sedang cuba buat sekarang ini adalah bagaimana kita nak integrate teknologi yang sedia ada dan aplikasikan pada untuk ketahanan kayu. So selama ni kalau kita lihat di luar negara, teknologi infrared spectroscopy ni banyak digunakan untuk lebih kepada mechanical testing lah, untuk menguji sama ada dan kandungan moisture pada kayu tersebut. Tapi untuk kaitan kepada ketahanan kayu sendiri masih belum banyak digunakan. Dan berbalik pada soalan Dr. Inas tadi, bagaimana penggunaan aplikasi portable spectrometer ini sendiri, sebenarnya masih banyak lagi kajian yang perlu dijalankan, termasuklah untuk macam mana kita nak menggunakan modeling yang betul. Tapi sekiranya daripada studi yang telah dibuat, kita ada menunjukkan ada potensi lah untuk kita menggunakan teknologi ini untuk menguji ketahanan kayu. Daripada segi kalau kita boleh gunakan di lapangan sendiri, ada beberapa faedah lah yang kita boleh dapat. Terutamanya daripada segi kita tak payah bawa sampel tu ke makmal ataupun buat processing. So kita boleh buat kajian sendiri direct daripada lapangan. Dan untuk ini akan banyak membantulah sekiranya untuk kita ada proses untuk pemilihan genetik kayu yang tertumpu kepada ketahanan kayu. So bila kita dah dapat daripada field tu, kita boleh collect terus sampel tu untuk biar baka di makmal. Okey Doktor, saya ada satu soalan lagi lah. Walaupun Doktor kata di Malaysia dia masih baru ya. Did you manage to ada macam engagement dengan timber wakil dari timber industry dan sebagainya, dan bagaimana respon mereka terhadap
teknologi ni, sebab Dr. mention dua strong words, iaitu real time and rapid. Kan? Jadi apa reaksi industri player lah terhadap teknologi yang kita cuba perkenalkan? Okay, setakat ini kami masih di perbincangan peringkat awal dan saya ada berbual dengan beberapa industri takers lah, bagaimana kalau kita nak apply teknologi ni kepada industri. So far, of course they are skeptical sebab masih banyak kerja yang perlu dibuat, tapi the possibility is there, dan sekiranya teknologi boleh dibangunkan dan tidak memakan kos yang agak tinggi, ada kemungkinan untuk mereka mengaplikasikan pada industri lah, memandangkan kayu itu sendiri harga dia untuk yang premium, yang mempunyai ketahanan yang tinggi. So kalau boleh digunakan pada sawmill ke apa, so diorang boleh asingkan yang mana ketahanan yang tinggi dengan yang rendah, dan mungkin boleh jual dengan harga yang lebih tinggi lah. Okay, terima kasih doktor. Nampaknya masa sangat mencemburui kita ni, jadi saya perlu terus saja ke pembentang seterusnya, Encik Muhammad bin Muhammad Tawil. Tajuk kajian beliau adalah Adoption of Circular Economy Approach in Developing Preliminary Policy Framework for Plastic Waste in Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera. My name is Muhammad bin Muhammad Tawil from Ministry of Environment and Water, or KASA. Today I would like to present my master research entitled Adoption of Circular Economy Approach in Developing Preliminary Policy Framework for Plastic Waste in Malaysia. This is the outline of my presentation today. Just a brief introduction as a background of this study. Plastic production has surpassed almost all other materials since 1950s due to its low cost, flexibility, and functionality. Nowadays, plastic products are everywhere and people are using it in daily life. Plastic products are mostly single use, and which most of them discarded in very short of time but take until 400 years to degrade. Plastic largest market is packaging, which account for 40% of the market share. About 8% of the world's oil production is used to make plastic and is projected to rise until 20% in 2050. In terms of environmental impacts, plastic waste cause blockages of waterways and drainage system, breeding grounds for mosquitoes and pests, polluting the oceans, damaging the food chain, and also contaminating soil and fresh water. Plastic pollution costs billions of dollars annually in economic damage to marine ecosystems and after-use externalities, as well as greenhouse gases emission. Since 1950, only 9% of the plastic waste that have been generated were recycled, 12% of them were incinerated, and 79% accumulated in landfills or leaked into the environment. Based on the rising problems caused by plastic, there is now a growing international motion to rethink all stages of the plastic life cycle through the transition from the linear economy to circular economy. This slide highlighted some of the global issues regarding the plastic waste. It is estimated 8 million metric tons of plastic waste come into the ocean each year, meaning that by 2050, the ocean could contain more plastic than fish by weight. Studies show that around 60% of marine global plastics enters the ocean from just 6 countries, including Malaysia. The plastic waste problem in Malaysia is a growing concern. The high percentage of mismanaged plastic in Malaysia, which is one of the highest in the world, shows that there are some weaknesses and flaws in the current waste management system and policy.
According to the National Solid Waste Management Department statistics in 2015, Malaysians remove hundreds million worth of recyclable, including plastics. Although the total recycling rate has been increasing in Malaysia yearly, the rate is still relatively low compared to other developed countries. Therefore, the country is in dire need of an overarching and effective policy instruments based on circular economy to be introduced and implemented by the government to overcome the plastic problem. In this study, 2 research questions will be addressed. 3 objectives of this study are to review Malaysia's current policy on single-use plastic reduction and conduct comparative analysis of the policy with other countries' policy, namely European Union or EU and Japan. Second, to acquire and analyze inputs for circular economy policy framework by conducting qualitative analysis on the information from related stakeholders and literatures. And thirdly, to develop a formulation for preliminary policy framework for circular economy of plastic to enhance its effectiveness in curbing its problem in Malaysia. Next, a brief literature review on the concept of circular economy. According to Ministry of the Environment, Conservation and Parks, Ontario, Canada, 2017, a circular economy strives to minimize the use of raw materials, maximize the useful life of materials, and minimize waste generated. While according to Letsham 2018, a circular economy allows materials constantly flow around a closed-loop system rather than being used only once in a short lifespan and then disposed. In the case of plastics, this means keeping the value of plastics in the economy and concurrently prevent leakage into the natural environment. Currently, there are a few circular economy policy framework and initiatives at the international level for plastics, including first, New Plastic Economy Global Commitment by the Ellen MacArthur Foundation, supported by UN Environment Programme or UNEP. Second, the Ocean Plastic Charter by G7 Countries Alliance. Third, the G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter and European Union's Plastic Strategy. Research methodology, this study adopted a mixed method approach. First, 2 set policies from EU and Japan were selected for comparative analysis. The comparative analysis is conducted to identify the gaps and weaknesses in the current Malaysia's policy. Secondly, a semi-structured interview were conducted with key stakeholders, including the government agencies, industry players, and also NGO. From the findings of the comparative study, the policies are evaluated based on how essential they are to a comprehensive policy effort and how much impact they are likely to have in addressing plastic packaging waste and how dependent they are on other policies. The policies considered can be defined as general and targeted. These are the current general and targeted plastic policy in EU, Japan, and Malaysia respectively. General policies are the policies that are central to a comprehensive effort, including source reduction, source separation, and separate collection, the setting of national targets for reduction, reuse, recycling, and recovery, and landfill restrictions and bans. While targeted policies are building upon this core set of policies, and more directed set of policies address specific aspects or stakeholders with respect to packaging recovery. This is the summary of findings based on the comparative study on the plastic-related law and regulations from EU, Japan, and Malaysia. For comprehensive policy package, the government has launched the Malaysia's roadmap towards zero single-use plastic 2018-2030. While in marine litter legislation, Malaysia is lacking of that, and also the packaging recycling regulation. For source separation, the Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 has the measures on it after amendment in 2015,
but it has limitation as it only applicable in 7 states in Peninsular Malaysia, and its effectiveness is indistinct. Malaysia's roadmap towards zero single-use plastic has target to eliminate the use of single-use plastic by 2030. In terms of extended producer responsibility or EPR, there is currently no EPR system in any material implemented in Malaysia. From the review of the existing regulation and legislations, we could observe that the government has made policy inroads in a few areas. Nevertheless, the implementation and enforcement of these policies is rather incomplete or limited. It is found that there are 3 consistent themes and underlying principles in both policy framework and implementation in EU and Japan. They are: first, prioritization of waste management initiatives; 2, setting of measurable targets; and 3, circular economy and life cycle approach. These key principles that are something lacking in Malaysian context. From the thematic analysis, 3 key empirical themes have emerged from the analysis, namely, first, policy interventions; second, collaborative efforts; and extended producer responsibility or EPR. In terms of policy interventions, stronger policy interventions are needed to address the gaps and challenges throughout the plastics life cycle, from material extraction until the final disposal. Government's initiatives also needed to encourage producers to reduce the unnecessary use of plastic, increase reuse, recycling, and recovery, and treat post-consumer plastic as valuable materials instead of waste. In terms of collaborative efforts, a successful transition to the circular economy for plastic requires appropriate policies that's supported by strong collaboration between and within government, industry, and also society. For extended producer responsibility or EPR, it is a scheme that has been proven to be an effective measure for circular economy transition in some developed countries, including EU and Japan. Enforcement of EPR schemes could fill the gap in regulating the recycling industry in Malaysia. This is the EPR basic setup and also the benefits of it. EPR scheme is based on the polluter-pays principle. EPR law and regulations shall be introduced by the government to determine brand owners and products subject to EPR, defines standards for fee modulation, set targets for collecting and recycling, monitors compliance and enforces legal EPR framework. And EPR can be set up using the following model. Significance of study. According to Malaysia's roadmap towards zero single-use plastic 2018-2030, a circular economy roadmap or CER for plastic will be launched in near future and to be implemented in phase 2. Therefore, the study could potentially contribute to the establishment of Malaysia's first formal policy on circular economy for plastic by the government, which will be able to define the nation's way forward on reducing plastic consumption to keep abreast with the government's vision to completely removing single-use plastic from our economy by 2030. Conclusions. The circular economy concept has been proven to be an effective solution to address plastic problems in developed countries like in the EU and Japan, and it is time for Malaysia to adopt and customize the idea. The adoption of circular economy concept into a policy framework for plastic, coupled with strong collaborative efforts and right system, will contribute to a sustainable solid waste management system in Malaysia. Existing policies in managing plastic waste in Malaysia are not robust enough to tackle its negative impacts. Recommendations. The transition to circular economy needs a comprehensive policy framework
based on 3 principles. First, waste management hierarchy, setting up of measurable targets, and life cycle approach. Collaborative efforts must be strengthened. Therefore, the establishment of Malaysia Sustainable Plastic Alliance, or MASPA, is the right platform for the government, industry players, and other stakeholders to work together in the effort to develop the circular plastic economy. An extended producer responsibility scheme is the most recommended policy tool for the transition towards a circular economy for plastic based on its proven effectiveness. Its mechanism must be tailored to the need and the structure of Malaysian economy. The legal framework should outline clear objectives, responsibilities, enforcement mechanism, and a timeline for implementation, and should involve the role of federal and state governments, local authorities, producers, business owners, and public. With that, thank you. Terima kasih Cik Muhammad di atas presentation sebentar tadi. Jadi ada dua terms lah yang saya nak highlight dalam pembentangan Cik Muhammad. Yang pertamanya adalah circular economy, di mana kalau kita tengok slide tadi, Malaysia telah ke arah circular economy tu, tetapi walau bagaimanapun soalan saya adalah mengenai extended producer responsibility, di mana setakat ini kita tiada langsung, maksud saya kita belum ke arahnya. Jadi adakah berdasarkan kajian Cik Muhammad, Malaysia khususnya kerajaan Malaysia telah ada perbincangan atau perancangan mengenai pewujudan EPR scheme ni? Terima kasih Dr. Moderator atas soalan itu. Di peringkat kementerian memang ada, di Kementerian Alam Sekitar dan Air kita ada satu unit di bawah bahagian pengurusan alam sekitar yang khusus untuk menjalankan kajian dan penyelarasan mengenai polisi circular economy. Dan di pihak NGO juga, iaitu WWF Malaysia juga sudah menjalankan banyak kajian mengenai cara dan kaedah serta kolaborasi dengan pihak kerajaan untuk ke arah mengimplementasikan EPR sistem di Malaysia, khususnya bagi barangan plastik sekali guna ataupun packaging. Jadi memang ada usaha ke arah itu, dan salah satu usaha kolaboratif adalah penubuhan Malaysia Sustainable Plastic Alliance yang dipanggil sebagai MASPA, yang diterajui oleh pihak Kementerian Alam Sekitar dan juga Kementerian Perumahan KPKT, yang memang bertanggungjawab secara langsung ke atas pengurusan sistem pepejal, dan ia juga akan dianggotai oleh pemain-pemain industri dan juga business owners dan juga wakil-wakil daripada NGO. Dan di sini kita akan melihat merancang bersama-sama melalui platform ini untuk melaksanakan formulasi EPR yang bersesuaian dengan struktur ekonomi di Malaysia. Sedikitlah kalau Cik Muhammad boleh sentuh cabaran yang mungkin akan kita hadapi dengan pengenalan EPR scheme ni, terutamanya kepada players yang terlibat. Salah satu cabaran adalah mungkin sebab sistem yang ada di Malaysia ni belum ada yang orang kata uniform sistem. Sebab dari segi Akta 672 yang berkaitan dengan pengurusan sistem pepejal dan pembersihan awam, hanya 7 negeri yang pakai akta tersebut. Manakala negeri-negeri lain masih mempunyai undang-undang dan polisi tersendiri. Jadi di sini ada ketidakseragaman di peringkat keseluruhan negara kita. Jadi mungkin langkah pertama adalah untuk memastikan keseragaman dari segi pelaksanaan polisi tersebut, dan rundingan perlu diadakan dengan lebih giat untuk negeri-negeri yang masih belum menerima pakai Akta 672, dan juga kita perlu melihat struktur di peringkat majlis ataupun kerajaan-kerajaan tempatan, dan juga engagement yang penting dengan
pemain-pemain industri, terutamanya pengeluar-pengeluar produk-produk plastik. Jadi kita ada isu perundangan di situ, kuasa persekutuan, kuasa negeri. Jadi kita mengharapkan agar sesuatu boleh kita dapatlah daripada hasil perbincangan antara kementerian dan pihak-pihak berkaitan. Jadi terima kasih Cik Muhammad di atas pembentangan kertas kerja sebentar tadi. Seterusnya saya ke pembentang yang terakhir untuk sesi ini, iaitu yang berusaha Dr. Nada Badruddin dengan tajuk kajian Firefly Diversity and Distribution in Malaysia, Ecological Explanations and Conservation Requirements. Kalau saya boleh cite tadi semasa ucapan perasmian yang membahagia Tan Sri KPPA ada mention kajian yang berusaha doktor atas achievement terhadap kajian ini. Jadi saya ucapkan tahniah. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput yang berusaha Dr. Nada untuk pembentangan. Assalamualaikum and good day everyone. I am Nada Badruddin from Forest Research Institute Malaysia. Today I am privileged to be given this chance to share with you on the study I did for my PhD, which is to understand the ecological and conservation requirements of the fireflies in Malaysian landscape. In general, this research was set up based on knowing the limited information we have of the fireflies in Malaysia. Although they are very charismatic organism, their information is still limited. And therefore, my research is focused to understand on the impacts of logging or timber extraction to fireflies. And as we are so limited in the information of fireflies in Malaysia, I also focused to conduct a rapid assessment of firefly species diversity in multiple habitat, and this was achieved by sampling along elevational gradients of Malaysian forests. Therefore, from this study, we were able to identify the habitat characteristic that moderate the species richness and diversity of the Malaysian fireflies. We were also able to identify the possible effects of logging history and what changes occur in the area on the Malaysian fireflies. And finally, the beta diversity of fireflies along different forest type across elevation was also identified. Before I proceed to share the study approach and the findings, let me first introduce you to the fireflies, the logging towards species recovery and species diversity across elevation. So for fireflies, there are over 2,000 species of fireflies that are known to exist around the world. They occupy a diverse habitat types from the tropical to the temperate regions. They can occur in open grassland and in dense rainforest, and from mangrove to apex of mountains. Their life cycle comprises of 4 stages: the egg, the larvae, the pupa, and the adult. Most of their lifetime are spent as the predatory larvae, preying on invertebrates such as snails and slugs. So in Malaysia, there is actually 2 groups of fireflies that can be grouped based on their habitat and also their behavior. They are called the solitary fireflies and the congregating fireflies. Information of fireflies in Malaysia is more towards the congregating fireflies. However, the solitary fireflies being more diverse in terms of their morphology, behavior, and habitat requirements are still less studied. Therefore, we need to understand them further. The alteration of the forest environment impact from logging could influence the biodiversity of fireflies. Listed here are the possible impacts of logging towards the fireflies, which include availability of leaf litter,
availability of understory plants, and also light penetration due to the decrease in canopy closure. So studying biodiversity across elevational gradients will allow us to do a rapid assessment of organism biodiversity in various habitats. Because of the nature of the elevation gradients with its compact environmental and geographical variation, this habitat provides a platform to increase our knowledge on the biodiversity pattern, the drivers, and its drivers more rapidly. Fireflies are known to occur at low elevations of various habitat types, but information of the species along the elevation and at the higher point of the elevation is still limited. The research approach for this study comprised of day and nighttime sampling of the fireflies in forests recovering from timber extraction and also forests across elevational gradients. In the study site, we collected fireflies and habitat characteristics were recorded, and the analysis of data comprised of statistical analysis of the records that were made in the field. So 2 focal study sites were sampled for fireflies. One is along elevational gradient and the other one is in secondary forest that had experienced logging. And from these 2 data sets, that with the replicated sampling, it captured much of the habitat variety of the wet tropical forest in Malaysian landscape. So when it comes to the sampling and recording, the method that was used in the field were active search method to collect the specimens of fireflies, and habitat characteristics were also recorded, and the 4 key characters of the habitat selected because it is hypothesized to influence the firefly distribution and abundance. So all statistical data analysis were conducted using the R program according to specified statistical packages. And the findings that was found from the study is that when it comes to the elevational gradients, the fireflies were found to be distributed within the certain ranges of the elevation. This, with them distributed across the elevation, habitat loss could primarily be the concern for their conservation, as more lowland forests are being degraded for logging or for converting into other human landscapes. And for those species that are restricted to the uppermost section of the mountains, therefore they are probably having dispersal limitation and also could be threatened by climate change. It was also found that firefly species richness is increased with canopy cover, and firefly species richness decline as the distance away from the primary forest. This means that nearby primary forests may provide a spillover of species into neighboring log-over forests, thus promoting better species recovery. When comparing between the once and twice log forest effects on the firefly diversity, it was found that the species richness of firefly in the twice log forest is significantly lower than forests that have been logged only once. It was found that 12.78 species estimated to be occurring in once log forest, while only 7.16 species estimated to occur in twice log forest for the fireflies. So from this study, we were able to discover, besides the information that we had for the logged and the elevation, we also managed to discover 17 new species record to Peninsular Malaysia and 5 new to science. And independent of elevation or time since logging, actually the characteristic of canopy closure and leaf litter depth and also the presence of water bodies are effective habitat parameters to be measured in relation to firefly diversity. And finally, proximity to primary forests
could aid in firefly species recovery of habitats that have experienced disturbance. When it comes to the implication of this study towards the governmental policy, with the information that we got from this work, where we discovered new species, for example, and increased the record of firefly species in Malaysia, it shows that we need to continue to understand the status and trends of our country's natural habitat, and this can be done via documentation and assessment, which is also forms a part to support the country's sustainable development goal agenda. And based on this study, where it was found that the species richness significantly decreased in areas that have been logged more than once, there may be a need to review the system of logging to ensure that the sustainability of the biodiversity in our forests are maintained. And finally, as fireflies are charismatic insects due to their ability to emit light, they can become a flagship species to promote awareness, and their presence in given habitat could form a basis to protect the habitats that they occur in. Indirectly, their protection also protects other inhabitants in the area, thus enhancing conservation efforts of the nature. Thank you. Terima kasih Dr. Nada atas presentation sebentar tadi. Sebelum saya tanya soalan Doktor, saya nak confirm dulu. Firefly ni dalam bahasa Melayu dia kelip-kelip kunang-kunang sama ke berbeza, Doktor? Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Inas selaku moderator dan soalan itu. Sebenarnya fireflies ni macam yang dalam bahasa Inggeris tu ada solitary dan congregating. Tapi dari sudut bahasa Melayunya kita special sikit, kita ada kelip-kelip dan kunang-kunang. Dan perbezaan sebenarnya adalah kelip-kelip yang lebih popular tu yang kita boleh nampak di sungai seperti di Kuala Selangor, seperti di Sungai Cerating yang menjadi tumpuan pelancong. Sebaliknya kunang-kunang, tumpuan kajian saya, contohnya dalam kajian saya ini, kurang popular tetapi masih mengeluarkan cahaya dan kita kenali dalam bahasa Melayunya kunang-kunang. Okey, maksudnya kajian ni kunang-kunang lah, dia bukan kelip-kelip macam lagu Imran Al-Jemain tu kan. Jadi saya nak tanya Doktor, sebab dalam slide Doktor tadi ada sebut kunang-kunang ni dia lebih forest type rather than mountain identity. Doktor cakap macam tu tadi kan? So boleh explain yang mountain identity tu tak? Maksudnya adakah fizik perbatuan ke macam mana? Apa maksud Doktor? Forest type tu saya rasa kita boleh faham, but rather than mountain identity, what do you mean by mountain identity, Doktor? Okey, untuk kajian yang kita nak buat rapid assessment ni, kita buat sampel across elevation. Hutan di Malaysia ni, for hutan darat, ada 5 jenis hutan yang kita akan tempuhi jika kita berada di bawah dan kita mendaki sampai ke puncak. Jadi ini satu cara untuk kita menilai biodiversity dalam masa yang singkat, sebab habitat yang berbeza akan kita temui lah sepanjang ketinggian yang berbeza. So apa yang dimaksudkan dengan penemuan tu ialah apabila kita, sebab ada 5 kawasan sepanjang banjaran Titiwangsa yang kita pergi, and then bila kita buat analisa, kita dapati yang bukannya diversity itu ataupun turnover dipanggil, pertukaran spesies tu bukan disebabkan jenis gunung yang kita pergi, tapi sebaliknya adalah jenis hutan-hutan yang kita boleh temui sepanjang elevation yang paling rendah kepada elevation yang paling tinggi lah. So bermaksud ia selari semua penemuan tu, diversity kunang-kunang ini adalah dipengaruhi oleh jenis hutan rather than jenis gunung-gunung itu sendiri. Baik Doktor, kita ada soalan ya daripada
Cik Murali ditanya soalan kepada doktor. Selain dari deforestation, apakah ancaman lain yang dihadapi oleh kunang-kunang? Okay, terima kasih Encik Murali. Selain daripada kehilangan habitat disebabkan penyah hutan, satu lagi yang mungkin agak jangka panjang adalah perubahan cuaca ataupun climate change lah. Kita dapati daripada kajian kita itu kunang-kunang ni ada spesies yang hanya wujud di ketinggian yang tinggi lah, berbanding ada pula yang hanya wujud di bahagian bawah. So yang bahagian bawah pada ke tahap yang tanah rendah ni mungkin isunya adalah kehilangan habitat sebab pembangunan dan deforestation, tapi mungkin pada spesies yang berada di tahap yang tinggi itu mungkin lebih kepada climate change, sebab kunang-kunang ni ada setengah spesies tidak mempunyai betinanya tu tidak boleh terbang, hanya yang jantan saja boleh terbang. Maksudnya dia mempunyai sebaran yang terhad. Maknanya kalau kita ganggu kawasan dia ataupun berlaku perubahan cuaca ke di kawasan tu, mungkin dia tidak dapat nak migrate ke tempat lain, so akan berlakulah mungkin kehilangan spesies itulah di kawasan tu. Maksud doktor cuaca ni, adakah kunang-kunang ni dia prone kepada suhu tertentu ataupun dia terancam pada suhu yang tertentu? Maksudnya macam mana doktor? Sebab kita nampak dia punya sebaran tu macam agak terasing. So bila berlakunya cuaca yang berubah, bukanlah dia directly terpengaruh dengan perubahan cuaca, tetapi cuaca tu sendiri mengubah habitat tu, dan daripada situlah maknanya tak adalah maknanya dia nak bertelur, tempat bertelur dah tak jadi sesuai, survivability rate dia akan kurang. So secara lamanya akan berlakulah kehilangan spesies tu. Ada kemungkinan kat situlah. Jadi untuk sebab dalam slide doktor banyak maklumkan bahawa pembalakan sangat mempengaruhi pembiakan kunang-kunang dan sebagainya. Jadi adakah kunang-kunang boleh dibiak doktor seperti lebah untuk memelihara ekosistem tu? Dia sebenarnya kunang-kunang ni dia tidak macam lebah, dia adalah satu community. Tetapi bagi kunang-kunang adalah satu jenis spesies yang hidup bersendiri, solitary lah kunang-kunang. Jadi nak dibiakkan tu, satunya setiap spesies mempunyai keperluan yang berbeza, yang spesifik dan khusus. Nak kena tahu apa di mana keperluan dia. Ada setengah yang perlukan air, ada setengah perlukan kawasan yang ada daun. So agak sukarlah untuk kita nak membiak. Sebenarnya bukan, kalau kita tengok pada negara-negara luar, sebenarnya ada cubaan-cubaan untuk membiak bagi tujuan conservation dan juga untuk sebagai attraction lah. Tapi cabaran tu ia satu benda yang tidak mudah juga untuk dibuat, sebab kita perlu faham daripada A to Z dia punya life cycle, keperluan kunang-kunang tu sendiri, tetapi juga keperluan siput ataupun sumber makanan kepada larva tu. Sebab larva tu adalah pemangsa yang memakan siput, yang makan molas ataupun cacing dan sebagainya. So kita selain daripada nak perlu biakkan the focus group tu iaitu kunang-kunang, perlu juga kita tahu bagaimana nak membiakkan dia punya sumber makanan jugalah. So yang the easiest way sebenarnya ialah menjaga apa yang kita dah ada itulah juga kan. Maksudnya bukan senang kita nak mimik persekitaran itulah untuk pembiakan kunang-kunang di Malaysia. Daripada kajian doktor ya, sejauh, maksud saya sejauh mana kita perlu rasa, untuk selalu kita cakap pasal haiwan yang besar-besar, bila kita cakap terancam, hampir pupus dan sebagainya lah, kita selalu cakap pasal gajah, harimau. Kunang-kunang ni dia macam kecil sangat dan kadang-kadang kita pun tak perasan dia hadir kan di ekosistem kita. Tapi daripada kajian doktor, how severe
is the kepupusan ataupun how severe community kunang-kunang ni terancam dengan pembangunan yang kita jalankan di habitat mereka. Okay, kunang-kunang ataupun fireflies secara umumnya memang ada impact lah daripada pembangunan manusia ni. Yang paling cepat adalah kehilangan habitat, tapi juga ada banyak kajian menunjukkan fireflies, kunang-kunang dan kelip-kelip akan terganggu dengan cahaya artificial waktu malam juga, sebab kunang-kunang kelip-kelip ni menggunakan cahaya untuk berkomunikasi, untuk mencari pasangan, seterusnya meneruskan generasi selanjutnya. So itu juga akan memberi kesan lah kepada firefly secara umum. Tapi saya mungkin lari sikit lah daripada apa yang Dr. Inas sebut pasal selalu binatang yang besar kita nampak sebagai nak create awareness kan. Tapi saya nampak kunang-kunang ni potensi dia untuk create awareness, kesedaran tentang cintakan alam ni sebenarnya lebih tinggi, sebab kunang-kunang dekat dengan kita. Berbanding kita nak tengok gajah atau nak tengok harimau, maknanya kita kena betul-betul masuk dalam hutan dalam untuk berjumpa dengan binatang-binatang ni. Tapi macam kunang-kunang ni, kalau kita ada satu kawasan green area pun, even in KL, Bukit Kiara contohnya, ada night walks contoh kita boleh buat untuk kita tengok fireflies atau kunang-kunang ni, dan encourage urban people untuk tertariklah dengan kunang-kunang secara tak langsung, memupuk kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Terima kasih Dr. Nanda atas jawapan-jawapan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sampai ke penghujung sesi tanpa kita sedar, almost 2 hours jugalah kita berbincang. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Dr. Cik Muhammad atas pembentangan kajian masing-masing. Dia merupakan perjalanan yang tidak mudah untuk kita simpulkan hasil kajian kita, dan saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Yang Berhormat Dr. Cik Muhammad. Harapnya kajian tu secara langsung atau tidak kita teruskan untuk kepentingan jabatan, kepentingan perkhidmatan awam dan Malaysia amnya. Jadi untuk makluman semua, sesi akan berhenti rehat, dan sesi ketiga iaitu sains sosial dan pembangunan kemanusiaan akan bermula pada jam 2:30 petang, dan moderator adalah Yang Berhormat Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail, Ketua Kluster Ekonomi dan Kewangan Awam. Jadi sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum. Minta kerjasama tentang sesi ketiga dengan pentas ya.
Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih kepada semua yang masih mengikuti program Kolokium Penyelidikan 2021. Saya Wan Nur Ibtisam Wan Ismail daripada Intan selaku moderator pada sesi petang ini yang bertemakan Sains Sosial dan Pembangunan Kemanusiaan. Alhamdulillah bersama saya pada hari ini kita ada 6 pembentang untuk tema ini dan tanpa melengahkan masa, saya akan menjemput pembentang pertama, Encik Akrum Musa daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan tajuk Tolerance Al-Musamahah in Al-Ghazali's Ethical Thoughts. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. My name is Akrum bin Musa and I'm currently serve as a Senior Assistant Director at the Department of Islamic Development JAKIM Putrajaya. And today I'm going to present my master thesis under the title Toleration Al-Musamahah in Al-Ghazali's Ethical Thought. So this is the general outline of my presentations. I've divided the significance of this research into 2 different significance, which is the first one is the significance of this research in fulfilling the objective of research and the significance of this research to the public service. So the first one, I'm started with my problem statement. And of course, I put some quotation from Syed Naqi Al-Attas from Islam and Secularism, since I think most of the people understand secularism from the very political dimension. But Prophet Attas, as he mentioned in these very important works, that the components in the dimension of secularization are the disenchantment of nature, the desecularization of politics, and the deconsecrations of values. Of course, Prophet Attas highlighted that there is 3 elements of secularization, which I focusing only on the third component, which is the deconsecrations of values, which related to our judgment and our understanding of ethics and morality. Therefore, I have divided that understanding on ethics and morality from 2 worldviews, which the first one is modern secular worldview, which I understand as open to judgment and without any proper or permanent understanding of virtues and vices. Therefore, their older understandings of tolerance has shifted from the acceptance of the existence of different opinions into the acceptance of different opinions. I think there is quite significant different understanding on that virtues to show that even though the older tolerance, we still accept there is different opinion, but yet we still accept that there is existence of different opinions, but yet still we tolerate that opinion because at least from the modern secular worldview, they have the idea of freedom. But the new understanding of tolerance has shifted from the acceptance of the existence into the acceptance of the different opinions itself, meaning that there is no permanent understanding of the virtue of tolerance itself. Whereas from the worldview of Islam, we understand ethics and morality or the values of right and wrong based on Tawhidic method of knowledge. Therefore, we have a permanent understanding of the values and virtues. That's why in this study, I try to understand what is the understanding of tolerance in Islam. It was understood in the modern secular worldview, or maybe we have a different understanding of these virtues. The objective of this research is to expand underlying worldview of tolerance and to explain Al-Ghazali's ethical foundation and to understand tolerance in Al-Ghazali's conception of virtues. That's why the scope of this research, I focusing the elaboration on the understanding of tolerance based on 2 major ethical works of Al-Ghazali, which is Ihya Ulumuddin and the second one is Mizanul Amal. Ihya Ulumuddin is very well known as his Al-Ghazali's magnum opus, but it is quite mystical or Sufism in nature, whereas Mizanul Amal is recognized by many as more philosophical, but as far as my study is concerned, it's the kind of synthesis from Al-Ghazali, whereas he synthesized the Sufistic approach with the religious or philosophical deliberation. And of course, tolerance have been studied widely from different angles. And this is the method of my research, which I use descriptive analysis to elaborate sufficiently the underlying philosophy of Al-Ghazali's ethical thought
And then I compared those elements with a Western understanding of those elements. And then I use deductive method where I will list all the virtues mentioned by Al-Ghazali, especially in Mizan al-Amal, and I will narrow down the virtues based on his definition of al-Musamaha. Therefore, the relevance virtues to toleration is identified. I go directly to the finding of this research, which the number one is the definition of tolerance itself. Al-Ghazali is not just defined the words al-Musamaha, but he figured out al-Musamaha as the virtues between the two vices or the two extreme vices, which Al-Ghazali is identified as Ashakasa and Al-Malak, and also he added two virtues more, Al-Munaqashah wal-Ihma. This is the method of Al-Ghazali's elaboration in Mizan al-Amal, where he elaborates ethical virtues in the very philosophical scheme, where he elaborates the ethic and morality by using the framework of the four cardinal virtues. So as you all know that the four cardinal virtue is identified the virtues as the means between the two extremes. So the right one as the extreme vices, which is also known as excess vices, which we can understand as the extreme in terms of his strictness, and the other extreme, which I use the term defect vices, which we can understand as extreme laxity of that virtue. So it also goes into the extreme. So in terms of toleration, Al-Ghazali identified two vices as its extreme, which is Ashakasa and Al-Munaqashah as its extreme strict or excess vices, and the Al-Ihmal or Al-Maliq as the extreme laxity. Al-Ghazali also explained briefly the idea of Ashakasa, or I found its meaning as fractiousness, which means violation with companionship in matter of peace. And the other extreme is Al-Maliq or flatterer, endearment for association while ignoring the cause of shame. So from this definition of Al-Ghazali's in Mizan al-Amal, I found that at least there is four important key terms which need to identify and elaborate, especially from the worldview of Islam, which the first one is ikhtiyar. When we mention the word ikhtiyar, of course, it is totally different from what has been understood by the word freedom in current modern discourse, because the freedom is widely understood as in the context of liberal and secular worldview. By the word ikhtiyar, it's derived from the root word khair, which means goods. So freedom in Islam is understood as freedom to choose between two options, and therefore we choose the good one. It is the ikhtiyar. That's why intolerance is not totally freedom to express our preference, our opinion, or our action freely, but it is an option between two goods based on the Islamic sources of knowledge, as I mentioned, as one of the important principles of our Islamic understanding of ethics and morality. And also the second one is tayyibin nafs. And also, of course, the understanding of nafs in our modern understanding has been limited to understanding of the self as a very biological animal, where we put emphasis only on the good self in terms of our physical benefits. Therefore, tolerance is always explained in terms of our political and our sociological needs. However, in our Islamic understanding, the tayyibin nafs is not merely in terms of our physical, our animal and biological elements, but the most important one is our spiritual element, which is the origin of our existence in this world. The third one is umur al-i'tiyadiyah. I think this is also one of the most important key terms on the understanding of tolerance, where Al-Ghazali directly mentioned that tolerance is occur in the matter of a custom. Therefore, I think at least it gives us some impression that tolerance in matter other than i'tiyadiyah is something need to be relooked into. The last one is al-mukhalatah, from the Arabic word al-ikhtilat, where tolerance must occur in good engagement and communication. The whole idea of Al-Ghazali's ethical thought by focusing on tolerance as one of the virtues. The four cardinal virtues spring from the idea from the three faculty of man, which the first one is the faculty of the rational soul. Therefore, from the rational faculty, we may obtain the virtue of wisdom or al-hikmah. And from the faculty of anger, we may obtain the virtue of courage. And from the faculty of appetite, we may obtain the virtue of temperance. And of course, to obtain the virtues, the rational soul must rule the latter faculty, which is the faculty of anger and the faculty of appetite. Therefore, our body obtain stability or moderation. That's why the virtue have its own extreme, which is the excess vices or strictness,
and the defect vices or laxity. And the cardinal virtue has its own virtues mentioned by Al-Ghazali simultaneously with its definition. And of course, tolerance is directly stated under the cardinal virtue of Ifa. And of course, all these virtues is not operating separately. It's just highlighted in that table or schedule just to show for the sake of systematic deliberation. But in reality, it's work interconnected at the same time. So a person of tolerance must also have its supporting virtues. From the definition which I highlighted previously, I found that a person of tolerance must also a person of passion. At the same time, this kind of person must also bravely engage with its two vices, which is al-munaqashah or al-shakasa from its strictness, and also the al-ihmal or al-malaq. And this medium position is not so much physical in nature, like we say is 3 is the middle position between 5. But in this elaboration, the middle position between the virtues and the two extreme vices is quite subjective in nature, and it's different from a person to another. This is my finding number 2. The finding number 1 is directly engaged with Al-Ghazali's elaboration on his Mizan al-Amal, which is quite philosophical yet religiously in nature. But the second one depends more on Al-Ghazali's elaboration from Ihya Ulumuddin, which is identify sabar, which I found as the element from the Sufistic framework as the most important quality of tolerance, as the earlier maqam in our path towards God. If they mean tolerance as neglecting the idea of truth, of moral values, therefore we allow certain practice of belief due to the absence of our judgment of the values, so it is strictly unacceptable. But if we understand tolerance as the earlier maqam towards a higher maqam or station towards the higher station towards God, then this is something understood by the Sufis in their ethical treatise. So beyond tolerance is we have to move from the earlier station to the higher station. Therefore, we tolerate because we already have higher station towards that something we disapprove. For example, we disapprove unbelievers because it is the nature of reality that God created. Therefore, we allow it not because we are sabar, because sabar, as according to Al-Ghazali, is full of distress and sorrow. But we allow it because of our ridha toward God's plan and action. So this is my conclusion from Western understanding of man, happiness, and knowledge and freedom, as I elaborate at length in my study, contribute to the understanding of tolerance, which based on uncertainty, paradox, which ultimately lead to intolerance. This has been appointed by the Western scholars themselves, namely Karl Popper. He said that unlimited tolerance will lead to the absence of tolerance itself, since we tolerate the intolerance. Meanwhile, our Islamic understanding of man, happiness, and knowledge and freedom, of course, lead to proper understanding of tolerance, which have been understood by the scholars in Islamic in the intellectual tradition as based on knowledge, forgiveness, love, and justice. So this is my last point, which is the significance of this research, and of course, the significance in fulfilling the objective of the study and the significance of the public service. Of course, the proper Islamic intellectual tradition and framework could help policymakers to ask the right question. Proper deliberation based on such tradition and framework is needed in decision making. And of course, I just named some of our policy like Dasar Perpaduan Negara, and recently we have Kolokium Malaysia, which I strongly believe that we have to have a proper deliberation, explanation, and understanding of this agenda or policies based on the right and proper understanding based on our worldview of Islam. Otherwise, has been noted by Al-Ghazali, the ultimate purpose of all the virtues is to achieve or to attain justice. And by justice, it's not merely confined to what we understood as social or political justice, but also justice as a condition where everything in this world, in our understanding of all the ideas in its proper place. And by proper place, it also signifies that there is position of everything in this world, such that it leads ultimately to the proper place of God in ourselves. And the second one, for the lack of spiritual ethical dimension of life, spiritual Islamic ethical treatise is always a starting point for character building. And of course, nowadays we always talk about character building,
And since we want to refine our society, but there is no reality in society, but it is consists of individual. But of course, to refine the society, therefore we need to refine the individual itself. Therefore, when we talk about National Integrated Plan or Shared Prosperity Vision 2030, maybe we need to relook to what kind of individual we are developing and what kind of model we are using to develop our individual. And of course, the last one, which I think is also important, basically is this postgraduate studies is a kind of intellectual training to ourselves or to the public servant in order to deepening our knowledge and expertise in our particular field. So from that, I think I end my presentation, and I hope that there is some good points taken from my study, and thank you. Terima kasih Cik Akrun. Tahniah. Saya pun belajar banyak hari ini. Al-Musamahah. Belajar bahasa Arab kita. Dan saya amat tertariklah dengan pembentangan daripada Encik Akrun Musa tadi. Jadi antara yang kalau boleh Encik Akrun perjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimanakah konsep toleransi dalam falsafah etika Islam yang dibincangkan tadi itu dapat diaplikasikan dalam masyarakat majmuk Malaysia pada hari ini. Sila Encik Akrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur yang memilih tajuk ini untuk dibentangkan dalam kolokium ini. Merujuk pada soalan itu, saya rasa dia kena berbalik semula kepada apa karakteristik yang disebut oleh Al-Ghazali di dalam mendefinisikan semua ataupun mendefinisikan nilai toleransi itu tadi, yang mana semua setiap kata kunci itu kita definisikan, antaranya apakah yang kita maksudkan tentang ilmu, apakah yang kita maksudkan tentang kebebasan, apakah yang kita maksudkan tentang apa yang kita faham tentang manusia itu. Sebab bila kita berbeza kefahaman tentang perkara itu, sebenarnya kita mendorong ke arah bukan apa yang ulama Islam sebut tentang toleransi. Jadi semudah-mudahnya hari ini kita menerima apa yang masyarakat telah diberi kefahaman tentang toleransi, yang mana saya fikir sangat terpengaruh dengan faham toleransi dalam tradisi barat sebenarnya. Jadi apabila kita bercakap tentang toleransi beragama contohnya, ataupun hal-hal yang lainlah yang tidak ada kena-mengena dengan faham toleransi yang Al-Ghazali sebut, maka kita sering sekali kita keluar daripada batasan, ataupun lebih teruk kita tidak sampai kepada maksud yang kita nyatakan. Jadi sekurang-kurangnya kalau orang sekular, minta maaf saya gunakan istilah sebabnya yang bertentangan dengan pandangan Islam itu adalah pandangan alam yang sekular lah. Jadi saya fikir pandangan alam yang sekular ini sepatutnya ditolak oleh semua agama sekalipun. Jadi kalau walaupun dia menerima, katalah dia menerima pandangan alam yang bersifatnya sekular yang menolak unsur-unsur keagamaan ataupun kerohanian, saya rasa masih lagi mereka merasakan adanya keperluan untuk kita hidup di dunia ini dengan keadilan. Tetapi keadilan itu sendiri adalah kedudukan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau tak ada asas ilmu, macam mana kita nak letak sesuatu itu pada asas tempatnya? Jadi ilmu itu adalah kedudukan sesuatu seperti mana haknya di tempatnya, dan kita letakkan dia di posisi yang sepatutnya lah. Jadi kalau kita ada kefahaman yang jelas tentang semua elemen-elemen yang saya sebutkan itu, jadi saya fikir dan didokong pula, maksud saya tadi elemen yang saya sebutkan yang khususnya di conclusion yang saya sebutkan tadi, apakah manusia, apakah ilmu, apakah itu kebebasan, semua itu difahami dalam konteks yang Islami, barulah saya ataupun kita boleh pergi kepada apa yang Al-Ghazali cirikan tentang ciri-ciri toleransi tadi. Jadi apapun saya mungkin saya faham soalan itu lebih ke arah bagaimana kita nak aplikasi itu, mungkin kita nak macam mana ya, nak memperkenalkan sesuatu dasar baru tu, saya tidaklah begitu boleh menjawab terus ke arah itu. Tetapi seperti yang saya sebut, dan ini pun bidang pengajian ini adalah bidang falsafah dan pemikiran Islam. Walaupun jadi fokus utamanya adalah pada memperbetulkan kefahaman. Jadi dalam tradisi Islam kita itu sendiri sebenarnya tidak ada pemisahan antara teori dan praktikal itu. Jadi kalau teorinya betul, jadi sebenarnya sepatutnya kita tak ada masalah pada nak mempraktikkan. Jadi kalau semua orang setuju bahawasanya ilmu ni dengan definisi yang kita sebutkan tadi, ataupun kita sebut dan kemudian kebebasan atau manusia itu juga dengan definisi yang kita sebutkan,
ataupun khususnya yang seperti kita huraikan dalam tradisi Islam itulah. Maka sebenarnya kita boleh menyerap semua unsur-unsur ini dalam apa-apa jua dasar yang kita cuba nak masukkan lah. Sebabnya khususnya macam saya sebutkan di hujung tadi, sama ada dasar perpaduan negara dan sebagainya. Dia kena mengambil kira faktor-faktor semasa, faktor-faktor jati diri, faktor-faktor identiti itu supaya nilai sebenar sesuatu benda itu tidak diabaikan lah. Wallahualam. Terima kasih Encik Akrun. Kita ada satu soalan daripada Zoom, daripada Encik Abdul Aziz. Soalannya adalah mengenai apa yang mendorong Encik Akrun untuk menjadikan tokoh sufi seperti Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam sebagai rujukan utama dalam mengkaji tajuk pendidikan Tuan. Mungkin Tuan boleh jelaskan. Terima kasih atas soalan itu. Pertamanya, pengkajian tentang etik dan moraliti, kemoralan ini memang salah satu topik yang paling besar, bahkan paling lama dalam tradisi falsafah sebelum Islam sekalipun. Malah ia antara cabang paling awal, seawal sejarah falsafah Greek itu. Jadi selari dengan perkembangan tradisi Islam juga, dia berkembang sangat pesat dalam tradisi Islam lah. Jadi selalunya apabila kita mengkaji tokoh-tokoh ilmuwan dalam Islam, di hujungnya mereka akan sampai kepada boleh dikatakan Al-Ghazali, kerana Al-Ghazali ini dianggap sebagai, saya sebutkan juga dalam pembentangan tadi, antara orang yang bertanggungjawab mensintesiskan etika yang bersifat kefalsafahan yang datang lebih awal itu dengan tradisi Islam. Sebelum itu ada ulama seperti Ibn Miskawih, juga ada menulis Tahdzibul Akhlaq, Refinement of Character sebelum itu. Tetapi setengah ulama menolak kerana dia dianggap cenderung ke arah kefalsafah itu. Sedangkan Al-Ghazali itu sebelum dia menulis Mizanul Amal, dia telah menulis Ihya Ulumuddin. Jadi Mizanul Amal itu adalah sejenis sintesis antara etika yang bersifat falsafah yang nature-nya lebih universal dengan etika yang bersifat kesufian. Jadi yang kesufian itu tadi saya sebut pada finding nombor 2 saya itu tadi, yang mana saya rasa agak penting, yang mungkin saya rasa agak miss sikit pada video itu tadi. Sebenarnya etika kesufian itu menjawab bagaimana zaman sekarang orang menyebut tentang we have to move beyond toleration. Jadi toleransi itu dianggap tidak memadai. Seolah-olah kita terpaksa untuk bertolak ansur dengan berat hati. Jadi itu tak dijawab dalam etika falsafah, tetapi etika sufi menjawab soalan itu. Iaitu toleransi yang saya temui dalam kajian itu sebagai satu virtues yang attached dengan sifat sabar, itu memang dianggap sebagai antara earlier makam, antara makam-makam awal. Makam ni kita jangan terlalu terikat dengan istilah-istilah yang sufi yang macam tariqah dan sebagainya, tetapi satu modul pembaikan karakter yang bersifat kerohanian lah. Memang maksudnya ulama menganggap sabar itu adalah antara makam rendah, mana kita menolak ataupun menahan diri terhadap sesuatu kefahaman atau perbuatan dengan berat hati. Tetapi walaupun dia makam rendah, dia masih dianggap pahala. Kita masih dianggap sebagai satu virtues. Tetapi para tokoh sufi bimbang kalau kita maintain pada tahap sabar itu dan kita tidak move lebih tinggi, dalam arti kata lain kita menerima hakikat benda yang kita tidak persetujui itu sebagai satu ketentuan Allah SWT, dan saya sebutkan sifat yang lebih tinggi tadi itu antaranya adalah sifat raja, iaitu hope, and then khauf, fear, dan seterusnya redha tadi. Maka dengan itu kita akan lebih faham, rupanya kalau kita tolerate something based on redha, itu akan semakin kita tolerate, semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sedangkan we tolerate something based on passion, itu bimbang. Kita takkan dapat bertahan dengan virtues itu. Allah Alam. Terima kasih Encik Akrun, tahniah atas pembentangan tadi. Dan kita akan seterusnya kepada pembentang yang kedua, iaitu yang berusaha Dr. Salahuddin bin Hidayat Sharif daripada Kementerian Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Beliau merupakan penasihat undang-undang dan tajuk pembentangan beliau pada petang ini ialah mengenai, tajuk dia panjang sikit, saya akan baca. The application of the best interest of the child principle
as a criterion for fulfilling Malaysia's Convention on the Rights of the Child obligations, a comparative study between Malaysia's Child Act 2001 and the English Children's Act 1989, including the common law and Sharia law applications in the respective jurisdictions. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Firstly, let me thank Intan for inviting me to attend this colloquium. My name is Dr. Salahuddin bin Hidayat Sharif, currently attached to the Ministry of Entrepreneurial Development and Cooperatives, or MIDEC, and I've been invited to give a talk on my topic from my thesis, which is the best interest of the child principle. I hope that I will be able to convince all today on the importance of this principle and the reasons why I actually endeavored to do a research in this topic. These are the contents of my paper. I will not be going through all of them, but I've made references here so that for the ease of everybody, all the participants to read. Okay, my thesis was rather straightforward. However, as in all researches, the actual title proved very elusive. So at the end of the day, after much discussion with my supervisor, we ended with basically one of my problem statements as the title of my thesis, which is as follows, and I've summed it up into the best interest of the child principle. Again, I will not read for the interest of time. Right, the problem statement. I chose this topic for several reasons. It was during my tenure at the Ministry of Women, Family and Community Development that I identified that the Child Act 2001 was not the idealistic act that it was portrayed to be. The act was supposed to fulfill Malaysia's obligations and commitments under the Conventions of the Rights of the Child, or abbreviated to be called CRC. The CRC is a human rights instrument under the auspices of the United Nations. As with any law, the usual benchmark for Malaysia has always been England specifically, or UK, and this is similar for the Child Act. Malaysia actually sent a team of government officers and NGOs to England to do research on the English Children's Act way back in 1998. The Convention on the Rights of the Child, CRC, must be complied by all state parties. To do this, each state party must submit a country report once every 5 years. To date, Malaysia has only submitted one country report. Even that, there were several recommendations or actually suggestions made by the CRC committee, the committee that is actually in charge of monitoring a state party's compliance to the convention. The thesis focuses on one specific recommendation, and the recommendation states as follows. Again, I will have to read this one because it's quite important. As regards to Article 3, Paragraph 1 of the Convention, the committee emphasizes that the Convention is indivisible, that its articles are interdependent, and the best interest of the child is a general principle of relevance to the implementation of the whole Convention. The state party should ensure that the best interest of the child is a primary concern, taken into account in all revisions of legislation, as well as in judicial and administrative decisions, and in projects, programs, and services that have an impact on children. Note the salient features of this recommendation. Firstly, that the principle is of general relevance to the entire convention. Secondly, that the state to ensure that the principle is a primary concern, and thirdly, on all revisions of legislation, as well as in judicial and administrative decisions, and in projects, programs, and services that have an impact on children. This is a direct recommendation on the government, and not only on the judiciary, but the government policies on children. This is my thesis statement. Implementing the best interest of the child principle as stated in the CRC and the CRC committee would require Malaysia to implement the principle, balancing the application as pronounced in the CRC with that of the Sharia law and the civil law in Malaysia. General information on the CRC. The CRC is based on 4 core principles. These core or guiding principles of the CRC can be found in Articles 2, 3, 6, and 12. If I put it in a diagram form, Article 2 speaks of the non-discrimination on all children.
Article 3 on the best interest of the child, Article 6 on the survival and development of a child, and Article 12 is on participation. I will only speak on the main principle, which is the best interest. What is the principle? According to the CRC, it is in all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities, or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration. Emphasis, I added myself. And this is the main crux of the research, the CRC provision, as compared to the UK provision under Section 1 of the Children's Act of 1989, entitled Welfare of the Child, subsection 1. When a court determines any question with respect to the upbringing of a child or the administration of a child's property or the application of any income arising from it, the child's welfare shall be the court's paramount consideration. Note the difference in the threshold. In Malaysia, it is not as universal. I will not state it specifically which provisions, but in Malaysia, the application of the best interest of the child is mentioned in 13 different sections of the Act. The list is provided. Now go on towards the conceptual framework of this research, which is purely based on the principle I mentioned earlier, the best interest of the child. The Child Act was Malaysia's response to incorporate the principles of the CRC into Malaysian law. The CRC, like all international human rights instruments, is a rights-based convention providing for child rights. Now, briefly, a rights-based convention or law is a law which has no penalties or punishments within that particular law. The best example I can give for Malaysia is our federal constitution or the Persons with Disabilities Act. Both provides rights, but no penalties or even punishments in those particular provisions of law. The best interest of the child principle is also incorporated in this act. This thesis is a study of whether the current standards of the best interest of the child principle in Malaysia fulfills her obligation under the CRC. The research will analyze the principle as applied in England and how it compares to the CRC as well as in Malaysia. This would include the English and Malaysian civil law under the relevant acts and courts, the international law, the CRC, and the Islamic law or the Sharia law. Briefly, my research methodology is purely qualitative, as in most legal researches. The research utilizes a doctrinal and black letter law approach, since the data for analysis were documents and articles on the CRC, the Children Act of 1989, and the Child Act of 2001, as well as case law from both jurisdictions. The research methodology chosen is a comparative study of England and Malaysia because of the strong historical and legal relationship between both these jurisdictions. Initially, the research thought that the best model would be that of the English legal system or English principle. However, the findings were quite surprising. The research identified that the best interest of the child principle, as envisioned under the CRC, does not share the same threshold as the principle in England. The populist theory was that the CRC and the English model were the same. However, based on my research, the threshold of the principle in England is higher than that set in the CRC. The principle in the CRC was evidently more acceptable than once thought. The initial threshold, as envisioned by the English legal system, proved the problem for many Muslim states, and Malaysia included, because of its adherence to Sharia law. This thesis also showed that the best interest of the child principle, as envisioned under the CRC, is actually closer to the Sharia approach, and Malaysia should utilize it as a means to move forward and apply the best interest of the child principle as required under the CRC to fulfill her obligations. As in any research, challenges are expected similarly in this one. Although explicitly mentioned, Malaysia practices legal pluralism. Legal pluralism is the
practice or application of more than one legal system. Malaysia applies the common law in our courts, but we have written law which is slightly different than the common law. We also have in the field of personal law, the Sharia law, which is applied to the majority of citizens in Malaysia, the Muslims. These two legal jurisprudences have almost no common ground. Other challenges includes literature, which is voluminous in England and lacking in Malaysia. In Malaysia, the only source of civil law cases, which only cover a smaller part of the people in Malaysia. The literature on Islamic law or Sharia law is in a language other than Arabic is very scarce. And the lack of uniform Sharia laws in Malaysia among each of the states and in the world, generally in the different schools of thought, is also a challenge. Now comes the big why. After the Second World War, the United Nations was formed to foster greater cooperation among states and less conflict. It also developed the Universal Declaration of Human Rights and later the International Bill of Rights. All these ideals were based on certain rights that are inalienable to humans. These rights were later developed into the Human Rights Scheme. Under this, several other conventions were established, and amongst them was the CRC. The CRC was open for signing in 1989. Malaysia acceded to the CRC on the 17th of February 1995. Now, ratification and accessions to human rights treaties are expected in the international legal fraternity, and Malaysia is under considerable diplomatic pressure, if I may, to further improve over its human rights record. Malaysia has the lowest number of ratification or accessions in all the Southeast Asian countries on human rights treaties, only 3 out of 9. So Malaysia definitely has to improve her human rights records. I will skip the next 2 slides and leave it for all of you to read. I'll go straight to the findings and implications on the relevant government policies. Within my research, I found that currently there is no harmonized approach in applying this principle. As stated earlier, Malaysia has 3 separate branches of law. Statutes or written law as seen in the Child Act. Secondly, the common law as practiced in Malaysia's civil law courts through case law. And thirdly, Sharia law, which although enacted in the state legislatures, is also expounded through the Sharia courts. Generally, the principle is expressed in the Child Act, but not as complete as required in the CRC. The Child Act 2001 needs to be amended to incorporate a more holistic approach in applying the principle. The English Children's Act of 1989, notwithstanding the higher threshold, has provided a method of universal application of the principle throughout the whole country and all aspects of life and policies for a child. The difference clearly in Malaysia is that in the Malaysian Child Act, the best interest of the child principle are only used when the specific section is invoked. Whereas in England, based on this definition of within the Act, it is applied universally in all matters regarding children. KPWKM, as the lead agency on policies for children, must strive as follows. Firstly, amend the Child Act 2001 to provide a similar provision like the English Children's Act of 1989. However, with a more acceptable threshold that based on the CRC and more Sharia compliant. Secondly, engage all states in Malaysia to amend the respective Sharia family law enactments to standardize and harmonize their law so that the practice is uniform throughout Malaysia. There must also be strong policy direction by the government towards this objective. Once the laws have been amended and harmonized, the principle will be applied uniformly. Until that happens, Malaysia will not be able to fulfill her CRC obligations. With that, I thank you. Terima kasih Dr. Salahuddin. Penjelasan yang amat telitilah daripada segi pemerhatian ataupun kajian ke atas Convention on the Rights of the Child, CRC. Dan saya amat tertarik dengan dapatan kajian Dr. Salahuddin, terutamanya yang mengenai bahawa CRC is actually closer to the Syariah approach. Yang itu sebab saya dulu pun semasa di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, we haven't seen from the angle. Jadi mungkin Dr. Salahuddin boleh bagikan penjelasan mengenai perkara tersebut. Terima
Terima kasih Dr. Wan sebagai moderator. Okey, semasa saya buat kajian ni memang saya pun agak terkejut jugalah sebab lazimnya kami telah dimaklumkan ataupun diberitahu oleh semua pihak bahawa undang-undang syariah dengan undang-undang hak asasi manusia ni tak ada keserasian ataupun not compatible. Jadi apabila saya mulakan saya punya kajian, saya pun dalam pemikiran memang agak sukar untuk masukkan syariah dalam kajian saya. Tapi yang terkejutnya saya buat kajian saya di luar negara dan supervisor saya iaitu seorang perempuan daripada New Zealand telah insist saya masukkan syariah. Saya sebenarnya risau. Tapi saya masukkan juga. So apabila saya buat kajian, saya dapati bahawa semasa rundingan, negotiation, rundingan untuk membuat CRC ni, memang ada banyak negara yang terlibat. Tapi sedihnya negara-negara Islam agak lewat untuk masuk rundingan. Jadi faktor Islam tu hanya masuk last minute. Tapi being that as it may, ada juga sempat lagi negara-negara Islam masukkan sistem kafalah. Kafalah untuk menggantikan adoption. Sebab dalam CRC sebenar dia nak masukkan adoption, tapi untuk negara Islam dibenarkan institusi kafalah. Jadi berkenaan dengan hak best interest of child, saya tetap guna bahasa Inggeris sebab bahasa Melayunya tak sedap. Jadi dalam best interest of the child pula, dia awal-awalnya memang hendak sama threshold ataupun level macam UK, iaitu paramount consideration. Okay, beza sikit saya nak beza paramount consideration dengan primary consideration. Paramount consideration bermaksud hak kanak-kanak tu diutamakan above all else. Tak ada benda lain yang lebih utama. Manakala kalau primary consideration pula, apabila mahkamah untuk membuat ketentuan atau kerajaan untuk membuat ketentuan, dia hanya perlu berfikir hak kanak-kanak tu sebagai salah satu yang utama, bukan yang paling utama. Sebagai contoh, saya ada masa dalam kajian saya jumpa satu kes di UK. Kes-kes kanak-kanak akan dibawa oleh majlis dia punya welfare department. Jadi dalam kes ni, welfare department dia bawa satu kes sebab budak ni mohon untuk dia diasingkan dari keluarga dia dengan mak bapak dia, adik-beradik dia. Okey, dia nak diasingkan sebab dia kata itulah best interest dia. Dan adik-beradik dia yang lawan dia. Adik-beradik ambil lawyer untuk lawan. Akhirnya kalah. Yang menang budak tu sebab di UK it is paramount consideration. Saya punya pandangan dalam CRC dia ada satu peruntukan khusus bahawa setiap kanak-kanak perlu dibesarkan dalam institusi keluarga. So bila kita baca CRC secara keseluruhan, kita akan dapati bahawa kalau kita ambil secara keseluruhan, maksudnya kita perlu ambil hak anak-anak atau hak ibu bapa, hak juga kanak-kanak adik-beradik yang lain. Jadi yang jelas bahawa sebenarnya CRC tidak menafikan hak syariah. Beza dengan itulah pemahaman kita agak mungkin antara kelemahannya adalah kita sendiri orang Malaysia ni tidak mengkaji atau mendalami bidang ni. Dan yang sedih lah masa saya mulakan kajian, masa moderator pun kenal saya masa kat Perempuan Wanita, tiada pakar dalam hak asasi kanak-kanak berkenaan isu ni. Tiada langsung di Malaysia. Saya harap sekarang dah ada lah, saya pun dah lost track. Tapi masa saya mulakan ni memang tak ada. Sebab tu mendorong saya untuk buat kajian perkara ni. Dan insyaAllah saya nampak yang sebenarnya tak ada beza pula. Tiada halangan untuk kita tegakkan Islam dalam undang-undang CRC dan syariah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Salahuddin. Kita ada soalan melalui Zoom daripada Puan Aziza. Puan Aziza bertanyakan mengenai apakah perbezaan antara the Child Act 1989 dan the Child Act 2001 di Malaysia. Sila Okay, Dr. terima kasih Puan Aziza. Okay, Children Act 1989 daripada England dan Child Act 2001. Jadi Malaysia. Jadi apabila kami hantar pasukan untuk buat kajian, memang kami bukan saya tak terlibat lah. Ada pihak daripada NGO, daripada Jabatan Hukum Negara, daripada Jabatan Kebajikan Malaysia yang telah pergi dan mereka membuat kajian, dan hasil kajian itu kita menggubal Akta Kanak-Kanak 2001. Sebelum ni tiada Akta Kanak-Kanak. Sebelum ni kita ada 3 akta berbeza. Akta Juvana, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis
dan juga Akta Perlindungan Kanak-kanak. Dia ada 3 akta berbeza. Beza yang jelas untuk prinsip best interest of the child ni adalah dalam akta yang Children's Act di UK, di England, dia telah menyatakan best interest of the child tu di awal-awal akta, iaitu tak salah saya section nombor 1, saya ingat saya, section pertama, dan dia digunakan kepada seluruh akta dan untuk segala dasar dan juga undang-undang di UK perlu mematuhi best interest of the child. Manakala dalam akta Child Act kita di Malaysia, kelemahan dia adalah kami hanya gunakan di peruntukan-peruntukan tertentu. Section 17, Section 30, ada section tertentu. Jadi penggunaan best interest of the child ni hanya apabila peruntukan itu sahaja yang dibangkitkan dan bukannya universal application seperti dalam dasar negara pun tak ada. Itu satu. Dan kedua, di mahkamah di Malaysia, mahkamah pun hakim-hakim dah mula mengambil best interest of the child ni, tapi itu hanya ataupun kebanyakannya dalam kes-kes perceraian, maksudnya custody battles antara kanak-kanak. Apabila mereka nak tentukan sama ada siapa patut dapat hak atas kanak-kanak ni, mak atau ayah, dia gunakan best interest of the child principle. Tapi dia bukannya menyeluruh seperti mana di UK. Itu perbezaan yang paling jelas. Terima kasih, Puan. Terima kasih Dr. Salahuddin atas penjelasan mengenai CRC. Banyak saya pun sendiri, it was a very enlightening presentation. Banyak kita belajar mengenai CRC. Dan daripada topik perundangan, kita akan beralih kepada topik berkaitan dengan kaunseling. Bersama kita pada hari ini, kita ada yang berusia Dr. Mazita Ahmad daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Kedah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau akan menyampaikan pembentangan mengenai integrasi pendekatan spiritualiti dan agama menangani kes kaunseling keluarga dan perkahwinan dalam kalangan kaunselor di Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazita binti Ahmad dari Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Hari ini saya ingin membentangkan berkaitan kajian saya, integrasi pendekatan spiritualiti dan agama menangani kes kaunseling keluarga dan perkahwinan dalam kalangan kaunselor di Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, spiritual dan agama merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Jadi isu-isu yang berlaku dalam keluarga dan perkahwinan perlulah ditangani juga menerusi integrasi spiritual dan agama. Jadi persoalannya, adakah kaunselor cukup kompeten dalam menangani isu-isu spiritual dan agama yang dibawa oleh klien. Jadi untuk makluman semua, perkhidmatan menangani kes kaunseling keluarga dan perkahwinan bermula sejak tahun 1963 lagi, bermula di Jabatan Agama dan diperluaskan ke agensi lain seperti PDRM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, LPPKN dan juga MAINS selaras dengan keperluan masyarakat. Dan kajian-kajian terdahulu telah menunjukkan bahawa fungsi kesejahteraan spiritual dan agama memberi pengaruh yang besar dalam fungsi kesejahteraan dalam keluarga. Kajian terdahulu juga mendapati bahawa kepentingan spiritual dan agama dalam elemen kaunseling digunakan. Dan spiritual dan agama penting dalam sesebuah keluarga. Jadi kajian-kajian dalam kaunseling keluarga menggunakan pendekatan spiritual dan agama semakin berkembang. Berdasarkan literatur kajian tersebut, saya telah membina beberapa penyataan masalah di sini. Antaranya adalah kaunselor kurang kompetensi dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Garis panduan kompetensi spiritual dan agama yang telah dikeluarkan oleh ASEVIC pada tahun 2009 telah dikemaskinikan, dan kaunseling keluarga sebelum ini kajiannya banyak menjurus kepada proses dan keberkesanan rawatan tetapi tiada dalam kajian integrasi. Dari aspek metodologi pula, kajian Mazidah Muhammad Dagan 2013 menjalankan kajian menerusi kajian kuantitatif, dan laporan kajian tersebut mendapati bahawa kaunselor cenderung untuk menggunakan kaedah implisit dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Namun, kajian kuantitatif tersebut begitu terbatas dalam menerangkan secara terperinci mengapa kaunselor
mengintegrasikannya secara implisit. Dan terdapat juga kajian yang menyatakan bahawa kaunselor kurang kompetensi dan keperluan untuk mematuhi etika serta faktor dorongan dan cabaran yang dihadapi oleh kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Ini adalah objektif dan persoalan kajian. Para penonton dapat membaca objektif kajian ini dan persoalan kajian menerusi slide saya. Berdasarkan objektif tersebut, saya telah membina kerangka konseptual kajian ini menggunakan dua model, iaitu model kompetensi kaunselor yang berpandukan Essewick 2009 dan strategi integrasi The Faith Spirit Model oleh Houghton dan Parker pada tahun 2010 dan hasil kajian ini adalah untuk membina model integrasi implisit dan eksplisit pendekatan spiritual dan agama dalam kes kaunseling keluarga dan perkahwinan di Malaysia. Ini adalah kompetensi Essewick yang saya nyatakan tadi, yang terdapat 6 elemen kompetensi yang terdapat di dalamnya, dan ini adalah The Faith Spirit Model yang saya gunakan untuk melihat strategi integrasi spiritual dan agama yang digunakan oleh kaunselor. Ini adalah proses kajian dan paradigma teoretikal yang saya bahagikan kepada 5 fasa. Dan ini adalah aliran tata cara menjalankan kajian daripada sebelum, semasa proses kutipan data sehinggalah ke akhir proses kajian. Bagi kaedah metodologi kajian pula, saya menggunakan reka bentuk kualitatif dengan pendekatan kajian kes. Seramai 13 orang peserta terlibat dalam kajian ini dan kutipan data yang digunakan adalah menggunakan teknik temu bual mendalam, analisis dokumen dan pemerhatian rakaman video, dan lokasi kajian yang terlibat adalah di Pusat Kaunseling MAINS, Jabatan Kebajikan Masyarakat serta LPPKN di negeri-negeri yang terlibat seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan juga Kelantan. Ini adalah proses kesahan dan kebolehpercayaan kajian ini yang menggunakan 4 teknik. Para penonton boleh membaca menerusi slide saya. Dan ini adalah proses analisis data menggunakan kaedah Creswell 2014. Okey. Bagi dapatan kajian, bagi objektif kajian yang pertama, telah muncul 16 kompetensi baru di dalam faktor kesedaran kendiri kaunselor, faktor kompetensi dan juga faktor diagnosis dan juga rawatan. Okey, bagi objektif yang pertama, meneroka kompetensi kaunselor dalam budaya dan kompetensi budaya dan pandangan dunia, terdapat juga kompetensi kesedaran kendiri kaunselor, terdapat juga kompetensi perkembangan spiritual dan agama manusia. Bagi kompetensi keempat iaitu kompetensi komunikasi, kompetensi yang kelima iaitu kompetensi penilaian, dan kompetensi yang keenam adalah kompetensi diagnosis dan juga rawatan, yang mana kompetensi ini merupakan kompetensi yang paling penting dalam meneroka kompetensi kaunselor. Jadi bagi objektif kajian yang kedua, meneroka strategi integrasi implisit, kaunselor menggunakan dua kaedah, dua pendekatan, iaitu secara intra-kaunselor dan secara inter-klien. Bagi menjawab objektif kedua ini, strategi eksplisit yang digunakan adalah menggunakan 8 strategi, iaitu perumpamaan dan metafora, berdoa, tafsiran kitab suci, amal ibadah, imajan, kelegaan dari rasa berdosa dan kembali kepada Tuhan. Dan terdapat 12 konsep pendekatan Islam yang muncul dalam kajian ini, iaitu konsep redha, konsep tawakal, konsep muhasabah diri, konsep sabar, konsep qada dan qadar, konsep hidayah, konsep kehidupan di akhirat, konsep taubat, konsep syukur, konsep ancaman, konsep tauhid dan konsep mencari redha Allah. Okey. Bagi objektif kajian yang ketiga, kecenderungan kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama, kaunselor menggunakan amalan strategi secara implisit kerana dengan menggunakan
kaedah spiritual dan agama ini, kaunselor tidak menyatakannya di awal sesi. Kaunselor akan cuba memasukkannya secara perlahan-lahan dan kaunselor memasukkannya secara tersembunyi. Dan dari sepanjang sesi dijalankan, kaunselor akan membantu klien meneroka alam spiritualnya. Bagi amalan strategi secara eksplisit pula, kaunselor akan memandu klien ke arah amalan keagamaannya dan membantu klien membuat penilaian agama. Jadi terjawablah persoalannya mengapa kaunselor cenderung untuk mengintegrasikan spiritual dan agama secara implisit, kerana untuk mengelakkan klien menjadi resisten, untuk mengelakkan klien rasa tidak selesa, agar klien tidak keliru, ya, dan ada juga ya kemungkinan klien belum bersedia untuk mengintegrasikan spiritual dan agama, dan yang paling penting sekali adalah spiritual dan agama adalah isu yang sensitif untuk dinyatakan secara terang-terangan. Bagi objektif kajian yang keempat, dorongan dan juga cabaran, terdapat dua cabaran iaitu dari aspek diri kaunselor sendiri dan juga diri klien. Ya. Yang mendorong kaunselor untuk mengintegrasikan spiritual dan agama adalah pegangan spiritual dan agama kaunselor itu sendiri, dan kaunselor merasa bertanggungjawab sebagai seorang kaunselor Muslim, dan kaunselor menjadikan kaunseling sebagai jalan dakwah, nilai spiritual dan agama yang dipegang oleh kaunselor serta pendidikan dan pengetahuan agama kaunselor itu sendiri. Jadi ini adalah perbincangan yang terhasil ya daripada hasil dapatan, ya. Para penonton boleh mengikuti dan membaca perbincangan ini menerusi slide yang disertakan ya bersama kolokium ini. Okey. Jadi ini yang paling penting yang ingin saya tekankan, bahawa implikasi kepada hasil kajian ini dalam bidang keilmuan, kajian ini telah menjelaskan secara terperinci tentang kompetensi kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama dalam kaunseling keluarga dan kaunseling perkahwinan, dan strategi integrasi dihuraikan secara implisit dan eksplisit, dan kajian ini turut menghuraikan kekeliruan kaunselor dalam mengintegrasikan spiritual dan agama. Dan dalam amalan kaunseling pula, berlakunya penambahbaikan amalan dari aspek teori dan strategi integrasi spiritual dan agama. Hasil kajian ini, kaunselor jelas dalam menggunakan pendekatan integratif dengan memahami pendekatan spiritual, memahami pendekatan dan strategi yang digunakan dalam menggabungkan teori-teori tersebut, dan kaunselor dapat mengklasifikasikan strategi integrasi yang digunakan sama ada secara implisit atau eksplisit, dan ini juga akan mendorong kaunselor mengamalkan amalan kaunseling secara beretika. Jadi dari aspek metodologi pula, kajian ini merupakan langkah awal untuk menggalakkan kajian-kajian seumpama ini dijalankan pada masa akan datang. Dan kajian ini telah menghasilkan satu set borang senarai semak pemerhatian merupakan nilai tambah dalam implikasi metodologi. Dan bagi implikasi dalam kurikulum pula, ya, kajian ini mendapati kurang ya kaunselor pelatih mendapat latihan dan pendidikan dalam menggunakan integrasi spiritual dan agama, menimbulkan kurang keyakinan kaunselor untuk mengintegrasikan spiritual dan agama dalam amalan kaunseling. Jadi penawaran khusus kaunseling integrasi dilihat sebagai latihan yang penting untuk melahirkan kaunselor yang kompeten pada masa akan datang, dan kaunselor mempertingkatkan pengetahuan dengan bacaan jurnal, menghadiri kursus, bengkel, seminar dan juga bengkel-bengkel yang lain. Ini adalah model yang saya namakan model MISA, ya, model integrasi implisit dan eksplisit pendekatan spiritual dan agama dalam kaunseling. Ya. Model ini telah mengisi kelompangan bidang keilmuan secara teoretikal, praktikal dan metodologi, dan model ini telah menghasilkan gambaran yang lebih tepat tentang kompetensi dan strategi integrasi spiritual dan agama dalam amalan kaunseling keluarga dan perkahwinan. Jika di barat, mereka ada Esavik dan juga The Faith Spirit Model. Jadi di Malaysia, kaunselor-kaunselor yang menggunakan integrasi spiritual dan agama mempunyai model ini sebagai panduannya. Ya, model ini telah memberi panduan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya untuk merancang dan melaksanakan intervensi berkaitan integrasi spiritual dan agama. Jadi ini adalah kajian-kajian lanjutan yang boleh dijalankan hasil daripada kajian ini.
Sebagai penutupnya, kajian ini telah menjelaskan amalan pengamal kaunseling keluarga dan perkahwinan dalam mengintegrasikan pendekatan spiritual dan agama menggunakan strategi secara implisit dan juga eksplisit. Model MISA yang dihasilkan ini mempunyai komponen kompetensi dan strategi integrasi, merupakan sumbangan bermakna dalam proses penyelidikan ini. Institusi kekeluargaan yang utuh adalah penting sebagai tulang belakang kemakmuran negara. Oleh itu, kaunseling yang berkesan terutamanya amat penting dalam memastikan keutuhan dan memperkasakan institusi kekeluargaan ini. Dalam masa yang sama, suasana pandemik yang penuh dengan tekanan memerlukan pemerkasaan kaunselor, perkahwinan dan juga kaunselor kekeluargaan. Ini amat imperatif terutamanya dalam mencapai wawasan kemakmuran bersama 2030 serta membentuk keluarga Malaysia yang sejahtera. Sekian pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Mazita Ahmad. Begitu menarik pembentangan mengenai pendekatan spiritual dan agama dalam menangani kes kaunseling keluarga dan perkahwinan. Biasa kita akan selalu dengarlah kalau orang mereka yang klien berjumpa dengan kaunselor, mereka akan banyak yang menggunakan pendekatan spirituality dan agama. Dan dalam kajian Dr. Mazita dinyatakan mengenai amalan strategi implisit berbanding dengan eksplisit. Saya pun tadi apa tu sebenarnya, dah dengar tu baru kita faham. Dan dia adalah melibatkan etika kaunseling. Dan dalam kajian tadi juga dinyatakan antara dapatannya adalah kajian ini mendapati kurang kaunselor yang mendapat latihan dan pendidikan dalam menggunakan integrasi spiritual dan agama. Dan ini mungkin saya mohon Dr. Mazita untuk bincangkan dengan lebih lanjut. Sila Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang berusaha, Dr. Moderator, Dr. Wan. Pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Intan kerana sudi menjemput saya untuk mengetengahkan kajian ini, ya, hasil daripada kajian ini. Untuk menjawab persoalan Dr. Wan tu, ya. Okey, sepanjang saya membuat kajian ni dan saya rasa sampai sekarang ni pun, ya, kajian ataupun kurikulum yang ada di universiti-universiti yang menawarkan silibus, ya, ataupun kurikulum dalam kaunseling pendekatan Islam, tidak ada satu kurikulum yang menceritakan ataupun mendetailkan, ya, menerangkan dengan terperinci tentang bagaimana seseorang kaunselor itu untuk mengintegrasikan spiritual, ya, pendekatan spiritual dan keagamaan dalam kaunseling. Yang ada ya, yang terdapat di universiti-universiti yang menawarkan kursus-kursus pendekatan keagamaan seperti pendekatan Islam dan sebagainya. Ada, cuma yang tidak adanya adalah tidak ada bagaimana latihan yang diberikan, bagaimana seorang kaunselor itu nak mengintegrasikan, ya, ada proses-proses dan prinsip-prinsip yang tertentu, ya. Kalau contohnya sekiranya kaunselor nak mengintegrasikan spiritual dan agama secara implisit, tidak ada masalah, ya. Maknanya katakanlah klien tu datang, kaunselor dia mulakan sesi itu dengan penstrukturannya, ya. Dia tidaklah menjurus ke arah spiritual dan agama, maksudnya dia masuk secara implisit. Tetapi untuk sesi kedua ataupun di pertengahan sesi ataupun sesi kedua ketiga, bila dia nampak klien ni mula bercerita ataupun menyatakan sesuatu yang keyword dia tu perlu kepada kaunselor ini membawa ke arah spiritual dan agama. Yang itu perlunya ada kompetensi yang mana saya terangkan tadi, ya, saya dalam pembentangan tadi diterangkan bahawa kaunselor perlu ada kompetensi itu, ya. Ada 6 kompetensi yang kaunselor perlu ada, ya. Tapi ada dalam faktor-faktor kompetensi itu, ada dalam 6 faktor kompetensi itu ada 30 kompetensi yang muncul dalam kajian ini, yang saya dapat adalah dalam kajian ini 30 kompetensi. Jadi kaunselor nampak ataupun berdasarkan apa yang klien nyatakan, ya, mungkin klien keluarkan perkataan keyword seperti saya rasa berdosa lah, hidup saya macam ni. Dosa ataupun
bila kaunselor mula bercerita, boleh tak Puan ceritakan apa rutin harian Puan pada saya, dan klien menceritakan tentang rutin harian, aktiviti hariannya, diselitkan dengan perkataan, saya bangun seawal pukul 4 pagi, saya solat tahajud dan sebagainya. Maksudnya klien ini dia mengamalkan spiritual dan ada elemen-elemen spiritual dan agama. Jadi kaunselor perlu ada kesedaran itu untuk meneroka ataupun menangani isu-isu yang dia bawa itu berdasarkan kesedaran dan kefahaman integrasi spiritual, kesedaran dan kefahaman spiritual dan agama yang ada pada klien tersebut. Sebab mengikut literature yang saya baca ya di barat ya, barat sebenarnya dah lama dah ya. Barat dah pergi lama dah ya, dah integrate spiritual dan agama dah lama. Dah sejak 10 tahun kebelakangan ni mereka begitu hebat ya memperkatakan bagaimana ya seorang klien tu mendapat kesejahteraan ya bila integrate kan strategi kaunseling atau perawatan kaunseling ni bersama dengan spiritual dan agama. Jadi klien yang datang dia tidaklah sangkut pegangan ataupun belief system dia di luar bilik kaunselor tu ya, dia masuk bersama-sama. Jadi itu pentingnya seorang kaunselor perlu ada kompetensi ya, dan bila dia dah ada kompetensi dalam 6 faktor kompetensi ni, dia perlu tahu juga ya dia nak bawa ke arah secara implisit ataupun eksplisit. Ya, kalau implisit macam saya katakan di awal tadi, tidaklah menjadi isu yang besar ya, sebab dia boleh masuk pada bila-bila masa selepas itu. Tetapi eksplisit ini dia perlu tahu dan dia perlu benar-benar sedar, dan dia kena dapatkan informed consent daripada klien dia dulu, baru dia boleh buat secara eksplisit. Kalau tak nanti dia akan berlaku konflik dan juga resisten ataupun berlakulah ya memasukkan nilai dan sebagainya kepada klien itu tidak bolehlah dan melanggar etika lah ya. Wallahualam. Terima kasih Dr. Mazita mengenai penjelasan tersebut, dan amat menarik ya, sebab apabila dalam konteks kajian ini apa yang dimaksudkan daripada segi integrasi spiritual dan agama itu adalah lebih kepada dalam konteks ini adalah agama Islam ya, Doktor. Tetapi spiritual itu sendiri pemahaman atau definisinya lebih universal. Ya, betul. Macam tadi Doktor ada juga menyatakan mengenai pengamalan di luar negara yang memang telah lama menggunakan integrasi pendekatan spiritual dan agama ini. Dan mungkin juga kalau saya boleh bertanya dengan Doktor, apakah daripada segi keberkesanan ataupun kejayaan dalam kes kaunseling yang menggunakan kaedah pendekatan integrasi spiritual dan agama ini? Mungkin Doktor boleh terangkan sedikit. Okey. Terima kasih Dr. Wan. Okey, untuk makluman semua ya, para penonton ya, para peserta kolokium, sebenarnya kalau kita baca ya jurnal-jurnal kajian-kajian yang terdahulu ya, ataupun kajian-kajian yang sedang dijalankan recently lah, yang baru-baru ini, banyak ya, sebenarnya banyak sangat kajian yang menunjukkan keberkesanan ataupun kesejahteraan dari segi kesihatan mental ya, dengan memasukkan elemen spiritual dan agama ya. Mungkin ada ya peserta ataupun para penonton bertanya, apa itu perbezaan spiritual dan agama? Okey, spiritual ni dia lebih kepada mungkin dari satu sudut orang nampak kalau sebut spiritual ke arah barat. Sebenarnya kalau kita lebih boleh saya jelaskan ya, spiritual ini kalau dalam konteks Malaysian kita akan sebut kerohanian lah ya, kerohanian. Kerohanian itu adalah agama, kita ada satu payung yang besar. Kerohanian itu bertaut di bawah payung agama ya. Of course ya, kita sebagai orang manusia yang mempunyai pegangan agama, tentu kita pun memerlukan ataupun nilai-nilai spiritual di bawahnya ya, nilai kasih sayang, nilai kejujuran, kesetiaan ya, keharmonian dan banyak lagi lah ya, dalam nilai-nilai yang menghidupkan ruh agama itu ya. Jadi apabila kajian-kajian ya, bila saya baca teroka ya, kajian-kajian banyak ya, seawal tadi saya sempat belik-belik balik ya,
literature yang saya baca sebelum ni, ya. Seawal tahun 2002, ya, 2003, ada kajian-kajian, kalau saya tak salah tahun Cornish 2007, ya, kajian dia menyatakan bahawa meditasi yang biasa digunakan, rawatan menggunakan meditasi yang biasa digunakan, ya, berbanding meditasi spiritual yang digunakan, ya, kesannya kesejahteraan kepada klien itu lebih tinggi, lebih meningkat, ya, berbanding penggunaan meditasi secara biasa yang tidak dimasukkan, ya. Dan kalau kita tengok juga di Malaysia, ya, banyak kajian-kajian menggunakan terapi Al-Quran, ya, tazkiyatun nafs, ya, teknik apa, ya, Dr. Dini apa tu saya dah lupa nama, ya, dia menggunakan terapi Al-Quran, ya, untuk menenangkan, untuk mengurangkan stres dan sebagainya. So banyak kajian yang dilakukan menunjukkan keberkesanan rawatan, ya. Jadi kita sebagai manusia yang ada pegangan, ya, ada nilai yang kita ada dalam diri kita ni, ya, kita sentiasa mencari nilai-nilai kebaikan itu. Nilai kebaikan itulah spiritual sebenarnya, ya. Mungkin ada masa lagi ke? Saya takut saya ada satu soalan lagi ni, doktor. okey, Mungkin semua silakan. orang berminat ni mengenai kaunseling ni. Ini daripada Encik Alias Alwi. Soalannya mengenai bolehkah doktor kongsikan kaedah yang digunakan bagi mengenal pasti dan memilih informan ataupun kaunselor untuk ditemu bual yang menggunakan kaedah integrasi spiritual dan agama dalam menjawab objektif kajian, sedangkan kurikulum berkaitan bidang kaunseling belum ada mengintegrasikan antara secara implisit dan eksplisit. Adakah ini bermaksud kaedah integrasi ini telah digunakan oleh kaunselor selama ini? Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut. Terima kasih, doktor. Okey, sekejap, ya, saya proses sekejap soalan ni. Boleh doktor kongsikan kaedah digunakan untuk mengenal pasti dan memilih informan. Okey, informan untuk ditemu bual dan menjawab objektif kajian, sedangkan kurikulum. Okey. So insya-Allah, mudah-mudahan, terima kasih kepada Cik Alias Alwi, ya. Okey, yang pertama kita kena kenal pasti dulu. Informan ni siapa? Okey, kalau dalam kajian kualitatif yang saya faham, ya, orang yang kita temu bual itu bukan informan, ya. Orang yang kita temu bual itu adalah peserta kajian, ya. Informan ini adalah orang third party. Contoh, kita nak pergi interview kaunselor, kita nak tahu personality spiritual kaunselor itu. Jadi kita pergi tanya informan, kita pergi interview informan. Informan ni katakanlah rakan sekerja kaunselor tu, ketua majikan atau kaunselor tu nak tahu personality dia. Itu informan, maksudnya orang yang memberi maklumat kepada tentang peserta kajian kita. Itu informan, ya, bukan peserta kajian kita yang kita nak dapat data daripada dia. Okey, yang itu yang pertama. Yang kedua, soalannya, bolehkah kita tak ada kurikulum tapi kita nak dapatkan data berkaitan integrasi itu? Okey. Yang pertama, kita tengok dulu, ya, apa objektif kajian yang kita nak kaji, ya. Objektif kajiannya apa, dan kita tahu kan bila kita nak bina objektif kajian tu kita kena tengok dulu, ya, penyataan masalah kita, research gap kita nak cari apa. Jadi tengok dulu, walaupun kita tak ada kurikulum di universiti kita tentang integrasi spiritual dan agama, bukan bermakna kita tak boleh dapat data tu, ya. InsyaAllah, ya, kita boleh dapat data bergantung kepada objektif kajian yang kita nak cari itu, ya. Saya tak nampak kat sini suatu yang tak boleh dilaksanakan, insyaAllah. Bergantung balik kepada apa, ya, tuan nak tengok, nak dapatkan tu, ya. Objektif kajian tu apa, berkaitan dengan apa, ya. Dan kalau yang tak ada tu lagi bagus untuk kita cari sebenarnya dalam kajian, ya. Wallahualam. Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Mazita, tahniah atas kajian tersebut, dan terima kasih atas pembentangan dan perkongsian mengenai integrasi pendekatan spiritualiti dan agama. Kita beralih pula kepada
topik yang juga menarik daripada sudut kaunseling. Bersama kita pada hari ini, kita ada Dr. Hadijah binti Baba yang berusaha doktor merupakan pegawai daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan, bahagian penguatkuasaan dan keselamatan. Dan Dr. Hadijah akan membentangkan kajian beliau mengenai faktor-faktor penyumbang kecenderungan situasi berisiko tinggi di kalangan penagih dadah berulang yang mendapatkan rawatan dan pemulihan cure and care di Malaysia. Dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Hadijah binti Baba daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya ingin berkongsi berkaitan dengan satu kajian yang telah saya laksanakan, iaitu faktor-faktor penyumbang kecenderungan situasi berisiko tinggi dalam kalangan penagih dadah berulang yang mendapatkan rawatan dan pemulihan cure and care di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum bahawa penagihan dadah merupakan satu sindrom psikologi, mental dan tingkah laku yang berkait rapat dengan pergantungan dan keinginan kuat untuk menggunakan dadah. Permasalahan dadah itu belum menjadikan fokus utamalah kepada kajian kita, iaitu kita melihat daripada sudut masalah sosial yang berlaku di Malaysia dan secara umumnya di dunia semakin serius dan mengancam secara berantai. Berantai bermaksud daripada permulaan daripada proses penyeludupan, pengedaran dan penagihan itu sendiri. Kajian ini dilaksanakan lanjutan daripada permasalahan dadah yang menjadi fokus utama khususnya ialah apabila berlakunya peningkatan masalah sosial yang melibatkan dadah. Okay. Dan pada masa yang sama juga aktiviti dan kegiatan penagihan dadah ini semakin serius dan dia mengancam secara berantai bermula daripada proses penjeludupan, pengedaran dan akhirnya terdapat mereka yang individu-individu yang terlibat dengan penagihan dadah yang kronik lah. Dan pada masa yang sama juga penagihan dadah ini juga boleh menimbulkan satu sindrom, boleh memberi kesan kepada sindrom psikologi, tingkah laku dan kebergantungan dan keinginan untuk mendapatkan dadah. Okey, berdasarkan kepada senario penagihan dadah di Malaysia, kita melihat bahawa berlakunya perubahan trend yang mana penggunaan dan kesan dadah jenis tradisional seperti opiat dan heroin, dan ganja telah bertukar kepada dadah jenis baru iaitu amphetamine type stimulant. Okey, jadi pada masa yang sama juga senario penagihan dadah ini telah pun berubah daripada semasa ke semasa mengikut masa kini. Okey. Berdasarkan kepada laporan dadah dunia juga pada tahun 2014 menunjukkan bahawa peningkatan penagihan dadah ini telah meningkat sehingga ke peringkat kanak-kanak. Senario penagihan dadah ini memberi kesan kepada kesihatan individu yang mengambilnya, contohnya penyakit kronik seperti HIV, AIDS, hepatitis dan yang paling membimbangkan kita ialah masalah-masalah psikiatrik. Okay, berdasarkan kepada statistik penagih dadah di Malaysia, pada 2013 seramai 7,864 orang yang terlibat dengan penagihan dadah, iaitu penagih dadah berulang dan penagih dadah baru. Purata sebulan pada tahun itu ialah seramai 655 orang yang terlibat dengan penagihan berulang dan kes baru. Terdapat 4 permasalahan kajian yang berkaitanlah dengan kajian ini, iaitu pertama sekali ialah peningkatan statistik. Sama ada statistik di Malaysia maupun di dunia. Kedua ialah kesan penagihan berulang. Kesan penagihan berulang. Yang ketiga ialah kesan psikopatologi dan keempat ialah faktor personality mereka yang mengambil dadah. Terdapat 5 objektif kajian yang berkaitan dengan kajian ini, iaitu objektif pertama ialah kajian ini ingin melihat dan membina profil responden yang sedang mendapatkan rawatan dan pemulihan dadah secara sukarela. Yang kedua ialah kita nak mengenal pasti tahap kecenderungan situasi berisiko tinggi penagihan berulang daripada aspek emosi negatif, interpersonal, konflik interpersonal dan tekanan sosial dalam kalangan responden. Yang ketiga ialah melihat hubungan antara faktor dan penilaian program pemulihan penagihan berulang dalam kalangan responden yang sedang mendapatkan rawatan.
Yang keempat ialah mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan situasi berisiko tinggi dalam kalangan penagih berulang. Yang keempat ialah mengenal pasti pengaruh strategi daya tindak sebagai pemboleh ubah pengantara mediator kepada situasi risiko tinggi, dan pada masa yang sama juga ialah daripada program rawatan dan pemulihan. Di sini saya ingin menerangkan sedikit berkaitan dengan kerangka kajian, yang mana berdasarkan kepada permasalahan dan objektif, maka kerangka kajian ini menunjukkan bahawa dalam kajian ini kita mengkaji berkaitan dengan faktor interpersonal, iaitu efikasi kendiri dan motivasi untuk berubah. Begitu juga dengan penilaian program Care yang dijalankan di Agensi Inti Dadah Kebangsaan. Terdapat 7 komponen besar. Okay, dalam program Care ini ialah kepulihan awalan, pencegahan relapse, kelompok sokongan sosial, bimbingan kaunseling, agama dan spiritual, perjumpaan 12 step, dan rekreasi dan outing lah. Pada masa yang sama, kajian ini juga ingin mengkaji berkaitan dengan mediator, pengantara, iaitu strategi daya tindak. Dan sudah pastinya kita nak melihat apa kecenderungan situasi berisiko tinggi penagihan berulang. 3 komponen yang kita lihat iaitu emosi negatif, tekanan sosial dan konflik interpersonal. Kerangka kajian ini terbina hasil daripada ketiga-tiga model yang telah sedia ada, iaitu modifikasi tingkah laku konektif, model tahap perubahan Proseka dan Disclementi, dan model pemulihan Care. Berdasarkan kepada metod kajian, reka bentuk kajian ini kajian ini menjalankan tinjauan keratan rentas di 10 puspen seluruh Malaysia, mengikut zon utara, selatan, tengah dan Borneo, merangkumi 840 responden. Alat ujian yang dijalankan ialah sebanyak 5, iaitu General Self-Efficacy Skill, Socrates, 40 item soal sidik berkaitan dengan Care yang dibina sendiri oleh pengkaji, dan kod daripada 28 item daripada, dan satu lagi ialah daripada Malat dan Gordon, 42 item. Okey, analisis data telah kajian ini menggunakan perisian SPSS version 22 yang analisis menjalankan statistik yang digunakan ialah analisis korelasi, regresi pelbagai dan proses SPSS berkaitan dengan Hayes, yang mana kita menggunakan untuk mengukur pengantara. Ya. Berdasarkan kepada keputusan kajian, kita lihat bahawa keputusan profil yang penting sekali ialah berbentuk deskriptif, yang mana kita mengkaji berkaitan dengan profil tadi. Di sini saya ingin menyentuh berkaitan dengan tahap umur mereka yang mengikuti program rawatan dan pemulihan secara sukarela, dan kebanyakan daripada mereka ialah berdasarkan pada profilnya, umurnya ialah yang paling ramai sekali ialah 74.6% di kalangan dalam peringkat 22 hingga 39 tahun. Okey. Seterusnya, sejarah pengambilan dada begitu membimbangkan kita ialah apabila kita melihat sejarah pengambilan dada berdasarkan kepada data yang kita kumpulkan, kita dapati bahawa sebanyak 70% penagih-penagih dadah di Malaysia mengambil dadah bukan jenis dadah hanya berbentuk tunggal, tetapi pelbagai, yang kita namakan tentang polydrug. Berdasarkan kepada keputusan kajian ini, kita melihat bahawa kajian ini mendapati bahawa strategi daya tindak merupakan pengantara dalam hubungan di antara efikasi kendiri dan negatif. Strategi daya tindak merupakan pengantara hubungan di antara motivasi untuk berubah dan emosi negatif. Dan seterusnya, berdasarkan kepada kajian ini, dan kita dapati bahawa strategi daya tindak merupakan perkara yang cukup penting di dalam kita merawat pulih klien-klien ataupun penagih dadah yang datang secara sukarela. Jadi pada masa yang sama juga, didapati bahawa emosi negatif mereka, kemudian konflik interpersonal dan begitu juga dengan tekanan sosial berada dalam tahap yang sederhana. Jadi ini amat membimbangkan. Berdasarkan kepada kajian ini menunjukkan bahawa situasi berisiko tertinggi berkaitan dengan emosi ini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Berdasarkan kepada kajian, perbincangan dan implikasi terhadap dasar kerajaan yang kita dapati ialah yang pertama sekali ialah profil.
profil kajian ini penting untuk kita membantu pihak berkaitan untuk menentukan golongan sasar yang tepat dan memantapkan model dan program rawatan pemulihan yang secara efektif lah. Jadi implikasi dasar pihak pewajib perlulah menyediakan prasarana, pendekatan program rawatan dan pemulihan serta langkah-langkah pencegahan awal supaya dengan adanya profil ini kita dapat memberi pentumpuan kepada golongan sasar yang telah kita sasarkan. Yang kedua ialah berdasarkan kepada kajian ini, dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap kecenderungan situasi berisiko tinggi penagihan berulang sama ada emosi negatif, konflik interpersonal dan tekanan sosial pada tahap yang sederhana. Jadi ini amat membimbangkan kita semua. Yang ketiga ialah cabaran utama bagi penagih dadah berulang dimanifestasikan daripada tingkah laku mereka. Sama ada daripada tingkah laku gian dan pada masa yang sama juga penagihan berulang itu selepas suatu tempoh kepulihan itu menakutkan kita apabila mereka balik kepada itu kerana disebabkan oleh faktor-faktor berisiko tinggi tadi. Okey, jadi pada masa yang sama juga masalah yang begitu ketara lah dalam senario dadah Malaysia ialah kebanyakan penagih dadah berulang ni terlibat dengan pelbagai dadah. Dikatakan tadi polydrug. Dari segi dasarnya sokongan sosial perlu diberikan perhatian oleh semua pihak dengan AADK memainkan peranan sebagai lead agency. Dan yang terakhir sekali ialah hasil dapatan kajian ini wajar diterokai secara teoretikal dan praktikal untuk menjadikan Malaysia apa yang agensi anti dadah laksanakan di Malaysia ini merupakan satu pendekatan model yang boleh menjadi evidence based kepada negara-negara lain. Secara rumusannya, faktor intrapersonal dan penilaian program Cure and Care merupakan satu faktor yang boleh mempengaruhi kecenderungan situasi berisiko tinggi untuk klien-klien atau penagih dadah mengambil dadah semula, iaitu penagihan berulang. Walau bagaimanapun, berdasarkan kepada kajian ini didapati bahawa strategi daya tindak juga merupakan pengantara antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi penagih-penagih dadah terlibat dengan dadah semula disebabkan oleh kecenderungan situasi berisiko tinggi. Namun untuk mengelakkan mereka terlibat dalam mengulangi penagihan berulang, maka strategi daya tindak yang berfokuskan emosi, berfokuskan masalah dan berfokuskan pengelakan merupakan memainkan peranan yang cukup penting. Kerana berdasarkan kepada proses kepulihan seseorang klien yang terlibat dengan dadah ialah strategi daya tindak perlulah kuat dan mereka perlu mempunyai strategi daya tindak yang pelbagai untuk mengatasi kecenderungan situasi berisiko tinggi apabila berhadapan dengan isu-isu penagihan semula. Okey, jadi itu saja daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hadijah atas pembintangan tersebut. Begitu menarik sekali mengenai kajian mengenai faktor-faktor penyumbang kecenderungan situasi berisiko tinggi di kalangan penagih dadah. Dan saya difahamkan Dr. Hadijah, memang salah satu yang amat mencabar bagi kaunselor adalah menangani kes-kes berkaitan dengan dadah ni. Sebab mereka ni yang banyak berlaku pengulangan tersebut. Dan kalau saya boleh tanya doktor, dan kalau doktor boleh memberikan penjelasan sedikit mengenai keberkesanan kaedah rawatan dan pemulihan cure and care tadi tu, dan tadi memang salah satu sebagai rumusan doktor pun dinyatakan mengenai program cure and care tadi. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut apakah yang menjadi kunci kejayaan program ini kepada penagih dadah di Malaysia ini. Sila doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Moderator. Terima kasih kepada pihak Intan kerana menjemput saya lah dalam Kolokium Penyelidikan 2021. Jadi menjawab soalan berkaitan dengan penagihan berulang ni, lebih baiklah kalau saya terangkan sedikit bagaimana berlakunya proses penagihan berulang. Yang pertama sekali, apabila proses penagihan berulang ni dia bukannya satu perkara yang dia satu event, tetapi dia merupakan satu proses, iaitu proses daripada kalau kita ikutkan penagihan juga
nak sampai menjadi penagih itu bukan memakan masa satu hari, tetapi dia adalah satu proses yang mana dia bermula dengan masalah-masalah sosial yang lain. Itu dikatakan pelancongan sosial yang berlaku merupakan manifestasi. Penagihan dadah ini merupakan manifestasi kepada pelancongan sosial yang berlaku di Malaysia ni lah. Contohnya bermula dengan kalau kanak-kanak tu ponteng sekolah, mula-mula dengan ponteng kelas dulu, lepas tu dia ponteng sekolah, lepas tu dia kena buang, jadi dia duduk dalam keadaan lepak, maka dia mengisi masanya dengan mula-mula merokok, lepas tu dia mulalah dia mencuba. Itu merupakan satu proses. Jadi pada masa yang sama juga apabila itu ada proses, apabila mereka terlibat dengan penagihan ini, nak jadi penagihan juga doktor bukannya satu benda yang mudah, tak. Jadi pada awalnya dia cuba-cuba dulu. Dia cuba-cuba maksudnya dia masih lagi mengguna. Maksudnya mengguna, lepas tu dia menyalahguna. Lepas tu baru dia penagih. Maksudnya merupakan satu proses. Jadi bila selalunya berdasarkan kami di agensi Intidadah, kita melihat apabila ibu bapa ni mereka kenal pasti anak mereka terlibat dengan dadah tu dah peringkat yang menunjukkan simptom-simptom yang terakhir dah. Yang mana dia dah mula ponteng sekolah, dia dah mula minta duit okey lagi, apa tu curi duit. Jadi kita, dari situ baru dia dapat kesan anak mereka terlibat dengan dadah. Jadi pada masa yang sama kita kata itu ada peringkat awal, sebenarnya tidak. Maksudnya dia dah melalui proses itu. Jadi apabila mereka yang terlibat dengan penagihan ini datang ke tempat atau mendapatkan rawatan pemulihan, sama ada dia ada di dalam agensi dengan agensi Intidadah, iaitu yang kita sediakan 30 puspen seluruh Malaysia sekarang ni. Jadi pada masa yang sama juga kita juga ada pusat pemulihan persendirian. Kita ada 55. Jadi pada masa yang sama bila mereka masuk, contohnya bila yang kajian saya bercakap berkaitan dengan sukarela. Sukarela di bawah section 61A, section 83. Okey, dan section 9 untuk kanak-kanak. Jadi Dr. Moderator pun cakap tadi kan, kalau kanak-kanak campur ke tidak. Kita ada asing, kita asing. Kalau berada dekat satu puspen tu pun kita asing bangunan. Maksudnya itu di bawah section 9. Memang tidak, kanak-kanak tidak boleh dicampurkan dengan orang dewasa. Jadi pada masa yang sama, apabila mereka telah mengikuti program, sama ada mereka yang selalunya daripada awal lagi, mungkin family sedar, maka mereka pun bawalah ke mereka yang ahli keluarga yang terlibat ni di puspen sukarela ni lah. Kita ada 10 buah di seluruh Malaysia. Sabah dan Sarawak jugalah ya. Jadi pada masa yang sama mereka akan mengikuti program yang seperti yang telah saya present tadi. Pada masa yang sama juga pada masa sekarang 2021 banyak penambahan lagi program-program yang telah dibuat. Apabila kita lihat program yang kita yang telah dikaji itu ialah bermula daripada 2010 sehingga 2016. Sekarang pun dah ada perkembangan. Jadi kalau kita bercakap tentang program ini, secara keseluruhannya bila mereka berada dalam control setting, memang 100% lah mereka tidak akan terlibat dengan penagihan berulang kan. Tetapi dia punya implikasinya bila-bila di luar. Hambatan yang mereka lalui ialah di luar. Iaitu mereka berhadapan dengan situasi berisiko tinggi tadi. Yang kita yang telah dikategorikan kepada 3 tadi. Maksudnya emosi itu adalah datang daripada diri dia. Maka dekat institusi kita kebanyakannya mereka kami membantu klien-klien yang untuk dalaman dulu. Dalaman. So macam mana kita nak bila mereka berhenti dadah, mereka melalui withdrawal symptom. Jadi kita handle yang itu. Kalau kita sebagai pegawai pemulihan tak boleh handle, jadi kita bawa doktor untuk bantu mereka. Pasal itu melibatkan daripada sudut biologinya, withdrawal symptom. Yang kalau bahasa Melayu ni tarikan, inilah gejala tarikan. Kalau bahasa kita ni ialah gian lah. Jadi dalam masa 2 minggu tu. Jadi pada masa yang sama, apabila mereka dah melalui itu, baru kita akan bagi dia program daripada awal tu. Kalau kita berdasarkan kepada 7 program yang telah kita kategorikan dalam kajian ini, yang bermula daripada hari pertama dia masuk. Jadi kita melalui yang mana kita sehinggalah spiritual. Jadi program-program ini memang untuk top up yang dikatakan sebagai human capital. Maksudnya modal sumber manusia dia lah.
modal diri dia sendiri. Itu dinamakan kalau di dalam penagihan kita ada 4 capital yang kita perlu berikan kepada mereka. Selain daripada human capital, kita bagi social capital ni yang bila dia keluar nanti. Social capital macam contohnya pekerjaan, tempat pelindungan, begitulah. Kemudian kita ada economy capital. Maksudnya macam mana dia nak menjana duit, dia nak hidup. Kemudian akhirnya ialah kita tengok culture capital dia, modal. Maksudnya modal-modal ni yang banyak kita beri di dalam pusat pemulihan kita ialah lebih kepada human capital tu. Macam mana mula-mula dia nak start hidup dia. Yalah, Dr. Moderator, kalau seorang klien, saya bagi satu calculation yang paling mudah. Apabila kalau katalah klien itu 50 tahun. Mereka terlibat dengan dadah umur dia 14 tahun. Maka dalam 14 tahun ke 50 tahun tu dia keluar masuk postman. Maka 36 tahun dia berada dalam dunia dia sendiri. Maka bila dia masuk dekat tempat kita, maka kita perlu dididik dia bermula dengan umur 14 tahun sebenarnya. Kalau ikutkan mereka yang terlibat dengan penagihan dadah, kalau dah lama tu, maksud dia akan ada terlibat dengan psikiatrik. Psikiatrik tu agak susah sikit lah. Dan dia ada penyakit-penyakit kronik juga. Jadi kita terpaksa handle dia daripada macam kita nak didik didik orang remaja ni lah. Walaupun umur dia begitu. Jadi pada masa yang sama, nak kata program-program saya amat percaya. Program-program di Malaysia, lebih lagi Puspen amat berjaya, di dalam institusi amat berjaya. Tetapi halangannya ialah berada di luar nanti. Macam mana, itu sebabnya kita apabila selepas institusi, di dalam institusi, mereka juga ada pengawasan 2 tahun di luar. Di situ yang kita mantapkan. Lepas habis pengawasan pula, maka dia akan keluar daripada program AEDK itu yang kita kebanyakannya yang akan boleh jatuh. Andai kata mereka tidak mempunyai mekanisme bela diri ataupun social support yang kukuh, mereka akan jatuh baliklah. Jadi proses relapse itu juga Dr. Moderator, kita kena tengok betul-betul lah. Jadi saya melihat daripada sudut program yang mana program-program di Pusmen, apa yang AEDK telah laksanakan, dan begitu juga dengan pusat pemulihan persendirian dah memang amat bagus. Dan pada masa yang sama buat pengetahuan penonton-penonton sekalian, yang mana program-program di Malaysia ini berkaitan dengan dadah ni dah cukup holistik. Cuma sejauh mana kita punya implementasi untuk menjadikan dia lebih berfokus, dan begitu juga dengan sokongan komuniti lah, Doktor. Itu yang saya nampak, bahawa komuniti ni kalau dikatakan secara persennya, sebenarnya actually berapa persen aja mereka dalam kota setting ni, tapi yang hidup sebenarnya mereka 80%, 70% berada dalam komuniti. Dia kembali kepada dunia dia, dunia normal dia. Jadi itulah cabaran kita. Terima kasih Dr. Hadijah. Memang menarik topik penagihan dadah ini, dan seperti yang doktor kata tadi, memang tindakan ataupun program-program yang telah disediakan oleh pihak AEDK amat komprehensif dan begitu menyeluruh sekali. Bukan sahaja daripada peringkat fizikal, ekonomi dan sebagainya, tetapi masih lagi berlaku pengulangan kes-kes penagihan berulang ini. Dan daripada segi pandangan doktor lah, penambahkan nilai-nilai yang sedia ada, yang apa lagi yang kita boleh buat untuk membantu mereka ini, untuk mengukuhkan lagi mungkin dalaman mereka, macam doktor kata tadi, sebenarnya problem yang keluar tu yang masalah kan. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit, doktor. Okey, terima kasih Dr. Moderator. Jadi saya sukalah mengambil kesempatan ini untuk sharing dengan para penonton sekalian berkaitan dengan apa yang yang sedang dilaksanakan oleh AEDK sekarang. Secara komprehensifnya, berdasarkan kepada pengurusan tertinggi AEDK, kita telah mula memperkenalkan tentang satu model baru tentang rawatan dan pemulihan yang dinamakan iPulih, yang mana kita bermula dengan model yang daripada awal lagi. Maksudnya apabila seseorang individu tu masuk saja dalam AEDK sehinggalah mereka habis pengawasan dan seterusnya, menunjukkan bahawa model ini merupakan model yang
lebih holistik, sama ada mereka tu dalam institusi atau dalam komuniti dan selepas itu. Jadi pada masa yang sama kita lihat model ini telah itu tetapi masih lagi dalam proses nak di apa kata orang tu ada mekanisme yang kita kena tengok macam mana kita nak menyampaikan kepada, sebenarnya benda tu dah ada cuma kita compile dalam bentuk yang lebih holistik dan komprehensif. Itu satu. Jadi berdasarkan kepada isu-isu penagihan ini seperti yang telah saya maklumkan tadi, yang mana yang kita bagi, yang banyak kita bagi dalam ADK adalah human capital. Maksudnya dalaman clients tu sendirilah. Orang akan kata alah keluar ni sekarang sekejap lagi dia ambil dadah lah. Begitu juga kalau kita punya seperti Dr. Salihuddin cakap tadi, yang mana bila beliau menjadi magistrate, maksudnya orang ni ditangkap dekat sini, tiba bila magistrate dia boleh tukar kat situ. Jadi pada benda-benda yang itulah yang kita lihat penagihan berulang. Itu dinamakan penagihan dadah ini adalah chronic relapsing disease. Maksudnya penyakit yang kronik yang sentiasa berulang-ulang. Jadi pada masa yang sama, selain daripada itu kita minta dalam kita punya model I Pulih tu kita lihat bahawa kita mantapkan social capital, kita mantapkan economic capital mereka dan begitu juga dengan culture capital. Culture tu ialah budaya dan agama sebenarnya sekalian. Jadi berdasarkan kepada 4 modal yang kita berikan kepada mereka tu, InsyaAllah kita percaya bahawa klien kawan-kawan individu ni boleh kita bantu. Tetapi walau bagaimanapun perlu diberi kolaborasi daripada semua jawatan swasta dan NGO pun dan masyarakat juga memainkan peranan yang penting lah. Kerana kita nak mewujudkan satu konsep yang kita percaya ialah support ring tu. Yang dinamakan bagaimana kita nak beri sokongan kepada mereka apabila mereka keluar. Cabaran mereka di luar sebenarnya. Itu sebabnya bila selalunya lah kan ada kata orang tu, kata-kata yang mengatakan bahawa program di Pusman ni okey, tak okey ke menyebabkan mereka jatuh. Tak, sebenarnya dikatakan bahawa kepulihan itu adalah sepanjang hayat. Kita tak kata klien tu, kita tak pernah dengar kalau Dr. Moderator dan para menonton sekalian, kita tak kata klien tu pulih. Tetapi mereka berada dalam keadaan yang kita tak berani nak cakap mereka tu pulih. Tapi mereka menjalankan menjadi manusia normal. Kita kembalikan balik kepada manusia normal dan mereka menjalani kehidupan gaya hidup sihat mereka. Dan kita pentingkan ialah kesejahteraan hidup klien kita lah. Kita tak pernah kata declare mereka ni tidak terlibat, takkan terlibat lagi. Itu kita tak berani. Kerana kalau kita kita tahu betul-betul tentang relapse itu dia adalah satu proses yang bermula dengan kalau nak jatuh ni doktor bukannya mudah juga. Dia ada satu proses juga yang mana dia bermula dengan emotional negatif dia. Baru dia akan bertukar kepada dinamakan emotional ni dan dinamakan tentang emosi relapse dia. Lepas tu dia akan bertukar pula kepada kepada dia punya mind dia. Kemudian baru dia bertukar, baru dia ambil dadah. Ambil dadah pun dia ada proses juga. Ada sleep, lapse, relapse. Bukan mudah. Jadi itulah yang kita cuba bantu. Apabila mereka mula nak terlibat, dia dah kenal pasti dia punya situasi berisiko tinggi, maka dia dah tahu dah apa dia punya mekanisme bela diri yang dia perlu gunakan. Itu yang kita ajar sebenarnya. Tetapi lepas tu kalau dia jatuh juga, tak apalah kita bantu jugalah dalam ADK. Cuma kita minta apabila mereka jatuh tu mereka datang sendiri dengan sukarela untuk dapatkan bantuan. Itu lebih baik daripada mereka jatuh terus jadi relapse, takut nanti dia terus collapse. Kita ada proses, doktor. Itu yang boleh saya jawab sikitlah dan sharing. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hadijah. Tadi itu menarik tu, pemulihan sepanjang hayat. Itu yang mungkin satu perkara yang kita perlu lihat bagaimana untuk kita menangani situasi berisiko tinggi di kalangan penagih dadah. Terima kasih Dr. Hadijah atas perkongsian. Sama-sama. Dan seterusnya kita akan masuk ke satu topik yang juga amat menarik. Saya bila baca ni, wow, paper daripada yang berusaha Dr. Pushpa Al-Bakri Devadasan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Beliau akan membentangkan tajuk berkenaan The Consciousness and Memories of Malaysian Journalists Who Cover Wars.
Dipersilakan Doktor. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. My name is Pushpa Al-Bakri Devadasan, and the title of my thesis is The Consciousness and Memories of Malaysian Journalists Who Cover Wars. It is a study about the war memories of Malaysian journalists who report from the front lines, which have been shaped by their multi-levels of affiliations. This study takes a multidisciplinary approach in its analysis, building upon discourse about journalism, memory, and the consciousness of Malaysian journalism. My motivation to study Malaysian war reporting began from the lack of documentation and scholarly work available on the subject. More importantly, it was my fascination for the courage and dedication displayed by a handful of Malaysian journalists who report from faraway war locations, of whom I was privy to during my stint as a broadcast journalist. The years of curiosity had triggered me to investigate the world of Malaysian journalists from within. Malaysian journalists have been reporting from distant war locations for more than half a century, yet there is a dearth of literature on the subject as it remains an under-researched area of investigation. This study gives an empirical focus on non-Western journalists in a scholarship that is growing exponentially and inundated by the Anglo-Eurosphere by Western scholars about Western war correspondence. Between February 2015 to February 2016, this study excavated the oral testimonies of 5 policymakers, 7 news managers, and 25 Malaysian journalists spanning a period of 7 decades ever since the Malayan emergency until the Arab conflicts of the 21st century. What the journalists remembered, how they remembered, and why they remembered the way they do were influenced by their multi-levels of affiliations. Their war memories were shaped and constructed by religious affiliations, national affiliations, professional affiliations, and media organizational affiliations, as well as gender affiliations, ethnic affiliations, and their affiliation with the non-Western world. In the findings, 4 major themes emerged through the memories of the journalists. The growth of Malaysian war reporting unraveled, the identities of journalists revealed, the ethics of the journalists exposed, and the profession of the journalist surfaced. Among the significant findings of this research are as follows. Malaysian journalists' memories of their own wars were incomplete and fragmentary. Historically, the local journalists were deprived of covering their own wars, the Malayan emergency and confrontasi. The British and subsequently the post-independence government imposed 3 mechanisms of control through media censorship, media ownership, and accreditation of journalists to the army, which were reserved for journalists from Western countries who were affiliated to the British. Such mechanisms of control served to silence local journalists and stifle criticisms against the inhumane and secret conduct of the wars. Kept at a discreet isolation, local journalists were ignorant of their own wars, while their British, Australian, and New Zealand counterparts were able to produce abundant recollections of the wars from the jungles of Malaya and Borneo. The censorship functioned to cripple the nationalist movements, which were spearheaded by journalists. During the Malayan emergency, Harry Miller was a prominent name that consistently appeared on bylines of the war reportage in the Straits Times, while other bylines were kept anonymous. The findings of this thesis suggest that Miller was a British agent who served to the tactics of winning hearts and minds of the people. However, through his works, Miller is known until today as the historian who wrote about the Malayan emergency. Subsequently, confrontasi saw the local journalists begin to witness events firsthand. Yet,
Their war memories were questionable. When findings presented in this research suggest that some of the events witnessed by local journalists were politically orchestrated. The journalists' identities were constructed along their multi-levels of affiliations. When their identities as Malaysians were revealed at distant war locations, regardless whether they were Chinese, Indian, or Malay journalists, they were at an advantage compared to their Western counterparts. They were granted ease of access, provided with confidential information, given access to secret locations, and maneuvered themselves out of life-threatening situations, as testified by their numerous gunpoint encounters in Iraq, Bosnia, Iran, and during the Arab conflicts. The Malaysian journalists were considered as friends of the downtrodden and highly trusted by the belligerents of war, whether they were insurgents or civilians. At the war locations, the name Malaysia was often famously associated to Dr. Mahathir's dynamic leadership. Mahathir was not seen as merely a statesman, but rather an institution in the memories of the people at the front lines. Then when the guy said, "Good, are you Muslim?" I said, "Muslim." And he said, "Tilawah?" I said, "Yes, Tilawah." He remembered about we have every year that Quran recital competition, Tilawah. That's what, then he said, "Mahathir?" I said, "Yes, Mahathir." "Good." He said. When he said good, only then the house, the owner of the house came out and took away my jacket because it was blood there. And they tried to steal my camera, putting a gun in my head. So I just used the word Sahafi Malazi. I'm a journalist from Malaysia. He said, "Malazi?" I said, "Yeah, Malazi." Then he said, "Proton." I said, "Yeah, Proton." Then he said, "Muhammad Mahathir." I said, "Yeah." Then he hugged me. So I was saved by Mahathir Mohamad. Policymakers declared that war reportage by Malaysian journalists had an extent influenced Malaysia's foreign policies. This thesis challenges the ideals of Western journalism, particularly the tenet of objectivity that lies at the heart of scholarly discourse on war reporting. What makes the Malaysian war journalists different from Western war correspondents is that the Malaysian journalists aspire to truth as their professional ethics, while at the same time conscious of objectivity as incompatible to their fitra, their innate moral inclinations as compassionate beings. They denounced and reject objectivity as a false conscious ideal designed by the West to achieve malicious intent. Their quest for truth becomes a means to attain justice. Driven by their fitra, there were numerous recollections of how they put aside their professional outfit to relieve the sufferings of innocent women and children. They expressed no hesitation to let their humanity play its role. The doctrine of objectivity that is in conflict with human nature or fitra only serves to distance war journalists from reporting the heart and truth of wars. When the fitra is corrupted by man-made ideals such as objectivity, man's moral conscience will be distressed. The Malaysian war journalists instinctively conduct their routines on two foundations: the foundations of their profession and their social memory as the other. Their past working experiences help them make preparations, hire fixers, invest in reliable sources, identify news of value, and utilize technology within their reach. However, their social memory as the other causes them to take it upon themselves to privilege the voices of those ignored by the international media, giving a voice to the voiceless, says Amy Chu. They told stories of insurgents, civilians, humanitarian workers, anti-war protectors, and other silenced voices. Why they do so is rooted in their social consciousness as the other. The socio-cultural binary of us and them is not a given. It is created historically during processes of nation building that locate the West versus the Self as the other.
Tun Dr. Mahathir's engagement with the West played a significant influence. This research concludes that Malaysian journalists are significant players in the competing discourse of war memories. At times, their recollections pose a challenge to the dominant narratives of war manufactured by Western media and popular culture. In a short span of time, the Malaysian journalists have institutionalized the Malaysian war reporting profession by adopting conventions native to them. However, by these conventions, they unconsciously serve to complement and magnify the sagacity of specific wars promoted by Western news agenda. It is my ardent wish that policymakers, as well as practitioners, benefit from this thesis to make more well-informed decisions. With that, thank you. Terima kasih Dr. Pushpa, tahniah atas pembentangan tersebut. Memang topiknya agak lain daripada yang lain mengenai Malaysian journalists who cover wars. Kalau kita dengar pun macam Malaysian journalists who cover wars kan, peperangan tu yang jaranglah kita nak dengar dekat Malaysia ni. Tetapi ini amat menarik dan kalau boleh Dr. Pushpa, saya amat tertarik daripada segi dalam kajian Dr. Pushpa ni yang tekan mengenai bagaimana pelaporan ini, dari segi reporting ini telah mempengaruhi daripada segi penggubalan dasar. Mungkin Dr. Pushpa boleh terangkan lebih lanjut? Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Moderator. Untuk makluman, saya turut telah approach yang saya ambil dalam membuat kajian ini, saya menggunakan oral history testimony. Maksudnya saya mengambil merakamkan, saya excavate memori melalui oral testimoni lisan. Dalam tu saya telah menemu rama 5 orang pembuat polisi. Ini termasuk Tun Dr. Mahathir, sebab ketika pucuk pimpinan Tun Dr. Mahathir, perang Bosnia itu berlaku ya. So pada masa sama juga saya telah menemu rama bekas KSU Kementerian Luar Negeri dan beberapa orang lah yang lain yang turut terlibat dalam peperangan tahun 2003 ya, iaitu perang di Iraq, di mana semasa peperangan Iraq 2003 berlaku, kerajaan Malaysia telah menghantar 40 orang wartawan daripada pelbagai mainstream media di Malaysia, iaitu pelbagai media arus perdana ya, ke Iraq untuk membuat pelaporan, untuk memberi pandangan alternatif. Dalam saya mendapat testimoni lisan daripada pembuat polisi ni, rata-rata mereka memaklumkan bahawa pelaporan yang telah dibuat oleh wartawan Malaysia ini to a certain extent sebenarnya mempengaruhi polisi kita terhadap negara-negara tersebut, terutamanya Bosnia. Ketika itu kita tidak ada polisi ya dengan Bosnia. Jadi apa yang berlaku apabila wartawan Malaysia pergi ya berbulan-bulan ke Bosnia untuk membuat pelaporan mengenai peperangan di situ, sedikit sebanyak telah mempengaruhi Malaysia untuk menyalurkan bantuan kepada Bosnia dalam pelbagai bentuk ya. Malah kita juga telah membawa masuk rakyat Bosnia ke Malaysia, dan memberi mereka pendidikan pengajian tinggi ya di UIA pada masa sama, dan kita tempatkan mereka di pelbagai host ya, families ya. Jadi di situ kita memberi perlindungan kepada rakyat Bosnia. Dan pelbagai lagi lah ya dasar yang kita sebenarnya lahirkan ya antara kita dan Bosnia ketika itu. Malah saya nak share satu maklumat ya, masa saya membuat kajian ini, apabila saya tidak dapat menemu ramah
wartawan ya yang terlibat membuat liputan daripada Bosnia tu, saya telah membuat kajian kiranya library research lah ya, di mana saya telah menemui pelbagai pelaporan akhbar yang menyatakan bahawa ada kalanya ketika peperangan itu berlaku di ruang udara ruang udara maksudnya radio lah ya, kedengaran muzik SM Salim dimainkan. Mereka amat rakyat Bosnia amat menghargai ya bantuan yang disalurkan kepada Bosnia. In fact kalau kita pergi ke sana mereka amat menghormati. The moment we say we are Malaysian, they have a lot of respect for us. Okay, perhaps times have changed lah ya. Tapi ketika itu contoh ya, apabila wartawan kita terperangkap dalam satu situasi di mana mereka didapati telah membuat rakaman ya mengenai peperangan di situ, di mana di dalam rakaman itu terdapat military ya personnel, they are supposed to delete, actually they are supposed to confiscate, dia memang confiscate, tetapi tentera Bosnia tidak delete those photos. Okay, so bila dia tak delete ya rakaman tu, maka we are able to salurkan balik ke Malaysia untuk disiarkan kepada rakyat Malaysia. Jadi di situ kita lihat rata-rata lah ya, sebab kajian ini merangkumi 7 dekad sebenarnya. Saya memulakan kajian ini daripada tempoh Malayan Emergency sehingga konflik Arab ya yang terkini. Jadi sebab liputan tu sangat panjang ya dan saya lihat it's quite consistent ya. The moment they find out you are Malaysian journalist, mereka are willing to give you all the information because mereka mahukan pandangan mereka itu diketahui oleh dunia. Sebab apa yang kita ketahui ya, rata-rata our news, international news, foreign news, kita amat bergantung kepada foreign news wires, agensi-agensi berita asing, terutamanya yang datang daripada barat ni. Jadi apabila kebergantungan kita kepada media barat ini, maka media barat ini either misrepresent atau underrepresent atau tidak memberi informasi yang lengkap mengenai sesuatu konflik itu. Maka masalahnya kita tidak dapat membuat satu pertimbangan yang adil, okay, dan membuat decisions. Maka laporan yang datang daripada wartawan kita ini amat bernilai untuk kita buat keputusan yang seimbang, yang balance, yang boleh kiranya membantulah humanity itu sendiri. Terima kasih Dr. Pushpa. Saya apabila mendengar dan membaca mengenai kajian doktor ni, satu lagi perkara yang saya amat tertarik adalah mengenai the ethics of Malaysian war reporting. Itu adalah salah satu tema dapatan kajian yang doktor telah perjelaskan tadi. Cuma boleh mungkin doktor boleh perincikan mengenai perbezaan mengenai cara pelaporan wartawan Malaysia ini berkaitan dengan objektiviti berbanding dengan fitrah tadi itu. Mungkin doktor boleh jelaskan secara lebih lanjut? Okey, terima kasih doktor. Tesis ini sebenarnya challenge the Western doctrine of objectivity. Okey, rata-rata doktrin objectivity ini adalah satu perbincangan yang kiranya signifikan di dalam Western kajian Barat mengenai kewartawanan perang. Okey, maksud apanya objectivity ni? Objectivity ni adalah sebagai seorang wartawan, apabila kita melihat sesuatu peristiwa, kita harus pisahkan, kita harus detach ya, pisahkan emosi kita dengan apa yang kita lihat. Okey. Now, dalam situasi perang, apabila kita contohlah ya, salah seorang daripada responden iaitu daripada utusan ya, Ainul Amris nama pemberita tu, dia melihat kanak-kanak dibunuh di depan mata dia. So therefore adakah dia akan biarkan atau adakah dia akan bantu? Okay, now saya challenge the theory of objectivity sebab theory of objectivity ni adalah satu
satu doktrin yang dipromosikan dan diajar oleh negara-negara barat di sekolah-sekolah jurnalism, baik di barat maupun di negara sedang membangun. Okay. Now, in fact, mungkin saya boleh kongsi di sini, the earliest school of journalism di universiti di Malaysia ini, iaitu di USM, okay, pada tahun 1971, dan juga di UiTM, sebenarnya adalah bersandarkan model barat. Okay, kalau di USM tu bersandarkan model UNESCO, manakala di UiTM bersandarkan model Ohio University. Maka di situ diajar konsep objectivity ni, iaitu pemberita harus objektif. Pisahkan emosi daripada fakta. Okay. Now, saya lihat bahawa saya challenge kajian ini, challenge lah ya, konsep objectivity ini, sebab kalau kita lihat apabila kita ni sebagai seorang manusia, it is actually objectivity ini berlawanan dengan fitrah kita. Sebagai seorang manusia, kita seorang manusia yang ada emosi. We are compassionate beings. Ya, kita hendak menyalurkan bantuan apabila kita melihatkan ketidakadilan, keganasan dan sebagainya. Okey, maka kalau ikutkan, kalau kita lihat ya secara fitrah kita ini, objectivity ini comes in conflict dengan diri kita sendiri. In fact, saya mendapati dalam kajian saya ni, wartawan-wartawan barat terutamanya semasa Perang Bosnia mempersoalkan konsep objectivity ini sendiri. Contohnya Martin Bell daripada BBC dan mungkin ramai yang kenali Christian Amanpour daripada CNN. Mereka sendiri mempersoalkan apabila mereka melihat keganasan, ketidakadilan yang berlaku kepada kanak-kanak dan wanita di Bosnia. Mereka mempersoalkan isu objectivity ini. Okay? But somehow isu objectivity ini sentiasa konflik dalam diri mereka. Okay, malah dalam kajian ini, daripada 25 orang wartawan yang telah memberi testimoni lisan, 21 wartawan Malaysia menyatakan bahawa mereka membuat pelaporan atas doktrin truth, iaitu memberi kebenaran. Okay, menulis mengenai kebenaran yang mereka lihat. Tetapi 4 daripada wartawan Malaysia itu menyatakan bahawa mereka bersandarkan objectivity. Nah, bila saya kaji lanjut mengenai 4 wartawan ini, sangat menarik. Mereka ini sama ada telah mendapat pendidikan daripada UiTM atau USM dalam bidang journalism, atau telah dilatih sebagai cadet jurnalis di akhbar bahasa Inggeris. Okay, sama ada NST atau Star Newspaper. Nah, harus kita ingat bahawa NST ni lahir daripada zaman British lagi. Okay, di mana wartawan itu, kewartawanan is a guild, di mana you are not educated as a journalist, but you are initiated as a journalist. So di sini elemen pendidikan barat itu kita lihat hasilnya beginilah. Tapi apabila saya meneliti yang 4 wartawan ini, saya meminta mereka menerangkan apa maksud objectivity, tapi mereka agak sukar untuk melahirkan maksud sebenar objectivity. Malah apabila saya meneliti pelaporan mereka, sebenarnya mereka bukan bersandarkan objectivity, tetapi bersandarkan truth, kebenaran itu. So mereka sendiri confused. Okay, so di sinilah saya challenge konsep of objectivity, sebab sebagai contoh, kalau telah lihat slide saya yang tadi itu, ada satu gambar di mana ada satu burung vulture ya, dengan seorang kanak-kanak, actually kanak-kanak Afrika di Sudan. Gambar itu diambil oleh seorang wartawan barat namanya Kevin Carter pada tahun 1993. Gambar tu memang famous lah ya. Beliau telah memenangi Pulitzer Prize sebab berjaya capture the moment. Tetapi 3 bulan selepas beliau menang prize itu, Pulitzer Prize, beliau telah membunuh diri sebab
Beliau kesal sebab dia berpegang pada objektiviti dan dia tidak langsung membantu budak itu. Jadi di sini beliau menyesal sebab berpegang pada konsep objektiviti itu dan sebenarnya bertentangan dengan fitrah dia. Sebab masa mengambil gambar itu, beliau tunggu di lokasi itu selama 20 minit just to capture that moment. Tapi langsung tidak membantu. Jadi benda ni telah mengganggu emosi, dan sebagainya. Jadi di sinilah saya mempersoalkan konsep objektiviti ini. Sebab kalau kita lihat wartawan barat yang telah membuat pelaporan di Bosnia tu, ada antara mereka yang memang kiranya tidak menyetujui mengenai doktrin ini, malah ada yang telah mengambil anak-anak Bosnia bawa pulang ke UK for example, ambil anak angkat lah. Sebab mereka sendiri kata it is not proper to leave the children when apabila mereka melihat kanak-kanak ini diganasi. So di sinilah tesis ini sebenarnya mempersoalkan teori itu sendirinya. Okay, terima kasih Dr. Pushpa. Itu menarik sekali mengenai tajuk The Consciousness and Memories of Malaysian Journalists Who Cover Wars. Seterusnya kita beralih pula kepada pembentang kita yang terakhir pada petang ini, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Aizam bin Mas'ud daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Beliau akan membentangkan mengenai konsep sahabat dalam karya-karya Syiah berbahasa Melayu terpilih, analisis menurut perspektif ahli Al-Sunnah wal Jamaah. Dipersilakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulina al-Mustafa wa ba'd. Saya Dr. Muhammad Aizam bin Mas'ud daripada bahagian penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tesis PhD saya berkenaan dengan konsep sahabat dalam karya-karya Syiah berbahasa Melayu terpilih, analisis menurut perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah. Tesis ini sebenarnya merupakan sebuah kajian untuk mengkaji apakah dia konsep sahabat. Sahabat di sini maksudnya itulah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dunia dalam keadaan beriman. Bagaimanakah konsep sahabat tersebut dilihat di dalam kitab-kitab ataupun karya-karya Syiah di Malaysia dalam bahasa Melayu, dan analisis menurut perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan ajaran rasmi dan juga majoriti oleh umat Islam di Malaysia. Secara umumnya background pada tesis saya ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimanakah Malaysia adalah merupakan sebuah negara Islam yang berdasarkan kepada perkara 3 fasa pertama Perlembagaan Persekutuan yang memaktubkan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Walau bagaimanapun dalam perlembagaan tidak dinyatakan secara spesifik apakah mazhab ataupun versi Islam yang dimaksudkan. Oleh sebab itu kalau kita lihat dalam perlembagaan perkara 3 juga di bawah fasa 2, 3 dan 5 mengatakan bahawa Islam dinaungi oleh Yang di-Pertuan Agong di peringkat persekutuan dan negeri-negeri yang tidak beraja, dan negeri-negeri lain adalah dinaungi oleh Raja-Raja Melayu. Menunjukkan bahawa Islam di negara kita ini ditafsirkan berdasarkan kepada pemerintah yang tertinggi yang memperturunkan kuasanya kepada institusi Islam, dan di peringkat persekutuan ada yang disebut sebagai Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Di bawah Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia itu terdapat satu jawatankuasa muzakarah yang akan membahaskan berkenaan dengan isu-isu agama Islam, yang mana pada tahun 1996 telah ada satu fatwa di peringkat kebangsaan yang mengatakan bahawa Islam di Malaysia ini hendaklah hanya berasaskan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada dari sudut akidahnya, syariahnya ataupun akhlaknya. Kajian JAKIM pada tahun 1980-an sehingga kini mendapati bahawa terdapat lebih kurang 43 buah buku Syiah berbahasa Melayu yang disebarkan sama ada melalui percetakan
ataupun menerusi versi internet yang direkodkan oleh pihak berkuasa agama. Dalam buku-buku tersebut terdapat isu-isu berkaitan dakwaan, kekafiran, kefasikan dan kemunafikan para sahabat yang mana ia amat bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam negara kita. Dalam buku tersebut ataupun karya-karya tersebut didapati ada fahaman yang mempersoalkan keabsahan berpegang kepada para sahabat, sedangkan dalam Ahli Sunnah terdapat banyak perintah supaya kita berpegang dengan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti hadis Nabi, usikum bi ashabi tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Nabi berpesan supaya kita berpegang dengan para sahabatnya, kemudian mereka yang selepasnya, kemudian mereka yang selepasnya. Jadi bila timbul perkara-perkara tersebut dalam karya-karya tersebut, itu menyebabkan berlaku kegemparan dalam masyarakat Islam di Malaysia. Buku-buku tersebut juga mengatakan pandangan Syiah adalah pandangan paling sederhana dan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai melampau terhadap kedudukan sahabat, kerana dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan sejak turun-temurun di negara ini, kita tidak pernah mempertikaikan kejujuran dan keadilan para sahabat Nabi. Pandangan Syiah ini bertentangan dengan pegangan tradisi umat Islam di Malaysia, dan dalam sejarah di alam Melayu kedudukan para sahabat tidak pernah dipertikaikan. Dalam konteks Malaysia, kedudukan sahabat itu adalah tinggi dan keadilan mereka ataupun kejujuran mereka dalam menyampaikan Islam itu tidak pernah dipertikaikan. Pemikiran yang mempersoalkan kejujuran para sahabat ini, itulah yang perlu dikaji dan diteliti bagi merungkaikan kefahaman sebenar mereka dalam menanggapi isu ini. Ini merupakan masalah, penyataan masalah yang menjadi punca ataupun faktor saya mengkaji berkenaan dengan tajuk ini. Objektif kajian untuk mengkaji yang pertama kemasukan dan penyebaran karya-karya Syiah yang menyentuh mengenai sahabat di Malaysia. Yang kedua, menganalisis asas-asas pemikiran yang digunakan dalam penulisan karya-karya Syiah berbahasa Melayu dalam menilai sahabat. Dan yang ketiga, menganalisis keraguan ataupun syubhat yang ditimbulkan dalam karya-karya tersebut terhadap para sahabat. Metodologi kajian yang saya gunakan dalam penulisan tesis ini oleh kerana ia tidak melibatkan kajian lapangan tetapi lebih kepada kajian perpustakaan, melibatkan karya-karya Syiah, begitu juga melibatkan dokumen-dokumen lain yang berautoriti. Jadi saya menggunakan metod kualitatif berteraskan dua kaedah pengkajian, iaitu metodologi pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data saya menggunakan metod historis, deskriptif dan juga dokumentasi, manakala metod analisis data saya menggunakan metod induktif, diduktif, komparatif dan juga teori teks dualism, yang mana teori teks dualism ini diperlukan bila mana saya mengkaji salah satu daripada karya Syiah yang berbentuk karya sastra, untuk saya melihat apakah dia pendirian peribadi pengkarya sastra tersebut dalam dia menterjemahkan pemikiran dia berkenaan dengan Syiah. Dapatan kajian dalam objektif yang pertama, saya mengatakan bahawa bagaimana kita nak melihat Syiah ini dia masuk ke tanah Melayu ataupun ke Malaysia, dan bagaimana proses penyebarannya berlaku. Maka didapati hasil daripada kajian, Syiah bukanlah aliran Islam yang terawal di Malaysia, tetapi adalah merupakan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan Islam yang sampai ke sebelah Nusantara ini adalah dibawa oleh para sahabat Nabi seawal pada kurun yang pertama hijrah. Ini berdasarkan kepada satu teori yang dibawa oleh seorang orientalis yang mengkaji bagaimana kedatangan Islam, si Van Leer, yang mengatakan bahawa seorang sahabat Nabi yang bernama Wahab bin Abi Qabahah telah sampai ke Riau pada tahun 627 Masihi, dan pada tahun 674 Masihi telah wujud satu perkampungan terletak di Sumatera Timur ataupun di Palembang. Jadi ini sekaligus menafikan bahawa Syiah merupakan aliran yang pertama sampai ke sebelah Nusantara, khususnya ke tanah Melayu. Dan mula tersebar di Malaysia selepas revolusi Iran pada tahun 1979. Adapun sampainya Syiah ke tanah Melayu ini hanya dilihat selepas berlakunya revolusi Iran pada tahun 1979. Kemudian kebanyakan terjemahan daripada karya-karya tokoh Syiah di Iran menunjukkan bahawa ia hanya bermula pada tahun 80-an ke atas, iaitu selepas berlakunya revolusi di Iran tahun 1979, dan peringkat awal pada tahun 80-an dan 90-an pendayaan Syiah itu dilakukan secara diam-diam ataupun secara senyap,
dan pada tahun 2011 ke atas penyebaran secara terbuka dan terang-terangan mula dilakukan, terutama dengan menyebarkan karya-karya mereka kepada khalayak, sama ada dengan mereka menyebarkan melalui pos ataupun mereka sebarkan melalui email dalam bentuk e-book, dan ianya bersifat provokatif dan konfrontatif terhadap aliran arus perdana. Karya-karya tersebut dilihat mula menyerang fahaman yang dipegang oleh majoriti umat Islam di Malaysia, itulah fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapatan kajian berteraskan objektif yang kedua, didapati bahawa sahabat hanya melambangkan individu yang bergaul dengan Nabi SAW. Dalam objektif yang kedua, saya nyatakan bahawa untuk kita mengkaji apakah dia asas-asas pemikiran Syiah berkenaan dengan sahabat, maka didapati bahawa sahabat dalam sudut pemikiran Syiah hanyalah dianggap sebagai seorang individu yang bergaul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya dianggap ia dari sudut bahasa sahaja. Tidak ada jaminan ataupun keistimewaan bila seseorang itu dia bersahabat dengan Nabi menurut Syiah untuk dia itu tidak menjadi seorang yang munafik, fasik, pelaku maksiat ataupun murtad. Dan kaedah yang menetapkan semua sahabat itu adil adalah tertolak. Kaedah yang digunakan oleh ahli sunnah wal jamaah mengatakan sahabat itu adil, maksudnya mereka itu tidak akan melakukan suatu kemaksiatan yang besar, berbohong atas nama agama umpamanya, bahkan lebih berat daripada itu seperti murtad, keluar daripada Islam. Itu adalah perkara yang ternafi pada para sahabat Nabi, tetapi Syiah mengatakan itu adalah tertolak, dan mereka menolak disiplin ahli sunnah wal jamaah yang menegah daripada mengkritik sahabat. Mereka mengatakan bahawa kaedah ahli sunnah yang mengatakan bahawa kita tidak boleh mempertikaikan sahabat itu adalah merupakan kaedah yang tertolak. Menafikan kesahan Abu Bakar, Umar dan Osman sebagai Khulafa Ar-Rashidin, menetapkan kaedah Ahlul Bait selepas ataupun berlepas diri daripada para sahabat, terutama 3 orang khalifah. Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah merupakan mazhab yang wujud terkemudian dan seawal-awalnya pada zaman Muawiyah dan selewatnya pada zaman Al-Ash'ari. Ini merupakan antara yang mereka kemukakan dalam karya-karya tersebut untuk menafikan keabsahan Ahli Sunnah wal Jamaah dan meremeh-remehkan mazhab yang dipegang oleh majoriti umat Islam di Malaysia. Manakala berteraskan objektif yang ketiga, didapati bahawa Syiah menggunakan hujah-hujah yang opportunistik untuk mengambil kesempatan ke atas kejahilan orang awam, seumpama dia mengambil hujah yang sebenarnya wujud juga di dalam kitab Syiah tetapi tidak diketahui oleh penganut Ahli Sunnah wal Jamaah, lalu dia mengatakan bahawa fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah itu adalah fahaman yang salah, padahal hujah yang sama juga sebenarnya terkandung di dalam kitab mereka. Menggunakan hujah bahasa bagi menyimpangkan maksud sahabat dari sudut istilah, menyamakan keadilan para sahabat dengan kemaksuman para nabi, memanipulasi ayat Al-Quran dan hadis tentang munafikin dan murtadin sebagai merujuk kepada para sahabat. Menolak pelantikan ketiga-tiga khalifah bagi mengesahkan i'tiqad beriman kepada imam-imam Ahlul Bait, meletakkan pendirian Syiah itu adalah pendirian Ahlul Bait, memanipulasi konflik perang Jamal, perang Siffin bagi meletakkan Syiah sebagai aliran yang relevan, meragukan mazhab Ahli Sunnah bagi menonjolkan bahawa Syiah satu-satunya merupakan mazhab yang asli ataupun yang benar. Batasan kajian, fokus pemikiran Syiah adalah daripada aliran Imamiyah Isna Asyariyah, memandangkan Syiah mempunyai pecahan sehingga 300 lebih pecahan. Jadi fokus hanya diberikan kepada Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang merupakan aliran yang dibawa masuk daripada Iran ke negara ini. Khususnya mengenai konsep sahabat, menurut Syiah kajian hanya terkhusus kepada konsep sahabat, walaupun di sana ada banyak lagi doktrin Syiah yang boleh dibincang, tetapi khusus hanya sahabat saja, melibatkan 3 buah karya Syiah berbahasa Melayu yang terpilih di Malaysia, dan salah satu daripada kekangan yang utama untuk kita menilai berkenaan dengan doktrin Syiah ini ialah bila Syiah juga menggunakan kata-kata dan hujah-hujah argumentasi daripada tokoh-tokoh dan institusi Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri yang dimanipulasikan oleh mereka. Karya pertama yang dikaji ialah Meniti Titian Kebenaran, ditulis oleh Khair Izzah. Yang kedua iaitu satu surat sebenarnya yang ditulis oleh pihak Syiah Malaysia kepada Jabatan Mufti Johor, susulan daripada satu muzakarah
tertutup yang diadakan anjuran Mufti Johor. Kemudian satu lagi itu karya yang berbentuk karya sastra yang ditulis oleh salah seorang novelis yang terkenal di Malaysia. Kajian ini penting bagi meluaskan sempadan ilmu berkaitan pemikiran Syiah dalam bahasa Melayu secara khususnya, kerana kajian mengenai Syiah dalam bahasa Melayu masih amat kurang lagi di negara ini, walaupun mungkin di sana banyak dibahaskan dalam bahasa-bahasa yang lain, terutama dalam bahasa Arab. Kajian ini penting bagi mendedahkan pemikiran Syiah terhadap sahabat, dan kajian ini boleh membantu penggubalan polisi yang lebih jelas terhadap Syiah di Malaysia, sekaligus merancang tindakan-tindakan sewajarnya oleh pihak berkenaan bagi membendung penularan Syiah di Malaysia. Dan dapatan kajian dan implikasinya terhadap dasar-dasar kerajaan berkaitan, asas-asas pemikiran mengenai konsep sahabat yang terkandung dalam ketiga-tiga karya Syiah Melayu terpilih adalah sama dengan pemikiran asal Syiah Imamiyah Isna Asyariah. Bermakna tidak boleh dikatakan bahawa Syiah yang ada umpamanya di negara Iran itu berbeza dengan yang ada di Malaysia, tetapi ianya sebenarnya adalah sama sahaja, asas pemikirannya tidak ada perbezaan, dan karya-karya berkenaan menjadi alat propaganda yang ampuh bagi mempromosikan fahaman Syiah Imamiyah Isna Asyariah ke tengah-tengah masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Dan bagi untuk kita membendung fahaman Syiah ini, maka saya mengesyorkan dalam tesis ini supaya dikukuhkan pemahaman mengenai sahabat Nabi itu dan juga Ahlul Bait dalam subjek pendidikan Islam di Malaysia. Kerana kepincangan memahami tentang konsep sahabat dan ahli keluarga Nabi ini boleh menyebabkan seseorang itu tertipu dan terjebak ke dalam fahaman Syiah. Mewujudkan pusat penyelidikan ataupun maklumat yang mudah diakses yang menghimpunkan jawapan-jawapan terhadap keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh Syiah dan mengukuhkan kerjasama antara institusi agama dengan IPT dalam bidang penyelidikan Syiah, memandangkan di institusi agama mungkin terdapat kekangan-kekangan dari sudut kepakaran untuk memahami pemahaman dan pemikiran golongan Syiah. Sekadar itu sahaja pembentangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Dr. Aizam atas pembentangan tersebut. Begitu terperinci sekali pembentangan mengenai konsep al-sahabah dalam karya Syiah berbahasa Melayu. Jadi kalau boleh Dr. Aizam, mungkin sebab saya tengok daripada segi dapatan kajian dan juga cadangan Dr. Aizam adalah mengenai penggubalan polisi yang lebih jelas terhadap Syiah di Malaysia, dan seperti mana yang dinyatakan dalam pembentangan tadi, telah ada fatwa dan dari segi perundangan pun telah ada. Tapi mungkin Dr. Aizam boleh bagi sedikit pandangan dan penjelasan apakah pelaksanaan, apakah yang tindakan lain kita boleh buat untuk membendung penularan pengaruh Syiah di Malaysia ini. Sila Doktor. Okay. Terima kasih kepada Dr. Moderator, lalu panel, seterusnya sahabat-sahabat yang menonton pada petang ini. Seperti yang telah pun saya nyatakan dalam tesis, bahawa kita sudah ada satu polisi yang jelas dalam negara kita berkenaan dengan untuk membendung fahaman dan juga ajaran Syiah di Malaysia menerusi Jurukuasa Fatwa Kebangsaan tahun 1995, dan juga negeri-negeri yang seluruh negara telah pun mewartakan pengharaman Syiah, hampir seluruh negara lah kecuali Sabah dan Sarawak. Dan tindakan boleh diambil secara penguatkuasaan di bawah enakmen jenayah syariah negeri-negeri. Cuma tinggal lagi kita lihat bahawa Syiah ini merupakan suatu ideologi ataupun suatu ajaran yang kalau ataupun pemikiran, kalau sekiranya kita tak bendung secara penghujahan, maka ia mungkin tetap akan tersebar. Sebab kita lihat di sana kita sudah berada pada zaman yang amat mudah untuk akses maklumat, dan Syiah juga mereka begitu sekali advance dalam menyampaikan pemikiran dan juga ideologi mereka. Jadi kalau sekiranya kita tidak bendung pemahaman ideologi Syiah itu secara penghujahan akademik, ia juga sebenarnya boleh menyebabkan usaha-usaha kita untuk membendung Syiah itu tidak berjaya. Sebab itulah saya mengambil inisiatif untuk buat kajian ini dengan mengkaji buku-buku Syiah itu sendiri. Walaupun buku-buku itu sebenarnya telah pun diharamkan, tetapi kita tahu bahawa idea itu tetap berkembang. Jadi kalau sekiranya buku diharamkan tapi idea tetap berkembang, ini sesuatu yang tidak baik untuk jangka panjang. Sebab itu buku-buku Syiah berbahasa Melayu itu perlu kita kaji, kita teliti apakah dia pemikiran mereka dan bahayanya kepada Ahli Sunnah wal Jamaah.
Maka saya melihat findings yang saya nyatakan tadi bahawa perlu dilihat terutamanya dari sudut silibus pendidikan Islam itu sendiri ataupun pengajian Islam, sama ada di peringkat sekolah ataupun di peringkat universiti juga, di mana bukan sahaja di universiti tetapi kuliah-kuliah yang diadakan di masjid-masjid ataupun surau-surau dalam bidang akidah umpamanya, adakah wujud penekanan berkenaan dengan konsep sahabah dan juga ahlul bait. Sebab selalunya Syiah akan masuk melalui dua konsep ini, sahabat dan juga ahlul bait. Jadi kalau sekiranya kita tidak memahami konsep sahabah dan juga ahlul bait, iaitulah ahli keluarga Nabi, maka di sana mungkin akan wujud konflik antara sahabat dan juga ahlul bait. Sedangkan dalam ahli sunnah wal jamaah, konsep sahabat dan ahlul bait itu dimurnikan atau diharmonikan. Tidak ada konflik antara sahabat dan juga ahlul bait. Kerana menurut ahli sunnah wal jamaah bahawa ahlul bait ataupun ahli keluarga Nabi SAW yang hidup pada zaman Nabi, yang mana beriman, kemudian mereka itu still dalam keimanan sehinggalah mereka meninggal dunia, maka mereka itu juga adalah termasuk dalam sahabah. Bahkan mereka dapat dua kemuliaan, satu kemuliaan sahabat, satu kemuliaan sebagai kerabat Nabi ataupun sebagai ahli keluarga Nabi. Tapi dalam pemikiran Syiah mereka cuba wujudkan konflik, seolah berlaku pertembungan antara sahabat dan juga ahlul bait. Jadi kalau konsep ini tak jelas kepada seorang Muslim yang berpegang dengan faham ahli sunnah wal jamaah, mungkin di sana akan menyebabkan akidahnya boleh terjejas, boleh terpengaruh dengan fahaman Syiah. Sebab tu saya mengatakan bahawa perlu dilihat dalam silibus pengajian akidah itu sendiri, di mana tempatnya untuk kita berikan penjelasan yang lebih mantap berkenaan dengan isu sahabat dan juga ahlul bait. Kemudian berkenaan dengan jabatan-jabatan agama sendiri, perlu diperkukuhkan. Jabatan-jabatan agama ini, kalau kita lihat pegawai-pegawainya adalah daripada skim S dan dia lebih kepada pengurusan dan profesional. Jadi isu-isu yang kita nak hadapi ini lebih kepada isu ideologi, isu pemikiran. Jadi kalau mereka tidak ada kepakaran itu dan mereka tidak bekerjasama dengan pihak IPTA ataupun kepakaran daripada sarjana-sarjana di universiti, ini boleh menjejaskan usaha kita untuk menangani faham yang seumpama ini. Begitu juga perlu ada satu pusat kajian, one stop center yang menjawab segala isu Syiah. Sebab dia berbeza dengan ajaran-ajaran sesat yang lain. Sangat-sangat berbeza. Syiah sangat berbeza. Kita tak boleh nak menangani Syiah ni seperti kita menangani ajaran Al-Arkam, ataupun contohnya kita nak menangani ajaran baru-baru ni PMYT kan, ajaran perjanjian perjalanan mimpi yang terakhir. Dia berbeza sebab Syiah ini dia ada segala-galanya seperti mana yang ada pada ahli sunnah wal jamaah. Dalam Syiah dia ada disiplin tafsir, dalam Syiah dia ada fiqh, dalam Syiah dia ada tasawuf, dia ada alim ulama, dia ada segala-galanya. Jadi seolah-olahnya dia sudah bersedia untuk menggantikan tempat ahli sunnah wal jamaah. Seolah-olahnya begitu. Jadi kalau segala penghujahan yang mereka hujahkan tentang kepincangan ahli sunnah wal jamaah itu tidak mampu kita jawab ataupun susah untuk diakses oleh publik, apakah jawapan persoalan-persoalan Syiah tentang isu-isu yang ada yang berlega dalam ahli sunnah wal jamaah, jika perkara itu tidak mampu dijawab secara argumentasi, secara penghujahan akademik, ataupun susah untuk diakses. Mungkin mereka susah nak dapat, mana nak dapatkan jawapan ini. Jadi itu yang menjadi punca antaranya publik ataupun orang awam boleh terpengaruh dengan faham Syiah. Jadi sebab tu saya lihat bahawa berdasarkan kepada tesis ini sangat-sangat penting pendekatan kita yang lebih kepada penghujahan untuk kita berhadapan dengan golongan Syiah yang lebih kepada pendekatan ideologi ataupun pemikiran. Allahuakbar. Terima kasih Dr. Aizam. Memang menarik sekali lah sebab dalam tesis doktor ni pelbagai isu telah dikupaskan, tetapi dari segi pandangan doktor sendirilah, tadi doktor juga ada menyatakan sebab perkara pemikiran Syiah ini dia melibatkan akidah dan mengambil kira keadaan semasa di mana kita ada pelbagai platform media sosial. Saya rasa penularan mengenai pemikiran Syiah ini lebih mudah untuk disebarkan berbanding kalau sebelum ini mungkin dah bentuk buku yang mana doktor tadi dah menyatakan telah diharamkan, tak ada dah pun setengah tu. Tetapi perkembangan teknologi semasa mungkin melalui media sosial. Apa pandangan doktor mengenai perkara ini? Itulah yang saya sebutkan tadi, disebabkan oleh
Seolahnya kalau sekiranya kita buat tangkapan betul apa ni pihak kerajaan dengan undang-undang yang sedia ada, kita buat pelbagai tindakan harassment ataupun kita ganggu mereka di markas-markas mereka ataupun majlis-majlis yang mereka anjurkan, kita mampu untuk sekat. Tetapi dari sudut pemikiran itu kita tak dapat nak sekat sebab mereka boleh gunakan pelbagai platform yang ada di internet. Kalau kita tengok dalam saya ingat dalam Facebook sendiri pun sudah ada banyak grup-grup Syiah kalangan orang-orang Melayu. Sama juga dalam Telegram pun begitu juga, amat menakutkan. Bukannya Melayu Indonesia tapi Melayu Malaysia kita. Dan mereka berhujah di situ. Dan kalau kita pun ahli sunnah yang tak ada kepakaran dalam bidang ini, kalau kita bersama dalam grup itu silap hiburan, kita boleh jadi terbalik. Sebab mereka memang disediakan dengan hujah-hujah bagaimana untuk menjawab ahli sunnah wal jamaah. Sebab tu saya katakan tadi bahawa perlunya satu pusat penyelidikan khas diwujudkan untuk kita menjawab segala hujah-hujah Syiah dan untuk ianya mudah diakses oleh awam untuk melihat kalau sekiranya di sana di sini timbul isu-isu keraguan dan juga isu-isu yang bersifat konfrontatif terhadap fahaman ahli sunnah wal jamaah, mereka ada tempat untuk mereka rujuk dan mereka dapat dengan segera jawapan tersebut. Itu untuk mengekang pemahaman Syiah tersebut. Sebab kita tahu kita nak kekang platform-platform yang digunakan oleh pihak Syiah melalui media sosial ini, saya fikir memang susah. Memang sukar walaupun menerusi pihak SKMM. Tidak semudah itu. Kalau kita tutup pun satu platform, mungkin dia akan buka satu platform yang lain pula. Sebab tu kita dah sampai masanya untuk kita bersama-sama mewujudkan platform kita pula di pihak ahli sunnah wal jamaah, tapi kita mesti ada satu one stop center yang menghimpunkan segala hujah-hujah ahli sunnah wal jamaah untuk menjawab segala keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh pihak Syiah secara penghujahan akademik ataupun pemikiran. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Aizam. Memang menarik ya pembentangan kita pada petang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pembentang. Hebat-hebat semuanya daripada pelbagai topik, dari segi perundangan, daripada segi keagamaan, kaunseling dan juga pelaporan media. Memang hebat dan ini hanya setakat hari ini saja. Maksudnya esok lagi hebat. Dan saya dengan ini bagi pihak Intan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pembentang kita yang pertama daripada Jakib Encik Akrun, Dr. Salahuddin, Dr. Mazita, Dr. Hadijah, Dr. Pushpa dan juga Dr. Aizam. Terima kasih atas perkongsian dan semoga kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan saya ada sedikit pengumuman daripada Urustia. Pengumuman berkaitan dengan mungkin ya dekat sini kena tengok skrin. Okey. Pertamanya adalah mengenai hari esok program akan diteruskan di Zoom dan juga FB Live bermula pada pukul 7.45 untuk sesi pendaftaran dan juga kemasukan peserta dalam talian, dan majlis akan bermula pada pukul 8.30 pagi untuk sesi keempat di bawah tema teknologi maklumat dan komunikasi dan bersama moderator Dr. Paramanathan Sandran daripada Intan. Dan itu saja daripada kami untuk petang ini. Semoga berjumpa lagi di lain waktu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Allah, saya tak dapat yang present paper hebat-hebat. Saya kata rezeki saya dapat paper semua menarik-menarik. Sepatutnya saya esok.